O lea ua e whanua le whaiva wai o le upenga. Wata pena mea mātutu i le whane malafo le taritari e wa o lea ua e to pule fo iso tātou pun. So tātou olo puni matangi. A olo tātou tau upenga a whatau i le langi a wasa moa i le no ngā manu ma le whao. Whaautu ngā tangi le tapa au le langi vi ia le li. Ma lo le whai o le whaiva ia o tau sunga o au nā le atua iso o se whatatapua ai. E iai taua fiafi o tamari i o Samoa. Taua fiafi o au a whatatala ma palopalonga ma matematenga. A pa ura le taua fiafi o le siilinga o le siitanga. Ma le au a whatatala matangisia manu o le fiafi. O na whapia i folea o tamasa ma i la mutu o ainga. Se i whaalongo atuia. Po se vea vau. Po se tangi e se manuali i. Taua fiafi manuia Samoa. Le aso Samoa mua le maasina o Novema. Aso ono lua afe lua tolu. Talofa lava. Le maota Samoa vi ingo le atua mana unanga maasani. Tu sa o atu i pitu wioli sini au se talia. Pa alua male koufa mo valu tesi male o. Iwa fa tesi male tolu. Le ata noa le tele sa Crichton male au onanga. O lo tautua i naiso tātou tofio Samoa, te mai moa mai talo meo tupu le atupu tau tupu mai Samoa. Se saunoanga mai lea fionga le taitai sili. Taitai o le vahenga wha whai e pui pui i atau o tangata Samoa. Le sisunga i atu ila epa fatia lofa awe lua na yoti ai ono Dr. Sailele, madia le ngaoi. Ia me se fo le whai pisinisi ta avale o me le pone ma Samoa. Le fitalenga ia molio o se umano. Ia molio ia po le fitalenga fo ia se umano Andrew Mowat. Ia waso sa matango fie ma le mawalunga. Te feafio a ia i tui fio le nei lalo langi. Talenga ia munitalo ma le faalawiloa le kampani telefonia ditisa. Ia o nanga mfamanu ianga mo le mamalo le atunuu. Si mea tunu ma si mea ota maua mai. Mawai le ata mai le hero le por kalamel. Fionga ile ali fai pula le tu malo fa le ata numero tolu. To fa le ala le pule rimoni a yafi. Ai tawalunga loa i talafo moni ma le fa maoni. Mai le ata noa le telesa Crichton. Aso soifua ma aso fa ilunga ino le mamado le atunuu. I fa i ungo o masina taitasi. A ovi ingo le atua soifua e pei ona langi ina le tele o au fai pese mai Samoa New Zealand a ma au se talia. E faa talo fatuai au na tofia le atua iso se fata tapua la wafionga patele Marcus Hasselman patele ma patele le pa iyo itu ainga sa umalava faa talo fa ile afionga ile tamaita isa ya asista akenese faleono mai se le mawalungo le kalesia katoliko le faa fianga inga le maot Samoa ingo le atua la ususunga Reverend Esau Viena le anama le faletua ya upulasi ma alofa aftaitele mole ngāluenga whai o le ne yaso, fionga le sea o le ekalesia metotisi, ma le prestene o le auso whealafani o le whasinoti sini au stadia, ai mai se sunga i tausi mata ngāluenga mawhalitua, mai se le mawalunga o le ekalesia metotisi, sunga le toe ina le taitai o le ekalesia metotisi Samoa so whaatas, Reverend Sione tau leota, ma le mawalunga o le ekalesia. Whatalofa i whawhiangainga o le ekalesia, sunga i toi ina o le ekalesia e whakasa mana i o lato whalitua mai se sunga i whawhiangainga ma le mawalunga o le ekalesia e whakasa. Sunga i toi ina o le ekalesia lamo o sato i fuata ina Reverend Tele tausanga ma le whalitua ia matau aina pino no tausanga. Ma lor so i fua manuia i au nam whalitua o le AOG le tu palangi ma le tu Samoa mai se mawalunga o le ekalesia AOG. Patalo fai lau sunga pasta visita whelawai a mosa, ma le whaletua ia vai tama soalii. Talo fai le toi ino le kalesia sa Maria hangalilei, pasta matai a Mika matai a ma le Victoria. Le sunga fo i le senior pasta tau loli ma le whaletua ia Arieta. Pasta sa hangale tu le epa ma le whaletua ia fai upu. Pasta whaatili matulino si a moa ma le whaletua. Pasta ia feta se kali ma Susana fa malulu atu ila sunga pasta ia fatu atau atu nei la baile fa ia sipisi Reverend awatama ta fai ono mal falitua ia katenari
Whaatalofa le ekalesia asofitu le tupalangi ma Samoa. Pasta soringa solofa ma le whaletua ia whaavae. Pasta ainu umuri anga avi isawa inaya ma le whaletua ia saipeti. Kalesia Emanuelu. Kalesia le aupa ia waso ngatai mori maua Iova. Kalesia sofa atasi. Kanana fau. Wa uma kalesia o ala tuai le tapua inga Samoa ile atua. Ile anganga whaaloalo e whaafeiloa i mo o tau uma. Malo fo ngā lulue, malo le talai. O le tala lelei a Yesu Keriso. Whaatalofa i le saufa inga ta mama tina malo lo manu malo. Reverend Tavita Roma ma le whaletua ia Tailua Roma. Reverend Sava Iloto ma le whaletua ia Peri Soloto. Pe vitao tua ma wa se aso faumui longo tai au muripola whale man Sava Inaya. Tiuri a maoli malo le onsa ia te oto. Tina malo lo man malo. Whaatalofa i le au sina le atunu. Ia, malo lava le onsa ia te oto matua i le stinga o le soifua matua. O lo fia ngai ai pea ma otou. O e o lo mafatia pea i ngase o le tino. Tau mia pea i le falaefu ma le apulpulsia o tau fanga. Tau ia ina ia lango malu a awanga lelei o le atua. I o tau ta o tonga tinga. Whaatalofa i so tātou watunu upele o Samoa o lo iai a inga. Wo mai masani. La wafionga le au mamado so tātou malo. La wafionga le tui a ana tui ma le ali ifano ba le toa so ala wile lua. Malo masiofo. Ta lofa fo i pa iyo a inga matama. Leo so ngā pule mtuumua i tu au ma la tawa a inga le tai ma le va o fonoti. Le motu mai sai a sua ma le vai fanua. Fo mai tu langi sa ole masale au mua ma le launiu na sai lua. Le afifio faa tui to fale ula lau namtas. Ma upu ya te ole motu sa. Ma lo lava le soifua maua. Oi ma le tu la fono i la wafionga le sao. Leo tasua tele tu fele. Ma le fale tua i asua Vivian Piffin tu fele. Fatalo fa ile nganga fa alo tai sili. Ia o misia lava oi la por kalame. Tai il vaenga fa ia pui ia tawa tanga Samoa. Lau sisunga tu ila epa Dr. Sa ilele Maria le ngaoi ma le fale tua. Mai se le mamanu o tupu ma o le vaenga fa e pui ia tawa tanga Samoa. Fa tai fo il HRPP supporters. Ona o le lango malo si le tatou por kalame nei. Vaenga fa ia le tautua Samoa ila wafionga profesa. Dr. Afualo nuanga lau fa le tauloa manubu tsalele ma le fale tua. E meise o tupu mai o le tautua Samoa. Le tatou sponsor numero tasi. Lango malo si mai Hawaii la wafionga. Lilo fotu wa manu. Meise fo ile fale tua ia baby Freton. Ia ma nayo walo. Faaftai tele le angalelei. Lango malo si mai tatou por kalame nei. Mai se tatou por kalame o oe malo soifua malo loina ila wafionga le ali fo mai. Talenga ia le hausa, Dr. le hausa. Tole foa take na seri ma le faletua mai se o le aingari. Ivi ia le ali. Tai whao ngā ina pe o le soifua tautua. Ia wana maru so tatou watunuu. Le ausina sina se o tatou watunuu ma le tapua inga tuila epa fai ai ma le faletua ia maungamu. Matamua faali ama le tausi ia Jacinta. Lofi po lepa. Tu umaviena vui Nikola uofo mamoli tai lava moli. Na nai faumui nao le ana le tupu fia ma le faletua ia moananu. Lilo fotua manu ma le faletua faafetai lava. Mai se fo i le tina matua ia telesia faafetai ia telesia. Mo tatalo mtarsanga tu ina pea i luma o le atua le tatou au nanga ia e mai se lava lo tangata. Telesia se kolati katoo, se umalo fereti funga ailini tipa ropeti, miti Edwards au asovale fa alava au le matapula tio inu ese Paula Pangs, se Elina Nahil, Elisabetta Maslin, le tina matua ia tuala Maria Blakelock, pepe si itia epa, ngaluafi saufo i ese Maria Akiau, ia maruloto matani, Faafetai tele lava ia te o tauti nā mātutu o le tatou pokalame mo le tapua inga. Le afionga ia le malu ma le faletua ia fafangu le ala misa. Ngā fopura sādua tele moas ma le tausi ia Susana. Maasili ifiti i fulisia inu e tele ili faaso o tau. Ma matau po a mai o lua. Tapua i le fau ma le tausi ia pepa.
momoe malo tani elu tito malua timu whaafetai lava mo le iaso pea fo ia arona laufili arona whaingafa ma le whaletua to pea fo ia Felice se ni o tautolo ma le whaletua le susunga ia to alima pope ma le nofo alo papa oli i Paulo Ioane ma le tausia a kenese whalitangoa i Farani Swan ma whea o taito whaafetaitele lava popo i whatu e lia tau ili ma Filipina. Le musu ngā uta Brown ma le tausi i atina, pali i tele moangu tuti a puna olo tango ma le whaletua, whanaea upo le vavau wai i ma whaamalu wai i, tu au pepe i o se whasetema ma koleti, ma tautia sa ngala a pelu se aso ma Celestina, mati malanga o ma, whawhetai lava le tapua i tau e tia tafua su a maroini, whatia lofa povi fatia lofa ma lo lava le soifua manuia me se fo il faltua ia se yuli fale ula fatia lofa Solomona sunga ia peni mai ia neta motunu sione haitang ma Eloisa Samoa se yuli ali lango fina umoni fono imoana langa aia pele sauma si TV upati Ross tu ile tufunga Vita Smith vai tovi Filemoni ma le faletua me se fo ia le maftanga nai tina feololo ma tina laiti ia ti o sa whaatonu ni umata mau salafa, heni au tanga vaia to o amataio, atalina pati o le stawa, ono sa itu whaanatu, Praises Langi a Yang, Critel Matangi, Jacinta Vitaliano, me se fo ito tu si mati, pena to o ni lotu, pena ne yaso, ia le ali ipe a whaietele i lotu, to suru ngau ngā tau mati e li vema whaaumu, na mulau ulu e sera li ufauma, tiu manu malaya, sai pele kome ma ano fale sai pele ta lofa ya olua matutua tupa yo le vaididingi mau mo anano ma Marina tau finga foi maono mataian fa taitele lavai la wa fionga foi maono fa pe fo ilo fale tua tanga lo ta se sa matai a ma le fale tua fala na ipupu pani pasa fa apoi ma le fale tua muripola mose ma ulai ma Maria veni kuva ma Anita Siliva le wi ma peta salue fale ali o tu mua vidi anau me se fo ya mata fafai a Vito Josefo ma le faletua fa na e tia sabalinga ma le faletua sunga ya vaya ma Janet Lang Sui moto sa ngale tu ma Anastasia le vave ma Veronica Ball Smith fa vavau ma afu vai fa va tau fa iula me kingi le au pepe po a mai lo si o manga ya me se fo itu puola anau ma Berenice tu fa sina la unu na le vao tele wepi pitone po a mai oele tamama tua manuali ia sofa mai fai va Stefano tau vao Rivo tau vao Ezekia le fionga ia tau vao ta titi mokisiota fai va ainga le ana mes foi le fionga ia tu fa sina Perkin tau vao Hido fa atili tamau su patolo matalena po a mai oe fa atili fa inga fa miskei eneliko lo fi posia mo ape lua male tausi a Rosita ulungia vai luanga se upule pe nga e aru se loku oi kasi me o kai au le loku la kamale niu niu marikame valo ia pasui muri vai male tausi ia e me se foi le tapua inga kalesia katoliko sa moe roti hill lau fetalainga le fale fitu Lio voli tufunga ma le tausi ia natia, liu ngata le tau wha le tau langi ropeti stu e tole a foa, ma le tausi ia lo minga, fetalenga ia ono fia na uma manaia, ma le afionga ia sula deisi ma le no fua alo, fa aftai tele lava mo le ne yaso i mea uma lava, fa manuia le atua, fa aftai fo ile, anga le lei mai le tapa au fa sina, ia e mei se fo ile vana no fuai ma le afionga le ata no al te sa, ma lor soi fua manuia ila wa fionga li sao tau manu pepe sopo ta fea mali tonga tuki ma le faletua ia peka baka tonga tuki le sunga ia valai Felice Ioane ma le nofo alo ma futa mai Honolulu ia e mai sel tapua inga le fetalainga ia sa mau le atinga ngai ono soli tamali itimani sa mau le tausi ma le a inga li ivi ia le atua ile ne ia sopa ia o le adi le mafuta mai o le mamadu o statou mafutanga i lunga upenga ta whailangi e mai se lunga le YouTube ma le api o fōlinga whaaftai tele lava ia te o taun mafuta mai
tai fo fie vea nei po kalame ma wata fa solo mo I lātou e lo ma ua suafa o lo ma futa mai fa manuia le atua I lau fa sausaunga I le nei a fiafi le aso pa ia o lo tātou wali I fa aola ia paf oi ka mo mua mai ala o ka ma pafa lo poe ma lo lava le soifua maua I lau fetalainga me se fo ia peritiso moe vao merita ateo heni welese fa aftaitele lava ia te otou pia fo ia Sefania Brown eti se manutafa Veta Arona Lucia Kavesi Sanele fa aftai pia fo ia efo le new filia fa aftaitele Filomena Molipola fa aftai le mafuta mai le mamalo so tatou watunu Cecilia lua manuvai pete au va fa aftai fa aumu elive fa aftai la wafionga le faletua inti siaki Felice Yohane pe fo I vai lua taunu fale mai fa aftai tele se sioni se loti ese fa aftai vai pe fo I vai yauma va volese Janet Scanlon Lila Mila fa aftai tele lava le mafuta mai lunga tatou apio folinga vai sa tuisa uta fa taitele lava le mafuta mai fa alua kiaura and my best Joyce Leao ia vi ia le ali fa tai mafuta mai ia ole tatou mafutanga le mafai en mafuta mai lunga o tatou apio folinga ia ole nganga fa alua fo ia ole mai tatou pese mua mua fa feiloa ia tuai fo I lua fionga mamadu Bobo kakau me ia ono ila wa fionga de ata no al tel Crichton ma lo lava le soifua manuia ia lo fionga fo yo le ali to stala wa Peter City na matua lo soifua ile nei fo inga duenga fa to stala sa o ia la fionga le tai City ana pei uma to stala o la wafionga le ata noa se sa no le me moni ia te fa maoni lava o masanga fa manuia I lava le atua I lo fianga ia ma le au nanga tau tua le atu no ma lole so ifua maua me se fo I mafuta mai o le fionga le tapa au fa sena ia to le afoa fionga le tu ia ana ave au malanga ia o le tamba fa sausaua le tu malo le na tu ina tu ia o le tonu mai pe ia au farulunga fo I o le ainga malosi vai de fo I le la ulu le tau lau niu malole so ifo manuia ia kapi yango fo I o ka kolo kunge ia so ia malole so ifo male langi mamai le fo I vai ngole ole uli ne ole sosa fatalo fatu lau sunga no ia mo fatalo fatu e fo I pe ono atu fo I ale ai no I lau fionga tole fo I ni vaenga ole uli vi ale alofa o le tua o tatou wo mai fo I le teimi o le aso ia o whanga solo pea ia le nei aso pa ia o le li ia I le nei fo I a matanga o le nei vai aso e pe ona iei ma lo le whapena fo I no whatalo fatu I le whafonga a le pa ia lau tele o le tatou atunu ina I o tatou tamama o tatou tina matutua ia le ngata I lea I o tupu mai fale tua matausi ia o saao le malosi o le tatou atunu ia ai meise fo ia le loa ia o le tatou atunu whapena ai ia mana tama whanau o lo whai malolonga mai fo ia ono le nei fo I whai ungo le vai aso tatou te ai ia mai a onga e peo na masa niai mātou te teltonu ia o lo iai fo ia alu ma whanau ia o lo o sue pea a wā fo I leo mai o suenga whaai o le nei tausanga ia mātou te whaatalo whatu mai le tātou whale whaasalalau mai sini I Australia ia I le nei vaenga o le aso whaamalo le soifua ia male langi e mama I e teltonu o lo manuia lava ia whaangaso longa o fuafuanga o le nei fo ia so sa o lo tātou o iai ai nuu alo telefon alo io te do de wasa no le atata no te sa le nganga fia nga le nganga paftai ia o tātou
aso foi nei ia o tatou asa muli nei ma le whiunga le atatanoa pia na whaia tu whina le ain u ia o te loa lava mai le te leo temi tatou te mafuta ma atatanoa ia o te tong whama whai tau aso lo uso o taluna taunu mai e maasa foi o te loa ia ua lata ma whiri temi e toi fo iai le nganga fia le nganga whawhitai atatanoa te sa ia lava le nganga whina le ia tole foa ma inu ia mese foi ia tatou paanga mese foi ia le mamanu le tunu e latou te whapenao na latou ai iuli le teimi e whai mai ia tatou telefon mai Samoa ia le ngata foi lea ia se au nanga foi wa e saunia me ta pena ina mo i latou ia se au nanga le tongia se au nanga foi na le o vanga la vale mutu male afi fa anga Samoa e whai la vai lunga o le nganga o le tautua. Ia te tali tonu te do au nanga pia na tanga lue mai ei i le te leo tausanga tanga lue mai ei a matene pokalame. Ia alo whai la vanga venga nei. Le ala foi lea mātou te a moana i te miwhinale. Ia wata offinga pe ta te malolo ma le whawhenga renga. Ta te mafuta. Ia i le senganga sili na tawa ia tia. Ia e longa to e moana ia vanoa. Vole nonga lua foi le tautalanga ta tanoa taluna e toe taunu mai tatou maftanga. Ia o le tulanga lavana tatou mauta Samovi ingo le tua. E le petia lava i tatou mai le fili ma te apolo ia suuma. Ia lewa e mole mau me sa whai foi lunga le tatou maftanga nei ma le whiunga foi te mai ta i on mauta ia inu. Ia o le mea lavana lewa e mai taua mai lunga o penga te whailangi. I lewa e o mai nei te ono mauta. Lo whapena lavana whaawau. Au ia mea umalawa. O toi tu Yesu. Na la tonu fulera na fio mai Yesu. I lau langi nei. Ono tu langa whapenei. Malo lava atatanoa. Malo lava le tau. Malo le fi lau. Malo fo i loa lofa i tupu mai e o le tunu. Tai nane a le porkiki ro tato ngā lue ai. E o le porkiki se le lei mo le atunu atua. Ia awa vea ma mea fina le whaangafa ti a polisi awan. E le vea ma mea tato te whaavai vai ai. Ia o le mena ona tolu atatanoa te sa. Ia le eftoa e lotu le tono le mauta Samovi ingo le tua. Le lato whainga lotu masani pena iai masina taitasi. Si le fia fo i le opo fo i mala e whaafunga le tu. Io sia mātou fo i awa ainga po sia mātou fo i e karesia mātou au ngale e karesia kākoriko. Peta iane a oro le Samoa mua masina uma. I whaavangoa leo le salia. Whai ele whamutunga a wā i a tupu mai e lasi o le kākoriko, wā kākoriko. Ia pi o whina le salalau, e karesia salalau. So sesi lava o tātou kākoriko. A le ala lea pe o whina to fia ai. Ia ua mafuta fo e nei ma tātou tō nai. E male e karesia, e ono tūlanga tofi ma tūlanga whaalupulupaina. Ia ua sauni e se mea rofa moe i le karesia. Se vaane lava i le mamaro le tunu. Lo i whalato whainga mea rofa mo lo e whiunga le atatanoa te sa. Ia papena foi le sunga i le whaafenga ingo le mota. Ia Reverend e sau, a whinen ma le whalitua. Ia e leo mwhainga. E leo mwhaina a wa i mai. Ia me se fo ia le whatalenga fo ia le whatalenga punefu ia whina le a whatanoai. Whina le Frank Swan. Ia le fo i wale mafuta mai. Ia leo tu muri atu. Ia me se fo i le talenga ia moe malo. Tito. Ia ma le whalitua ia tim. Ia na i o tātou ia lo pamapopoa i le tātou mawhatanga lea i le aso mua o le ina lea masina umalawa i le sa mua. Ia a me se fo ia le whatalenga whalifitu lewa i mitai. Ia talenga alio ma le tausi a nātia. Ta ia lātoa ma le tausi a nātia. Pea whatalenga ia liu ma no whaalo. Ia o le sunga whai a manuia ma le whalitua. Ia pea fo i le whatalenga ia ono fia ma le whiunga ia sula. Ia o lātou mana le ana tātou tōna e nei. Ia ua lātou tāpena ina se mea rofa mo lo whiunga le atatanoa te sa. Taluai o na e whina le o leo e mafuta e te lātou. Ia o te loa tai au. Ia o lea o te se upo wa fo i le mooto Samoa.
o se tu e fianela o langi ia wo mai foi la to fainga me alo fa moro fainga malang ia tu langa foi ia vina le ia le la to baba ai ia e tate mata muri sisitu ia ai la tu lava nganga fia ia tate le fa ia tu la vesebia e mai na bana to ono le le nganga lava fina le o le rofa o le fia o nanga tata no te sa mela le ia wa ta pena le ka le si Rudy Hill ia pisi foi tamari pe no to lo watu swafa ia male a fionga foi le sunga fa fenga inga mal faltua ia wa ta pena ina lo sei ia Jenny a mai sei ia tata no te sa tu Oh! Ya, lo sei na no. Sai lava. Se laudi ma se puta la sei. Ya, lo sei na Ia. E te sei ai sei o atu ol mana vade. Ya wa ta na foi lo faso. Ya, mai foi de lo ula. Jenny. Ya, Jenny, me le ula atata norte sa. Ya. Thank you. Thanks, Shane. Ya, lo fasolo polo ula me ana ide. Pa fonga anga le maru tino. Ya uta pena ina foi de carecia sunga fa fenga ina ya esau, mal fale tua ya polasi ma la to to pena fonga ina tu. Ya ono la to nava fia ile atata noa o lo fionga o te sa. Bang lava pa ia mama malu. Ya mato te ngona ina lava. Ya elo ni mena e ula te sa siliatu. Ta siliatu ta la. Kan sei au ke vai vai. Bor. Pero tu langa nei ai. Eu ta pena foi malo te tus. Te tusida. Teni. Te tusida. Ya. E a feta la me de carecia. Ya mulo fainga malanga. Ya. Alo. Chuhu. Ya. Thank you. Ya. Thank you, Jenny. Yeah. Ya, au le so tai ya le fonga tuai ya le fainga me alo fo yo. Tamama tina matua me se foi sunga fa fainga ina. Mota sa movi inga le tua. Ya, mo la fionga le atata no te sa, ya se bang mo mona te mana fa te atu. Ya ai ya mataina tato pokalame pe ona yai. Aftai nu mo le no. Mano, o te tari toro la tato o se vi inga o le atuai. Tau te wherosipi wha atasi ai ma le tato au ainga. Ia wha amataria le tato pokalame, Mike.
Fitu minu te ua te ai nei le tu lai le mai sini au se talia. Le vi ingo le atua soifua na langina le au faipese. Me totisi so faatasi mai sini au se talia. Pe ono tau sila sila ma mai moa mai ai. Ia atanoa o le au faipese le sa po e nei tatou maota nei. Le ua e sila sila atu iai ia o faafia mai foi. Ia wale faafonga mai o le mamanu so tatou watunu. Te roa le au faipese moa mua lava lea lea na tata la al tatou maota nei. Tanu ona fai le mea fau lea e fai ei nei tatou pokalame ata noa te sa. Mai lo fa tai ia ANU nei foi tu la o le fiafi. Ia on se taimi ana o antu le o fa mtala ngai le vaenga le pene sa no le tatou o faipese. Ha o le nei taimi o le fiafi. E suanga tamuri fo i se la ngona i le nei tu la. Ona ele i le se mana tu fo le o le anga i ale porkalame. Ia me se fo i o le tatou maftanga e tu sa i o le whalo alu mawulunga le o pe mota i le nei tu la o le asosa. O le me momua. Ia atonu o le teimire nei e mori atuai se whaftai ma se whamalo. I le lau fionga to le afoa, lau a fionga anu ia ma le lau tele o le tātou maftanga ma le tātou porkalame. E pe o nei ai i le nei fo i tū la o le fiafi. O le me moni ana tau, ia e pe a o na whai atu, o le au o nanga ia wana o se au o nanga. A le mali o le manatu la lea o lo o ye nei a te au. Ia talusia ia lofangia e le atua. Ia maua sona vi inga. Ila ngā ruenga o lo tau mawhai mai e Samoa pe o na iai le tātou porkalame. E whaanga e tia le loto, whaanga e tia le mawhau. Ia i le tātou wheloa i le ulua i aso no tau nuu mai ai le tātou i le maota nei. Ia o le tūlanga o le fia o matua whaanga e tia. O le tali mai ale tātou porkalame. I mātutua o tupu matamali. Le ngata i lea o whaletua matausi. Ia o le saoao ma le malosi o le ekalesia ia ma le tātou porkalame. Ia se whamatalanga i le nei taimi ia whaftai i loutou whai ainga le lei o wā leo te langona e au i au ta ua o le tau ainga. Le ulanga le nā le ua iei i le manatu o ta ua o le tau ainga. O le tau atari i fōi mai Samoa e me whai o na outou whaapafonga ma whaalongolongo iei. Ia i tala e sili atu o na sao ma li lei ma moni ma le whaatua ina. A wā o te langona o le tūlanga tonu lava le nā pe o na uwhelena amataria mai tu tonu o le porkalame le nei o le maota o vi inga i le atua. Le la tātou te langona umalawa le teimi le nei e le mwhai on tātou to e se mai ai. A wā e si la fia e le fionga ia to le foa ma le fionga ia aiunu ai mese foi o le paia ma le maulunga o le tātou o le tātou porkalame o le maota o Samoa vi inga o le atua wana o mea tonu ma mea moni e whaali ai. O le whaftai le nā i le rua fionga lau fionga to le foa ma lau sunga aiunu whamalo le whamalo si le tau mawhainga o le porkalame. Ona o le tūlanga ia o tātou wā ia whinau ai le mea moni. O le mea nā tātou te iloa ai ma tātou whātua. E se teimi tali le atua i ma tā upu lea tātou te vevesi ai nei e pei ona iai. Lea la o tātou wāwa ia ata o tau le lei. I le tūlai mai pea o tūlanga o tātou whawhiawhia ai tātou. Ia ona o le tala noa ma le tau tala i le mea moni. Le me whaino sa vali ese ma le mea moni. Mena e mo mori atu ai lau whaftai ma lau whamalo. Mo mori whai lau whaftai ma lau whamalo e pei ona iai ia le tātou whai ngā mea lofa i rea whiawhi nei.
ma le paia ma le mamalu o le kalesia whaftai ia le neitu la fiafi ia ona o le seleni ia ua mawhai ona whaaluina ia whai fo i ona ofo ina mai ia wā fo ia se sina au na whaatau wa alawa o lo iai le teimi le nei tā tātou te tatalo whaatasi i le atua o le a whapena ona whaali mai pēr le me moni le mea o lo tūlai mai tutonu o le tātou o tunu i le teimi le nei talusia i le lofa o le atua o le a whawhia ina uma le tātou o tunu i le tūlango iai te le whaale tono o le tātou o tunu i le tenu i nei ona o le tele o mea le moni ma le sao o lo whapea la vaona tūle ia la vai nisi o lau whaasala lau nisi o a foi o tangata o le tātou o tunu e lango i le lava aenga a le mea tau na whai tau ka tala ma sau noa i le mea moni ina i whaalia pea i le mea moni e le atua o le tātou tatalo whaatasi le nā tātou tatalo a tonu e reise si ho le lo i se manatu fo i le tole foa e a fo i e whaaleanga i sesi o le tātou o tunu o Samoa e tasi tātou te o whaatasi e whaile mea sa lona winga la po whea lava o le ai a le whina unga le nei ia o le tatalo ina ia lo whangia le atua tau sa o mai lava le mea moni e pei ona i ia ona tātou fia la mua fo i le anganga o le whaamanga loai i le tātou o tunu ona o le teimi le nei wa tilo i eito le fōa mai no te le whaale tonu wa iai wa ese o tātou a inga wa ese a inga wa ese uso wa ese ia tūlanga o a inga i to tonu o le tātou o tunu ia o pēna o le mea pauana si whanua noanga te lea leo o lo iai wa o le whai o tala fo i eto lea fōa o whai o tala wa sili atu e ui a le i tātou moangana fo i le whaaloaloa i ale e whaaloaloa le i ale tamai le teine o le e leo le tūlanga le nā le olo e wa aine i le apio fo ringa pauala le tatalo whaatau anau tatau fo i ona malosi i ale sau noa ma le tautala whaife au wa leo te la ngona to le fo e inisi whaife au wa alwa kua i ngai le ku ngā matelia tu elfa le tonu tātou tonu tātou tatalo whaatasi talo whaatasi ma tatalo whaatau anau i le tua pe soasoani mai le tūlanga leo alo i ein tātou tonu ia ai tole fo ia o se manatu nai le nei tūlao le fiafi e pei ona ia i fo le tātou mātanga i le nei tūlao le fiafi ia whaamanuia le atua whaafetai loutou alofa tūlai ia mo le au na ia whaafetai mo le whaamanoina peo o loutou teimi ia e mawhai e peo na tātou wheiroa i lunga le polokalame le moto sa mo le vi inga o le atua whaafetai mo le avanoa i lau e whionga to le fōa e mese fo i lau sunga e nuu ia ma le sunga ia maik ia o lo o tau mawhai atu nei le nei tu o le tātou polokalame i le aso ma le aso ia ma le wha moe o la tau nuu whai ma le manuia le whai ngā malanga i Samoa pe a tau nuu ia o tātou tau ngā ruru e whātasi ia tātou wheoi o ai ma tātou maua fo i whamanga loa i le tātou o tunu po le ali unga o le ai tālo sia i le alofa ma le anga le lei o le tua ai whaafatai tere lava ia mo le mea alofa i le pa ia mawalunga o le tātou polkalame ia e le ngata fo i leo le ainga li i lau e whionga to le fōa ia e mese ia e no whaafatai tere lava mo le tari maloina fo i o le nei nei tangata whasa lau i le nei vai tau le soifua tonu nei le ia fo i Australia o le mantou anganga le nāto le fo nei vai o le whiafu ado saunoa ata noa te sa a e lai loa i tau whausi lau saunoanga i le tau whaafitai e tātou aso ma le tātou le vi inga lava ia e fo i le atua ia ono mea te tele whaamanuia mai le atua ia tātou te toi fo'i, wha fo'i a navi inga i le atua.
ia ono na olona ngalilei paulava le mea ia wala ngona fo ile mafatia ona ole atu ua fo ile tatou mafutanga ai wi lea ia tatou te tala noa pe i lungo tatou ala ata pe ona masani ai o te taritonu ole a ale umale tulanga atata noa le naua sauno atu le tamaita el mota le ai le nganga ia o fasfianga le nganga pa ia le atua ia se me alo fafatau va le sunga fafengainga ia Raven e sau ma fa le tua ma le karesia ila lenga tato loto le la wa fa le wa tu le nei tu la a le so tai au te pe nei lo fafatai le ia me alo fa le moto sa movi ngole tua ia ila to o mala muta mam tina de futa no ma de lo se la tala ma de tina maro lo ia Julia Mori yo tai au la kamana tai au la ko no umilo lau okay ia mo tato maftanga ia tato to na fata sima de ma Raven e sau ma fa tua ia ma si la to foi maftanga wa foi le foi pese vai il da to lotu le masina umalava ia o le ra watu pon bene ne yas au tai au ta to stele ia fai le lo la un le ne ta la un ma ia ta da vai du te tonu ia o le ai tatou wasiasia atu i mahotanga sengase a o le itu sa o atu tatou pokalame i Samoa ia ele whaangaloina lava li tauwhianga i aipea ma mawhatianga o le tino tau mi aipea i le whalaefu ma le apurpurusi o tō whanga sungai au nā le atua ia e mei se foi o tupu mai o le atunuu i ta ma tina mātutua ia mei se foi o uso matuangane se i o lava i whanau fea lava o lo e mawhatia mai mafuta mai ai tono maota ngase tono maota malawa i to tono o maota o lo tausi ai so i fua matua o le mamano le atunuu tauia ina ia lango malu a awa ngalilei o le atua i tauta o tonga tinga maua mai vame maua se aso e wha ato atoa ina i fo i tonga fitinga a li i matamaita i fo mai o lua ma le tatano i le au noa to e wha popo mai le malo si ate o tou pese le ta ato le tato insinia mori atoa ia lo whaanga mo o tou umalava o e o lo mawhatia i ngase ngase o le tino ia me se fo i la tou e o lo mawhatia i ngase ngase o le loto ta o le atua lava na te mawhaia ona sosoani atu i o tou loto whaingata ia ai pese lea mo o tou liliu mai tatou anga i Samoa. Fresh on me.
Luasifunu ma le tolu minute ua te ai nei le tūlai li mai sini au se tālia. Ma lo lava le mafuta mai le mamado so tātou atunu o tauia ina ia iaile. Anga le leo le atua avea fo I musiko ne ia la ata o se fia loto mo o tau uma ave ese ai nisiti ngā o le tino o lo fia ngai ai ma o tau e ala I mawhatianga o le loto o le soifua ma lo ina. Tanu aile wa mafuta maile a fionga ile li faipule o le itu malo fale ata numera tolu le fetalenga ia le ala ile pule rimoni ayafi ia ai o le hero fo i le pokalame le maot Samoa o vi inga o le atua le ala wa toifa o popo le sia na supa le ala wa super hero malo lava le soifua manuia ila wa fionga ile li faipule malo fo ile ono sai malo le tautua atunuu ai mai se lava le tautua I le atua ia e ona I tātou uma e ala I le karesia o ala atua I le tapua inga ala wafionga le li faipule le whaletua ma le a inga li malo lava le ono sai ke le loko le anga. Ia, patalo patule nei e fiafia le sapati ia o la foi alua I sapati le masina le sa tātou ia nei le pamna tuina vo ole tino mali toto le tātou faola e o wina pe tātou malanga fa tua ia vi ele tu no na lofa mo na le tau sanga ua lam fa ia alo ma volunga lava lo na lofa mo na le tātou uma ia na mata tau sanga o hero ia le la superhero o uma tau sanga ia mele nei ona feita tangata lo tau falini ia fa lofa to le na fa lo li pa ia mano malu tātou mafutanga le fia ia ma se lo taso lua e lo fionga pasina ia ma lo fionga tamai te tau sala ma le ata ia oi ia na lava tu mai na le fionga ia tata noa ia o pe ia ka overstay ia tata noa o te loa ia pe tu langa yo se ko mo ma langi ma ia pati mai le tato maftanga tamam tina matua ia lewa fio mai tato hero nunga tato pokalame ia ona le tunanga lava ia o le ava lava ia mal tulanga lo ia nei o te talitonu ia moni le ia final le sunga le hero a ai nua pe ia wo overstay ata tono nei yo ia wa final o ma si fia o e telefo o la me fa o sauno o le ai aka I le hero ai o te talitonu o le faletu o le hero o le faletu o atata no te sa ia wasa o ia le tala o le falei o kangi o uma o lo mata fa me lo fa pertania I cry and cry again. My cry is like a river. Ale ai aka ila kama. Ole. Ia pe tu langa na wa finale wa ngona fi ne ya sa. Wa ma fa wa tu lava la fiong hero. Tan wai ona o lo malanga sa tu e mua mai ia langa la o lo malanga o to e fo ia New Zealand o I Samoa ia ali malanga le tatanoa Reef New Zealand alu nunga I Queensland oso mai I Inesini ia pena o le na piwa ave o mai le tatanoa fa monianga tan wai lo ko kaliu kadu folo ko kaliu foi I Samoa and for the fola malavete mai nei mele pone sini ia mele ia le wa ula ia tanoa I papa ma aulo e tai to le fo mai nu e ai o fia ua ia mo to fo yo o atanoa lava luso mau luso faleata ele foi ana ngalo mai pe ao mai foi wa sa foi wa foi le ingwa mato ai tu le ele me le nga faftai ia ele tani malo foi o la fionga mal mas foi no mal tato maftanga
aftai le alofa i siusu ia masua tanoa ia le tele lon sa hol tatou maftanga ia ai fa aftai tele on mesi le pe foi a malanga atu o te foi mai nei o mtua fata le tua tangata o le kilo kwa le mata tua ia le alofa ne o tu ia tanoa manuia malanga Al fala vela la ngai le malanga atu sa mo atano e aru New Zealand. Pe anu New Zealand pe anu Amerika e o mai sa mo ia ole tulanga nai lo fionga le hero ia o langona lava ia o langona faosfianga lava malanga pa ia le tua fia ia lava lona nu malona ainga le tua fa pena ia le tatonunga ia basa matolotu nei male fionga le tatano te sa ia sa matolotu nei ia paulana me le temua ia i finale ia tatanoa sa ka ko loku le lokpana ia le o lotu nei ia tatano lotu sa moa ia tatatonu ia fia la balanga la temi e te malanga siasi mai nei e tatau ana e su mai fia mai le hero se to sa fai tasi fo i de nanga leo mai tala fia o leo e fi lebu ia amone mo popone tele laitu ia le ala lokale o lokale sunga ia va afangota mari fale tua ia ono tu nanga nei e le semena fa pe mato te fia ai ai mato te tai le tua lo mai mari e lava na mi tonu e fa msino ina ai to tele o nei tangata ia mau ai le fi le mo so tato no ia ale ana wa se fai so tau talanga i le e si uso ia ba fangota ia wa te lo mo le ko fangoka lai i le sami ia pole vai ala wa fangota tonu al falpui pui ma lo fa ftai e pe on tatal no mo o fai tele si umi o fai me o fai le e le ma fo se tu lo ngari nei a mesela ole o sopo le leina fo le tua oil e mo me o to e le ya ta tangata e fai na ia saunonga ai ole mela le tupu e te fa le ngaina lo tangata e me se fa tupu na le vesi la totala e a me se la ole komisina le o mtanga luenga le mtanga tala tele e o taulon fai sfa yunga o peia o me fole o tumul fua o ala matanga ia te ula vai to le fua ma o masto ina tete si se matale ama ia ni tangata wa tangata o le lopo o le ni le lopo fen fasina manga ia ai peta i mo fai pe al nei mea o le ala no fa sa matal normal komsina o leo ko i male tanga luenga o leo le komsina sa fai la tala o le ano la telefono le version te ni to sa o vai el tama loli tai o ke ni vai mo la ko kai ni hak ia ele vai le fa ina tala la no so stanga ta pol me la i mam tala i tono pal mini la vinga la fa tala o tangata ne ia tau to lo ele on ya ngelu ma tangata fa ina tu pus fa ave i tangata ne fio ai tai me le i mato i on to langa mai fo le ka loka ma ko fa pe o le mako ala ngor ki apolo mal fili le moi ala se me o tau no fa se fuanga ia ili tau le le on tanga luenga leo Maria tanga tala ia tai o le tunu awa fa fa ngale tu fau e fa u puleanga i wo e fa masino fa u pole ngari ile o leva na tau roka leva tau fa pui le ngari ia o tala me na leo ia e tanga tai e tu le alo meni e foi kan kai ele ngalo kele le ngari ile e sa o le sa na leo bo kan kai ele va ko ke palmingi e fai pule lo fai pule fast e ko no fa oso ya kan kan e wa o le me ala vale la tu le fai o le fa oso tanga tane e fai ai se tu lo le o e mal tam stama le sam le vesi ai nei o me ai tanga tai le fai nei ya ai fa tai ya o to tele le fai la tonga luenga le metan fai a mesela o tau le leia o tanga luenga mal komsina o le walo no winga ale facebook fanga le ngali le era no winga so tanga tai ya no wa ule ya sa no fai mai na anga live fai mai ma lafo mai up ma mafa ma upu le fa vai ma upu fa tupu vesi e i lunga e ale o pe o se ngali fo le o mo toa
te le le fa le lave I tangata me se fa fonga ngala tunu ia ma ua bo vale ma fau se tulo ia le lau ma na ia melo fa lo lok isi tato wa ai la polare sulanga yo ia awa ole mel na so malunga ali ia ole afu o fa oli mo stangata Mariela. awa ki fa pe tato o moni angelu fa mai ya fo ai linga ka i tangata hule le fa taona e fo ia ai fa tai ele tanga lunga ole o fa la tonga lunga ia ma ve se ni tangata fa pe nei awa le pe ya mai tangata fo ele e tele tala ma role ni o va ve o le loka ma Io. mori na ile ia ra fa la to wala ngala fa mori anga fa ile nga lunga le ia en ponga o tangata ni se le se ma ia ngi ole mele me moni le ele ma ia ngi suai le ro ngi si o mai ai fa tai ia ole o fatino nga lunga le ole mele to na ma tangata pe nei ole mele to na ave kaloka fa pui ia pe wa tambua tuaia nei o tatou fai whaasoa atu nei I Ausitaria. Ia wai si le fia foi ia lau whiunga le hero. Ia pe ole pauale ole pokalame e olo whalongolongo ai nei ta tina matua. Pauale ole pokalame le ala foi la e tele o mato fisidi. Ia le fisidi a whina le tau update me lato whaafonga anga. Ia e wale ngaka I kokongo mangui o tatou tunu I kongo le pale menge ma whi ngaunga. A mea whaapea. Wa le foi falongolongo foi dato I le tele o famatalanga la talafo le fiona le tete sidi ala fisi sidi dato po le aere sa o tu fon ya le la wa tani badino ya le fa tai foi leo fa eu lava na umi foi se temi o ile tunu I fainga le sunga ya va ngota ya misiona faleto o ile le tunu ya a tonu foi anga le la be fuai le komisino leo ai longa foi eroka ana va pe ele ka ua va ai le komisino leo malato vaenga ya ai longa ai fasenga yo inga ya pe manga ya foi menga foi maka komisino wai eroka le foi la teloa ole me fa manino ole me fa manino lo fion tato por kalama po ani o tala fai po a ni nga luenga fai foi lia ale ese moliang ale se complaint ele yang ele fa no le so nga lokal ngis mela le o le ya pelan tatal no e ke le akale fa metanga tsele ma ho fauto ina ma ka ka le chapipi amo ke le foi se e fai la se moli sa foi le se molianga ma fa mo ke le poli tangata ele se e ha o se tu lo wa samo se nga ka lengi do mga e fa longo tangata ni al me moni na ya matola a paula le me o le la maka wa pi fa ka ngai tangata e fa fonga mai ha ni e samo ile fa longo ki si ai al me moni le ile lo ka po ile un ngan o ya ngale pi sa metsa fa singo me ke le lo fo wa o tele pole wa ya matola le se pu a fo le a taone ai le tfea tuai ya mato ia mo le chapipi mato ina mato ti ma ni tangata mo le ropo ai mo ine de pa peang katal no ka fa ma fa lo tangata ni ka ko ango ia ka ke le ka hu pinga ka hu le sila to men fai a tangata li fa ngaluenga ile fa ngaluenga le la ko men fa ya mo sa mo po la se mela tato ano no ai fu la lea po la tero la totala e makile poli ai pe taila o le la o fai ya o le o se pe o tato o I fa masino mantuala anga fa longo I fa masino wa le ro fa masino ni tangata o me moni ano fa longo ia ali imata mata I fa masino o le va loka sona ponga e le fa longo I fa masino ia la pisi se tulo wa me la pisi me ia ko lo wa sa mo o me sa u nuto fonga I huko ka kangi mo ine de e me fa pena al me la le fa tuai wai anga e foi la ya ma u e o fa masino pe tayani la le la wo le ofisa le mo como sino le o mo kwa o valor me wa o taulo na fa se tulanga yai o pelan mortal no mo le so len mortal no ai
o no fai le ia o le me bo tuinga loka le ngali ia nto ma natu mai fole nei leo man to le ala me nei se longa se complaint se longa e se wa no no ving ia le ala o fai le complaint con a leo mai la to le o telefone tala ele ala o tau le loka ai mai se a mo tanga te fai atu ia upu fa tu pole ita fa tu pole misa fa tu pole vesi ia mal le tala pe pelo ale o fai ni le toai fo tangata ele se fa morning me le fai e la tu pune lunga le fa tai el tanga lunga le ale me monia ia e no tal no o le van te una local lunga ni o le va pe na fa pe ma te ango ngo ma te tai manisol ma to va so ponga ama fa lola o ke le iva ai i video le lunga li o ke le te le ropo ia tangata me monia na se lo va ka no mai nisi e au ke le ma ia o ke le ropo fe mai po ai ia tangata me monia Fai ben mako au kusikusi. Ya loka ku ai mangioka. E o le banka unha loka la ka. Pe e yo lo sa manga le sunga ya pinale ya sione mata oina. Aya anga ipea le tulanga le pe no sosoto. E mo ya te mate tateliema mato mafau ile wa leva pe na sa noa ia la o fianga le hero. Pa le me fina le pe wa vea le anga i o le o va fa ngoka i le komisino le man la to vanga woloka le foi la o te talitonu fa penga foi le TV le fa tata no ese sa ma mafa foi o la to fa matalanga fai nai le komisino le ma le ele musu foi le foi wa ka foi ngoka ma vanga le New Zealand wa le foi wa ka ulako e ole mea moni a tole a forma mai no uma a tanoa. Pei an tato tala no ole tele o tangata nei. Ole fwa feo soi uma nei luma no malol fast. Tenga a maka amar kemfero campaign ma sa wai amar fast e waka wai nei tangata nei. A nei tangata. Tato tele lopo fesa ye. Tato tele lopo puana tonga lunga na fai. O anji o solato sile fia o iai. E tasi ala mele mai lunga, o le whaala ngai na le chapipi. Mani era. O le ngai na le chai iai. O le mea fo ila penu tatu tanu no mua. Ea, pei fa ala mele tatu iai, se tatu te lea mana ia. Pei ta iane, o fai pea. Le ala fai ma pei se mingi mea mo, i fo ia ma mana ia tangata. Le ala wa makailo le wa peo lo kaulonka pe. Pei o le lida wa siaka ma kulisi mtaka tangata umai. Le ala wa moria lo tulafono se avelanga le fai fa so le tulafono uma me fai a tangata tatu te le lo po ani la to mena fai o fe fo yo mai ai ala fo se la to nga ya samo pa wale la to mele fai a to fai tangata ni male lunga lilia e kasi ele mele ya e la to me o fa la ngai no tule e pa male chapipi pa walna ele se mele le sa de mutu se va che tulo ele ai o pengi ka ho ele mamalam ia le kau ke lo me la mele fai mala tulanga na ia ia fa chai el tanga luengo le ma tanga umani o le o kanga umale le tanga tani ele kau ko ku mama inga ia me fa pene langa uta un fai lo ma ta ofi me nei ona la alu e pe a ma tu la to e o so ma fo inistanga ele la o se le sona le fai ni ele fa pe o sa loto te a foi fa ale lo fina ngalo mo manatu ai fa popo i male ma fa se tulo male fa yo tala se tala fa tupu tala fa leanga ele ai ele fa tanga ina tu la fono le vanga le e pa pui me fa pene ya o te dol vanga le e na mia au talo mo lato wa e umma ya tu la fono avia e fai pe ma fai pe te lola al mesilian fa tai ile maftanga foi ile tatalo tamama tina matua ia lewa tari mai le atua le fa no fo fi le mu ia na fi fole por masalo po nai vai aso toe na fai dole o fam snonga e finale e tu sai foi matulanga na lato fatino ina ia mea a fia tu ai ma le komisino leo ma leo ia onon matua ma fo fa a wo loka ba wo ka falanga loka sa wori ia ile lunga la vai tu langa le ai ui le na mato se e tu na sina bede ta hua tele me sili le wa fio mai lo fio le hero
O le sunga le ia sione matawaina. Te le ta ua le suafa langa o le final whafunga o tupu mai le tunu. Sa u wha malama ia i le sunga ia final sione matawaina. Le tu langa sa mato tala noa ai o le tangata mana whasina manga. Ia sa whamatala i fo i tu langa o le whasina manga o le suafa matai o lo whapena o na le ai ngoa ai le whai ngoa i tangata. Ia le kamo i moi konga le malai vina le ma ave ke o kusi. Ia si paelo ma fai fe awa sunga ia lauti. Ia mangisi fo yo. E le whapena te whai atu. Ano le tu langa o le matai ma tu langa whaasamboa. E le ma fai. O lo nofo matuu o i lalo i sudanga whapena. Mako ke ia kua le maonga mai o ni whaupunga marolosi. Nga ia tu i lau fionga le hero. Ngalo le sunga lea. O lau fionga le hero. O lau fionga foi a mata feo. Ioi. Lana te ke fikanga whan mawapau. Pe ia auso maka feo mabui. O wha makalanga i mawhai. Whapea. Longa maramama lea kamai le. Ile onga se sila foi po maramama le makai ai. Mana makai le lo fionga le hero. Okay, lo le wa fa mangalo ia o saolia. Lo wa kule. Malo momo. Mo fa tsai wa ke li fa longo ye ke lo po anya tala fa wa ke li fa longo ke li ma ile ka ka so nga vale pa kai ile ni nga o ka pa ka ma ngi lo po anya ni fa ala mai fa pelo nga kai mangi yokar fa longo o le fioanga nga ke si le fia ta uso ma ta feo ma vui mo ile cha twala mo ile vai unga ma pesca la uso o tangata whapea. Ia ele kausima malu. O kaka fole fa se loina. O le mea sa ole kaka fa se loina. O le vanga fa longo le ngoa ngal felwa mai masi yaku. Ai masi mea nga. Io. Le masi mea nga na te fai. Au ke lo pola me masa e mani nguku se kuloa ya kia. Kuloa fa fa me tam. Io e bano. O le sa or kala lo makua fo le lo pu ei. Ya, o kaka ko ngola le fa pea to le forma. O kaka yo sem, kaka yo va nga ka ye kwile ma o kaka ko ngola va pe vui. O kaka mi ko va ngi sa mo vui. E vai le me ki au. E ke vai le me foi ki. O lo. Okay, wo fa urungo vai lo ko lo palpal. Vai oi. Okay. Vai oi. Okay, fa ku aku. Oi. Ya sa no mai. E kuno wale langa wa le wo so mero I ka wale ye la ke la mafakala ye e sidi langa mai maulo kaimi ko ga ka nga ele pe ngai maua okay lo po ia io ele pe ngai tanga tama stufa nua se tulo ma dia wale okay lo po la ka lang fa ye po ia wo ke le ka ngo ye ke le fa long vingang pa se kulo se le fa longo ye mianga kala fa wo ke nga ke lo se me kas yo e fa kuskusa mai o fema ke kusai ma dia se nga fu e luma fu e kua fu au kafa fu e lalo po le asinga vai me ma ke kusa me le tangata ai e tautala fu I am fa le nga o ma ka fe o le ka ngo mai nga sa le mo ide de ya le la ya fa ma so ya fu e fa ma talanga o fo ya ia ai mata e stai mata fila e malu sole po ai le ia ona tat ia ai tati wai fa ma ro ko ke le fa longo ia o te le fa longo fo ia ke le fo po ile tangat ia fa ma ro tu lo wa fiongo hero wo ma mata tadi ia o te lola o le fa di mata tadi joy le pe o la tu sa sawa tu lo fiongo mata feo ia ale finale na ia uilia e mo lava ta aloa tamo auso ia ti manatu foi ia lo fa pe ia na fe mai Yesu ia pawana la wala ta to te man maloi ia ono fam talanga wanginga ngol ia ono makwadu inga o ele ngadu ia ia singa mai du la foi na ma ne foi ia o te lo e to lo e lo ile ala le menga ki ia o ye se mea e mate tu sai le e la yo ia o le ase ka pe o fai la so ngai lo ia ma ke kusa se vaenga
fa tu fo o la mele ngalu e fua fa mol wa le mato mai tau atu e le se mea wangolu i ai oi a pe fōringa i se mea to tonu wa le fia ia mato ne ma tatanoa mai nu a pe la wa ve ma mea pe wa nga ia tuai ia wa man mato fai ai o le ral pule a scholarship i whanua mai i nei whanua scholarship o uso mantu whawhine e te le whai atu sunga sio ne mtauinga lau si la fia le tunu mautu lato lava ia au oe o ele wa finga wa kafi e se manera fanga le rumenga ia wa lava na tau mai ai a mawanga oi ina matonu ke la ko kudi se oi ele ai ma se me ta o le tanga te tonu le matonu ole mo ko a pepelo o tele no apo ai o la uli ma le fionga ya sunga ya mato ina wa kele ka u swafa matai na ke lo fai ko kele ngai vole moto sa mo swafa o te fai atu ona mo ka pepelo lava Paulo tangata au faile mato maftanga alo mfana o mato no fasto tai wa sa tai ian maftanga alo mfana o mato no fasto tai Paulo tangata na latu mato fono ana ofa tu ia pua e lua pua ke kele la ke saungia mai awan ma ko kalinga malo malanga fai fa ma de kale sia fakasa yo la so makfome boy si di mai ngai ko ngai to le fo o fe elo kamalinga lua mai se le kusi lo yang puari yo meses ala mo ka pelo tangat ya al tangata fole sa no foi ne ole fa no for la ye fa mai sa va ya ala fsi me at no fa yo mal keming elo fakat le wan foi fola mai kusi ya kya la fo fa kali po akusi me kya ala foi fa kali kusi ave ya ok no na por me wai kaya ma ko o ko ya o la wo fiongam mak feu ya mo pe oi le hero dong sai se ma ki le manga oi ke la ver ngai me pa wan me sidi nga fa fonga le tunu e no pe aso inga mako fa yeme mo finga le am reso finga ren mano no si o ka ka mako finga saudi pa langi la ku le pa lang ai ku mai no ma le maudi kama ro maudi ke le ko se kama ro o fa mangi ka ko fa ka il kama ro dia Evan bay karar kemarin aku, mereka mah ini mbak fingas, fan bay orang alim pakai befa pengal melo ke dua family dia, walau kemai ini mbak fingas le, ya pe family dua foya lang aku wavele, udah secala family dua foya, pawal mea ya, mana yang nak caci elo fapea, awal sa oi. No winga fa tu puese me a fa o si nga mori al fashion valley si era nga no winga mori al fashion yo lo pongo se valley wa vale le me ila wa vai o tangata ni wala nga ma fa pa wala to mele fai ale fa le nga ole chapi pi ma malo wa ai sa mo a mar fa vale ma le tau fa se fa vale o ta na yo tu tangata ela to mena fa ye mo ngila ko ai fiengi wali al me ale le tama le kaka mai ele amatanga ao el paloka o sauka vai ngi felo solo ima fai solo nga pelo o mal paloka fai inga e penga kai kor ko fa paloka e ko sola e fai lis paloka sau la mera mai volta to tai minute ngat mo ide to wala el mel fi mai lango mea kuruku ye nge wai por kan ko el kuruku e wala kuruku me kuruku mo ide amare melalna fa maru foi polase tala o faiatu ia fa tai ngali ka ole le suaf al me sa waia ia nga ile ai ma se me vai pa ngongi ko le forma ai ngo uma tano ma ke kusa mele tanga le se metas e mai ma wala lo tai mi ai ai fa ia ai ile ia ga ko pa mangalo ia ga ko pinga ko kala ngongi me nga e ka ki o kala ngongi vale fa kai se kulo sa de la wala wa fionga de hero o la wa foi na ia fa tua ga la wa fionga de hero ele tai ya engar sa video lo wa au ai pa uai ai pe ele fa ku wa pe mai e anu le ma pa ai o te tari tonu la wa fionga de hero me ia fa ia tangata nei ka uma fa ia su sm ina ia e soli tu la fono ai me le ia ma wa pe ele ono sa ai fa sa video ai pe la to ma fatadia la to po fe o ia la to lui ai tato fia tato ia ile ali ia o vui mangi o ka foi nga sawi le mato kusinga i ngoa
po se mea wa fulu mo na tupu tau sanga kusinga i mua matou nu o sara ilua sa fai mai la nei sini nei ia o matou nu fo ia lengi sen fa kai fo ia e sa tai ai na tai ni sai fo au na le atua na la to tai ia matou mafutanga matou nu ai al watu ai lo le ula le ia lo watu ai la fa pe ai o ia o le uso o le tasi fo ia matua le matou nu ia ai muli i fo no o loina nei o lai no foi i le alo tolo va ia le ula le pe alo atu oi le ngo foi funga le pa ia le se me ngo foi a sau o skadia le se ka fale alo ku sa mo le se fale a or kau kala la ia maka okia ia na na tu le matou mafutanga ela tua uma na fai tofi ngal matou mafutanga le so na tofi ai te lo le wato mamunu mai sauni lo le matou tu singa ingoa ala tulo malana siaki e lima se lautala ai te watu le matou tupe ia ai to bounce back mai le siaki le se te lima se ai ole na vai tani e fe arua i e tumu ia le kanga o longa ofu pae mo me o pengi o la fa pe matou ai fa inga luenga le ia le tama wai le e foulo na sau i nei Australia le fatu a matou va ai i se tama Australia kumungi pengi i le kanga o longa ofu pae ia ai fai mai o ia fai inga luenga le falta avale matau le me le falta avale ia wolo ia na i si fo i fia mawani ala ta avale tau mo fie ai fai mai le tala ele ai la ele pule le fa me o ia pule le falka avale nga ai fa mai pala ele ai la ele pule le suafana o ia kilingi lo vinga fa o ngala fa ingei e vo io i kako kai i kai le fo ya so i fa le fo ye e la kala pe mamau ya malo ke kar kong la ka ko se si makaup e me aga sa a fa ya ku fa pepa ingei ia la ko ngala me fa nga fer ku pepa e tele lava ia mea a fai whafonga mai lau sunga a matau aina ia ma tau atu e nisi vai oe e kau ki le whai me telefua le ai whaso solo atu ia tele o anga ia konga ia tia ngare paua le mea e o ele wani ia o whina leo o le sunga ia sione matau aina malato uma ngale o ai whale anga la ungua matai pauanga la komele whai a o sisi ame a tonu pauna se mea e mawhaina lato o e whai atia e wawa fiu e sue se mea whina nga o mea e mori ai lato mea lato toi o whea whaile ngu whaile nga mo e vui ara le Hello. Le mo abili le ya lingo fuada sa mo le sunga ya che okay ka wa bui fa mo le sunga ya soni mato wa abili ya fa mo kai fa wa mai kulo wa pe le tu langa nai ya o te tati fa foi le tanga le lo ma sa o tara le fai fa se ma ya ma lofto I lo pot langa le ma se va e mo ko foi la ele lo se va le ma yo le mena le family fai fai se ma ya wa ale ma fa wa ya le fina le va ma lo po yo le mena le fa fonga mai fa fonga mai ya e lo sunga mata wain ya le te fai atu le paso solo ko ai e konga le ya tia wa se yo ala va te mi e umai wa le mele ye nei matua u le mamlama pe ai sia wai kai ya tia la lo te lo nei te ya tia u fam talanga long ka mo e konga le malai fi ngale ma wa fa pe ai yo awala ye e mo wai fa pe ka lo fai wa no fa tala fa na mo me ya tamasese e su e aku ia si kama la lo nga se me ai ona fa pe lo le tu mua le ai la
mai dar tamana sanga se mai be matup ai fa pele sunga ya manioka o sunga ya matoin ai aka mo man ke kusio la bo sang ko finga ke le mai o de ai ngalo ai wanga ku ue la lo fa sin manga le le pa i o le ai la inga sa tua la fa bello ai le tinu wanga ku ue la ia vai le no vai ke le manonga le mana malama o maka feo o le uso le makai le ai mela dia ia ale si mea ai le ima ia no man tuale e o ko ko le kiki ni matafeo o ile fa ka ko la ko fenga malolengi se visilia ngia ia ha ko ni makafeo Ana koia makafeo Nela fa ku saira ia o le fa ka ko makafeo la ko la ko malo le ngi mera nga fa kwai Para que eu não me café oferece mal nunca. Não vale ai macana ai sopa. Ele se fez lá no café. Olha mesmo café o faca o col malo lengue e malisi café o leiro. Olha faca com a que vai lá vai fa fo mas é para mea. O sabe pero lo o manioca. E para ngale e o kia lang fanga o lang fanga. Ele ko pe so fa manioka nga wabi oi mo ai a mako ia nga ia a wole ko e a fa kaya me si le o ka ko no le se sengo sofa oi o le aso a finale tu lo la vai la fiong le hero se va ba ku penga me ia ma ku fi fa so a fine se ka su e fu se swing or ka ko ka ia o le ka kala la wa fa kamari ka wa fia kamari ile aso falele Sa wai le si tamama tua o le pokalame fina le sunga ya pali tele tang. Ia sa makanga awa mai le fina le tamama tua. Ia konga sko ingo so vea le fa salau oi i New Zealand. Le na te fatantani. Mo le mea tangata tau faleanga. E se va ai fuaia ia te ia. Se koe kilo fuaia ia te ia. Po le tasi lea sui whasara lau. O te tari tonu, o makua o vare, le mawhawhau, ma le kala pepelo. Ia, e kei kukusa ma le sunga ia matawaina, sunga ia sione matawaina. E o le la kouanga me whai, o le whare anganga lava o au le tūtau whina le whakapio mataima, o ke ngofo ma mawhawhau. Le vai me whai a inga i whinga o ngikangaka. Mo mea o sa mo tofi e le to yo o se me nei pe le tate tala no ai o le ana o fataltali atu e le se fita mama tua e sa we fa matala atu ile poka lambe o le Blu-ray po le tau ia ia le tūlanga e winga le susunga po le fitalanga ia se manu a morio vai la o le wo mai e tangata matua e fa matala i lunga le ia ona kala pepelo tangata nei ia pe yo le tala fia na te le lope fa longo atu ia manga ia le kala mai le fa maku o kama makua ia i le woni ira ia ne wa nga i tangata matua ia lo ke le fa longo o kali mai ke le lo ata no pala mo le kali mai pe fa longo lo wa pinga le kangi le nga oi de fif oi la de fif ai apa mo su fong ka makua oi la le maka ia nai tala na ma to faita tala tu ali tato pasa o sanga le fiafi o lo nga lu e mo le mo ka tsaia o le mele ia mala malama itanga tani ma la to mele fe mai ia ma to mo tule e pasto no tule e pa male ma fenga malu tsaluai e mala malama le itanga tani e toi foi uma toi ala to meni ai mesi o le tato te malama uma itanga ia le tal no mai awa e se o le me ma o foi lotu a tala noa mai ma faaleanga mai ia ma momua pe ia ni tanga te malama ini mela tal no mai nona lua wa pe ia ni tanga ta hulele e mama e au noa mani lapi sai ele va pe ho te mata to al me hole tal no fofua a wole faaleanga fua tangata ma la matongi le ma ai le ma fofau ia la to le mela ye ma tulanga la yo la to tangata
ia le mea matanga lana le wa mata ona anga mai tangata matuma e lava lato silfia ia le tatou fa longo atu ia e matua matanga e mea ia lato mea na fai matanga ta uvale ai lato ainga ma mea uma lato te fai a tala no mai ia al tulangan ta mo fai ale ona ole mea fai ta to le formal tatou maftanga ona o le mea le utup o mawaloa o le angalo lima oso yala al mea moni al nau vai mai o malo se tele po kalama le tatou langa e malo se al mea moni o le fili al mea pelo o le mea sao le sa sua mali ale latou walu ma fe mitai ile luatu ele se fa feto aia wa ko polea se waki le nga faul me se fau wa fia le ko le fia tangata mata fa longo na tangata ona lea o le sa tatou le ango yaima le ala o tatou fa sanga tu ne fa sao o ma mene le o vai atu le lobo fea me ia o le me ia to ita to ma wina me i ka ko ma wol ke mingi a wa fo ye lengi me ka o fa me tatou te fai o me moni ma fa maon le ala o mo kwa makanga ma o mo kwa ke mua pe o fili fo le o ma wa o le lopo la me fai ma la fo la te a fai ngai lak por kalame fa sa ka ko kayao a fai kayao la ko fa sa ka ko lisa so wai ele ka kule ko ai sa vano le mela na le wei nei wa mata na mala mala ne tatu tangata ai o sai mata to ile mele tau fa lenga mai ai ya e fa maru lu fo wa pe wo so fo le la tala la mtang ai le se ka kia ma ia ni tangata ele ya mana ia pa wala mele tau te faia elam tatu tali ai tatu tala noa o le tatou walo lofa se o tatou atunu auona i taʻitaʻi seina auona i seina faasaina pea ni tagata aua e pau ale o latou mea fai o le fafau a le mea fafau le mea ia o le mea malia le mea lenei to le afoa mai nu o le ua alu tolu tausaga o le paeʻiga lenei tolu tausaga o fiu e faaleaga atu i le epa ma le tapipi fiu e so se mea e faaleaga ai ma ave ma ko ka loka ma ele ai ma se metas o fiu o mtale lo me vola le foi nei o mai vole ngata ina fale anga tato fale anga o tato ainga wa o le lo pola tsime afai mo ine de dale tsime afai ia e tato on sai pea on sai pea ma mai tato pitola au o le tato te vai o mo tua tele o tangata ia o liu mai awa o le wa matan tatou fa'asa'oina uma mea le foi lau koe kalogo mea latou to talo mea latou taunu a se va'alele la le tatou talo na fai atu aua le ku'ua le va'alele tauna fai le va'alele ma avi mafua'aga fai ai a lea lau o mai latou taofi lea lau koe kikile o kigei mo toa sa'o mo lelei le fa'ai'uga le ta'apipina fai o tala momua sa taunu fai le mistau tupe sa'o lele ta'apipi sa kauga mai le va'alele almena al talanga sa tauna fai la men ko ka ofisa ka fa sanga o ya fia me fa ya ma fa mu ngama la ko wing fa ya la men ko ka ofisa va le rang sa ole fa e ngale chavi pi mai pa tu sa fa winga ina na tala lo fa nei wa le wa sa o ba ngel miska kupi e ka kan ko fa sa va le ola fa ma ko le fa yo ai fa ya fai o mano la ko lan ka fia ta fi lo lo to elelea e me se le advice len mo fa longo le advice le fa tronga na ve o le lo ia le prenda mo a mai la tangata nei ma mai la to in fa unga nei bo ka un ki le polal me fa ye mo a wa le advice na ve ele fa pe fa fu le advice nga et mo kwa ke ver ku pe nga konye le advice le mo fa tronga le ale se mo twa se sin mo le ala o tatou vai wa safa le tunu to e safa le malo safa le tunu tango tau pasese safa le malo ko wingo i kalaf mo ale se valele le se valele ai ana mai le valele bo o mala i kalaf o le va mala i kalaf au fi ho isa lotu tatou tango fi mo ide de vai nei ai ne le na mai le kako au le ave i oi ka longa Pasifika Solomona se kasi ke se malua milion ale avele ele fiti a wese la oita tangata se ba nge ku pekele kasi te se malua milion na
e ave fitia we se la o tatu au ka alo le mau kele i le Solomonga e fa kai le fiki ngai pa umai o la tatu me fai penga fa pe me fiki 2 miliona pe o watu ma dia la ia ko pe yang mo ngofo mo samo e nga la Solomonga la kamai malanga ya ave nei ai o ko pe nga le ko ye tatu malo fiki airways isa ole luma le me yo o va male luma tanga tanga ai e hoso mai ai taraf nela itala fo salva le la o mal vale an ka mo mal vale le sa mo o mal itala leva uma isa vai le me la ka alo Solomonga la kamai ai alo kasi ma 2 milion bo de se fica la ye non o vinga a fai el kupele alo Solomonga o kupele vale ka nga mo ma ele vai aso le alo sila mar sa o le luar ko milion a kupele ma ele vai aso kas yo ali Australia le nga luar ko milion al vai aso kas e mo vai aso ya o la ka sul milion al kupele mal vale le mo bo pengi o le se kala a o ruang vale le peko bo de le ala wa o so mangel miskao o kupe ka ka mo fa se vale se o fa mai le chapipi fai o la ko vang ma fai ga ka yang ka fiel vale fai tanga chen cha fiel vale le wala tele lo o mal la langin me la tup ilo ai mai le ma o ilo o ila la le me lo tup wa vangel la ko lo ko ele loko palpala ele chapipi ole o safa la tunu safa matangata ma dia la kanga kala yo fai unga tauna mai lunga o la me fai tangata ni wa kele fo kuanga se ni tangata ta vale la tunu ai ko kongi kupe la tunu ia ana ia nei mata puna ya mata malo ia peo de tu dangana vai e fia for tu pe pan fa pe le na decimal pe fa pe fa wau ia le tato ba dele fia for tu pe le na fa pe lisi ai de tato ba dele ile temi finale masina ia le sa no so le na mai pa e pa to sulu afi America todo sulu afi America ile masina ele masina ai fo ale mi la pick up fa pena negotiate al tupelna ne ato bo me se vai lá a mo mala sa tato balele e donga la to mo tor sulu afena ta la America il masina o binga fai me dunga le pe fai me dunga ko mi dunga il masina Olen ko nga kaurunga termine telefo or ko milion nga ilunga il masina tas ela ki e mo se vale le 2 milion nga ile masina al ko milion nga ilung al me la fa tu il man na yole ole tio ole afo melen fai ne ele chapipi ole fa nga le o tatu tama fa na fe il vale ai pa ila ke mai la to fe ai tama chai tama fe il vale le ia o kam fa nga uma samo a penita si le me che le nga tal vale le samo ai to fa foi tangata nu samo tam fa na samo o a ka ngo fie ko ngo fo umar kupengi bo ine wan mele ling tau mata tele vale le e mal termine mai fa ona mai am crew e mai am pilate mai la to e fa foia ele el vale malo tato se mai la i tu langa le mo su nga tu ada tanotesa le la fa le olo fisidi de le o le na ia le sunga ya tupe o tupe la o le tasi na tangata finale e tate le ango la vai no fone ya matou ai o melo fai le sunga ya tupe e mo kwa ke le mangui wa ngofo ma fai malang kala kupe tsunami ya male misel o le fisiri lo fionga le hero fa feia ko nga me fa penei wo mana pasia men ai me ka ka fa penei ale fasa fai la ko fa manga fa fole tunu la ese kula fongo ngembia ia pastai ole me ta ole to le forta to por kalamba ole me le tu porta to tu au la fotele mo tu ava no tanga fa penei au tanga ni ole au fia la komele fai il fa valeina mar fa seina no tatu tangata fa se o tatu tangata ila to fo ile ole e a fo
O le mea le tātou te talo. I nei se o tātou tunu ma tangata e lo nohi fa. Pai ma whaalongo ma tātou pol kalama. I nei e malama i me nei mua. E matua le malama. E le au le malama tamalea. I mea le talo no mai ai. E matua ona le malama lava me le talo no mai ai. Le lo se mea. Le lo se lona lua. O le ngao na mea nai fai. Kasel mea nai lau fai anga. Wa mea o le lau record o me tātou ma wha mau. Mau tātou, o mea umai e maulia e kei mea umai Samoa. E maulia. E le singa mea le mea le tau whaasese. Tau whaaleanga. Leo le tau whaasese. Se o mea moni. Tasi nei tangata o leo tātou tono le ufole tuspa ia. Mo le anti-keriso. E la mo ia la tala. Taimi ne o tangata ia la vea o mo le mea leo le tau whaasese, tau whaaleanga. Ona la le mea. Ia nei tangata. Ia montofo i mo pe on fai atu. Sa le tele se matou tala ia so ia. Ona sa ia le matou tal tonu, le tal tonu inga no fie tatu atu no tangata fa pene. Ia mana tuofo ila. So tangata ia lava so malon malam manga o ia. Ia e tawana sila fia. On le tangata le o mai samo. E le lo fe on fai ni accounts. Mai ole o man fa tino le tala le tupe. O le tsunami ma mea malava. Malava o mangai fast. Boleva na iai. Tsunami o le mele pisa i misela na me uma. Uma na fatina uma. Lavo i oile. Uma tanga el fast. La sto fa longo. O tsoe fasi tala al fast ni ngame. O tsoe tala no ai nisel fast. Ya ma se me. Ya ma nisel tala no ai. Ai sea. O la o ma pasi el palming. O ma tiltilo i lato. Al fai pela le tangata o le mea. Mea. O le mea le e fautua i pel tātou por kalam. E awane tu faua tangata ne? Ma dia da. O lavan tala tupe na e fai atu. Po fea mai ai. Ha mole mole. Talo atu i tangata ma. Fasa lau tangata o statu atu nu. Whano longo i mea tama lea. Ave tia i man lapisi se tulu. Awo tu te whaanga aina le tangata. O le tangata pea no whao tia te o tou. O tangata lau vai o tangata tau na abe fale vale. E siaki ni mako fau. Tal mea moni ana. E tau na abe fale vale siaki ni mako fau. Wa e ilenga lafo mai nei fo i tangata palongolongo tatou. Ia sanga lai fa pea mai. O le ema ui asam. Fa pea o laka langoa mai ai asam le tangata ni. I se wale tau fa valea. Ma vai ai mo tangata. E sili aku le leanga. Tama le ilo sa. Mo ine ne. Le mea moni lea. E sili atu le leanga o tangata ni. O tangata ni i taunu tatou whai tete i ai. Tangata ni. E matua tate alofa si o tatou atunu. Na o mea se lava i e whai tangata ni. Mea tau whavalea. E le fefe. E soni tu la fono. E le fefe o ngaka e lingi no mai. O le mea monia o tangata ni. E tu loa o tangata i lia o ia ni la tō matua. Ma dia da. Mai ke le roi peo ngiro. Awa o tatou. Peo ngkanua. O ka koe mo e le a kokoa. E fai mo tama tau i le atua. A ke le fai ngi me whapea. Mo. Tate ma tau tate le mana e whavalea ni tangata. Mo whaase se atu nuu ato. O le fatu le toia tatou i kako makua. Ia ma le loku le asa. Whawhenga e le loku le asa. E whalongo longo le launga ma le loku. A e sau le po whaingia por kalame pepelo whapene. A whenga ke mai ni whainu mela mangi mea. Me tonu ana le mafu ai na batu se fili. Po fea me mai ai. Au la fo tilo tu la fon. I ia to inga me fa pene. Pe o tu langa na. Ya le la. Ya moni ai to le fo. Ole me moni se solo. Ole me moni ai o tei me tau mai ne lo kai te isto inga na. Ole me moni na. Mela nga le se moli o mga ko ka ye o mai. Ya me sa lo kom ko. O ma sa longa ya timan matua ma. Matui fascina. O mana ko masasalong. E mana tuala o kako tangata. Le tala no ala to i mesa. Iyo. Mela na abatul tula fono. Abatul tula fono. Wako pa for tula fono. Boy. Tala sao. Mela tala no mai. Au tangata la ia. Ka ke lo fal kai me ku vai mai nei. Kai me ku mai loka. Abako kilo fa masino i fa talanga ia fai. Yelna. Le ko vai kai pel mo kamalo sa. La ko nga makala la makai ele lo ye siri mai la ko.
nga ngumi ko ngi lapisi se kulo ele fa longo ele tunu al meu que eu foi eu te ofo o to rua ma so que eu foi au fui tai au sa stangata o pita fai mo sanga video kai au o vai ala mai he kari como foi isso ia sa ulisi vai aso isso ka ya toma fai mai foi lá ia video e mo ka o kia le mele o ele tatu tunu mtau tia mo ile fa fetai ele tatu por kalama le o fai o tama le fa fine le te tulo tangata nei ia ole pawal me ia fautoina ia i tatu ia malosi pel tatu fe au i tatu tangata awor fanga ina tamo tona aves vale e siaki ma fofa e on me moniale tona aves siaki wai tau te ropo la e leska ka lesma fofa ni me fa pea o no fofa vale tangata tau fa sen tangata ma ke fa ngi me fa pea mo la pisi ma me nga kala ngoi mo ide ya me se mana tal no e o le ala fone na ma fua ina ofisili atu i lau whiunga le hero. Ono le tulanga tonu ana na ua e sau no hai. E whina le langa o lau whia mai tau atu whina le. Ia a kare whai atu iswhamtalanga. Ia o le atale tonu i atangata. Pina atale tonu i atangata. Lala whina e ma fua ai na whakulanga na i ofisili pia o te mita tanu ai. Ma na i al whaafunga mai foi. Pina o mata wasenga. O le fai mani matu senga fina le kako woi luma kako woi luma ale na te tali atu matu senga vai oto ese ko fai mai oi luma a ko pum so me ko vala umlo ya chau me dia mena na ese ada luma ese de fa malaman manga ia pe tangata nei ia awa atatu woi luma atu ia kako ko di umai kuwa wasala lau pe pelo tangata ne le ala na tatu senga ai tangata fa mai tatu alu oi e luma tu tole foi e fa matana me ia lang le fa matana mo tangata awa fi alu oi luma alu ole oi e luma le mamao te adwei au ngai ko e sau kua nangol mele tu punei lau fi ngol hero wa ulon le au wala la buri ia la wala ni o le la wa ngai le mata pu nai fina le sa tua ia mai oi le tau sanga ma le tau sanga o matemi nei awa em mo fodaka pe wa ese me wa nga ia pe wa nga i fina le wa mo wa over mer ya la wa loka ba na makanga nga ka ko ba ai da po ile sile la loka ba ko loka e manga ana ma ko senga ia walu luma awange loka ka nga kange mele ka ko senga fi adwa oi duma alu oi duma ko mai pia ke manga ola ve loka kanga kange ya la lo makasi da ka maloka ova yoi paki mai ko ina malo ma ko le wa kasi da ka maloka ya la fa ka kari lo ke lo ni kanga kare na loka se lo ngala uma ka loka kanga ele sengo melia to le forma melen tupu nele ke va ya lo fa sko inga e chai tamata chai ya to le epa kala nga fai yo nga fale fe ma fale a mas ko inga so nga fale ale ngo foi nge ya sa mo lo fale pa nga ele ka ko vai nge ai a mala gusto ina ya ela ko ya ngo ful kan malo pe ngo ful fale PNP ko kongi no foi fa mo tu ya na malanga e fa ine ele ya so nga fale ai le se fale san fa na a fe la tala na fa ine o fai fale fe am fai ke nga kupe fe ina me ole me wala le ya ole me le tu putanga nei e o ela langa mai mene wa o le lopo la le se me fai o le to pisa mai fanua o le ko pisa mai senga la le melo ku pusenga la wo ko fa wo senga la wo ko i fo senga e oi la wo ko i fo yo mai fa mo le fai le me la wo ia nan me ko ba ni solomon le farka alo me la fai fai senga le la mai le o le mele tata no le wafu le nen ko fai ngi vai kele e pilionga ta l'alta o le wafule pilionga patupe ai fa tupe le malo senga fai fua o le taimini nei o ka se tele o ngaluenga o ka se kele o kupe ka milo samo peno le tupu le wafule le taimini ia le mea whanau noai o le uka kalo kula e pai a senga a koe kula i mai samo ia le ta pipi kalo ko a koe o me koe whakau muru por kalame le ia ki ngai le mo samo o le koe ele ko maha senga fai
Pakasi le me laka ko whaalongo nge ia lauri ma la kongi. Wala ikiki le waf. Wala ikiki le waf. Kau, awala ko kalang whali kei mingo whakora whali waf. Wala tu talan whai. Ia maila, e me whaila Australia mangi usila ma Amerika mwhai se waf apenga. Mo ine de. Ele mwhai. Ele mwhai. Tio e, a le mea ngali vai mamau al tamata i tae sai ai. Lea tina ino le tunu. Mai mau. Vai mamau le whali valele. Vai mamau whai le waf. Ai mai ka ofi whai mai e. Ongo le, loko ele lea mane. Lala le mele uye. Lau koe pisa. Wole ofi le waf wole kiki. Waka mkapa sese, kau mese valele. Mea lana. Lea koe wha solo mai ya. Kako on sa ia. Lala le mele whai tangata nei. Mawa kulisi mea, wo solisi mea. Wole koe pisa mai ya le. Imene. Wole koe pisa mai saina ia na whai mai whangua ngawi senga. Le koe pisa. Le koe pisa mai fale o skoi ngolepa man kupe. Le nga vese ngi whai mai whai fale whai ma kupe. Ke ngā kupe whai. Kai sanga pisa ngi mea ole. O tsunami mea. La wa oma whai. La wa oma. La mele ksile le fast. E ka uako. La mele ksile. Le pe onga kanu wako. Tai au. Ama tai na whanga solo le poka. La mele le ino le talo le tupe. Lua whiro kasi. Ore takango. Ore te accounts o tau o kala tausanga le. Wa leva na tauna mai tonu e. Mis ka kupe ka sakaru ai. A ko le problema ngani ko nga mai tonu. O le van fai uma. Menga ile mo fai nga malo le lei. Ala wakal ko nga. Na nga traina mai tonu wa ya ko ka kia le me. Mo ka kia. Mo fa ma le mao io le lei ma le manino fa lingo kala kupe o mangano mo kupe mo. Al mela ye. Over se la 1 million al kupe ma. Over se la 1 million. Kupe ma. Nela maka kaya fa solo tanga luenga al malo. Te kala kupe mo muri le ka me kon le cha pipi. O mai le. O mai le. Ona fa manino fa nga kupe. E ka me le cha pipi ko. Ngole. Mela na le tal noto le cha so mo le o ye me. O manino mo fai le fo bola ko kon. La se la ko vai. Io. Ele foi ngofie. Le foi ngofie fa foi no le tunu. Mal malunde. Bo ide de. Yo tasin na ba nga. Mane yo bo o tata na nga meia. Ona le tanto nunga na pe na e sa no la ofenga hero. Le fo te loa. O le metonu na le wo tata wa nga ia. Ia e tata ya nga iduma. Ya tata wo fix mai mala wadi ia. Vai de to tele. Wa le wa ia pe lua ia tu stala la we nei. Pe le to ya nga ia na tu stala o nga kokong. Le wa to ia o te di o wa pe ona fa tu de sunga ia Canada. Taluana fa salau ia le sunga ia Canada. Ya o se vola vai ia ta fina te la te mi fina. E te me tau pe e tele na fa mu yanga mai tatu pokalami. A me se e tusi mai lalo ia ta o te fa mau ina lava ma maftano. Ya o te vai atu. Bo amata lava na mana malama na tu stala. Wa ide o tu stala uma. Wala fa sala uma. To e ala wori ia le pipika de Amerika kulol fa fu anga le tunu. O te ta ua swafa matai langa e swafa matai le matai to ina. Ya maneli ile anga ngoi sa be ba ka ngo fa ko anga ngoi ba ngoi. Ya man pulu radio. O la wori ila na. O le ala vai faia le ngal venga le. Ya atonu lava tati alofa foi ai. Ai anto e pauna se mea la to ia la to. Au sisi ambia. Wali se mea. O le na ta ngai dum. Man to fo ia le wa. To e dota sanga fai nga padota. Au te fasili pe. O e ni ati na e. Tanu tu la i me le vanga ne. Wale ta to loa. O le ta mo fai le mele o le midionga. Ya le wa en moi fodaka. Makua okia ese mela milionga le tato le la tau bato fesi nanga leo to e lua tau sanga umar fai nga malo le ale tate pa ai tu pea e ngisi na kwa ki nga ese milionga lo fenga le hero ta ya malusi ya tal fai ngofia le ai ole me ale ai o e foi fale tele le amacha nei tai taulanga le fale tele le al maki mo ko fale kele nga me fale tele le pipi ma le tupe le 4 million na io si le fai ele fale le e an faccio le pipi tu le pa mal tete e le fitau no fuanga le fai ai
ave tua le mele nga suoro fa mama ko songi fa ye nga lava le space nga ngo laka ke le samil fale le na esel me fo fa ina le nga len taofi e le ola ko mela ko mga fa wow ai ma fu nga le nga le fa ye kre nga fale e akase ala ki nga nga fa ke mele cha pipi fa tu peni usila anai lo wa fa kule tulep ele pule mai oto ele me fa tu el fale pule mato ele va per ko kupen ko mai le pule auto le me fa ele au normal mato ele lo e mato le me tau no fa le tina ino le tunu uma me fa tu langa i me fa le tele le tau langa le tau sui le vai ono le tau male ia fi na uma ya ko le ko ave ko kupe ale la unga va ku ka ofi ele la ko mai le maro le ni tu pe al termina sa tino mai ele al mea ia mal mautino ele se tina ona o poroka uma tina el mele o 5 milion ale poroka uma oi poroka uma le ai se me tasi o to vai ale mele tupu to le fole stala vane o matua ta ngata le soifua ele se tala vane o matua oi ale tunu oia le ala fatit ya le ala vai nei ya ole IPC le tau le power le ngo mai konkula le 2%. Pisingisi ma lo ma tanga te totas. Dala le melo ye. O yungi len ko si ele le ma lo fa ko la ko pi. O ko ngi la pasing. Ngei ya November. La sumo mo len ko amaka ko si ia pisingisi. Dala le meu tup. Lo ko fo ia menga. Ko le chapipi. Ala le menga fa mai fai. Mai kula le 2%. Lala mele o yai na mai tonu ongo sun milion al kupele chapipi ole le pising fa puku mo te mileanga matulanga lala mele o yai ai mas tupe ko lai mas kupe awang lala le ko yo semi e ko si ilunga ya ka ul pawa lo no vinga la ole mera le pole macho le kawo so fonga lo ngim kwa ka le ala ko si mal pawa si mal el kise mal si mal pensing mal Marquiso, caro fai, ele me alaia. Ele fa eu passei só, fa ale ngomai pa uilar. La fo quasi. Bo, ola ko vai, ele tem ofi. O fio ngai fai pasi mangai fai taxi. E caro sanga me o ko si ia, passei só pasi taxi. Ala fa kalinga kulia ia. Ele ko i kupe ke lo ko monge pasi mangai taxi. Engi mea. Wa mo kwasi mo lunga ki so mal pensi al me makanga le fa ngi kasi ya o ka fa ngo el fa el malol ni me fa no tele wale tup mo le me o le ngofo le kusi le pensi e sa mo a fa ko sa pensi ngi sila ma Australia ma fiki e se vai ele me gaukia e tasi la so fa ngalu ngol ka ngi sila e a fa so ka Australia e kumulan ka vale lua ele vai aso akwa ku lan kupe ma wal ele afaso pola aso kase fenga luenga ar sa chamo e o le vai aso le sele kumus ka vale lan kupe mai mo vai aso ato fe ala nga fa tu sa nei me ale se me New Zealand ma Australia e kele cradle pensingi iva lima iva kasi iva valu kele amako ia kasi ya e oi ai me ma awa fo ole arrangement lia mo fainga le na fai mai le chapipi to le pa kasi supplier inga ia ka ngofi mo ine de e oi ka ngofi le ala ga lo ya le mai la kom fa nga ki al me lo tu ya le ka ko ba ye le nga ka le si ma wuru ai le me le ya fo ti nga te le ma to lotu ma ko lo fa le tunu ole me le o fa ko sa yu sila ma Australia o ka so le se ta fa se ma se le ang ole me ele fa maoni de melea ele te tau ona la tofia wa sa ka lo ko e kala nge male ko ko ni tanga fa ngalu ngali tula mo ine fa tu sa i fa pena tu pe ma wala tu se le tula ngale ni ale nga u ka ko u mo la foina tu ya te oi mo te tato por kalam la foi lunga i face i website ele tula ngale pisa mai e tala fo samo na lau tō tanga ai. A tono o mai ala ACP, Asia, Africa, so Africa, Caribbean,
matunu atu motor Pacific ACP countries Samoa ya matua sili ma Samoa tele o tunu o lalu ngi eli ili ole me se tunu Pacific bo ile me se tunu Pacific o me facts me nga o me fa ma oni me na fa no mela me ona tato ave tangata uma ya tato tonu ho tele ona tangata ifafu ai o io lato fa now ia ma lato ai nge ma lama fa mtala ino mene ave yai ave wale matana no ta yeso ai lo tal tonu to tele fa vale fa se pe ni tangata ave fa no mela ia me fa ma wina na la tamai ne lo fa lo to fa ma wina ila fa tangata o tupe ma wale atu no ile ta usanga o lato ai ta lafu le te minei ma le tonginga ma le ta lafu fu e tupe mo le mea le tenga fa vai le mai le cha pipi mai tau sangai o mai le so le o mai la tomu mu ta ai ia awa ne siliane na ta lafu awa ne o le 5% ne on tupe mo a fai se lauta la tupe mo sa mo tau sanga ia o nge silia e 5% la le ta lafu mai ya le tanga se o mai le so la ku mau ya sa mon men terminei la fa su 3% fa su 3% no GDP le det e ngai fo le tupe mau sa mo o se me toa le le me ma toa kasi ala va ai le World Bank men ata to fa tu sala ya fit na ya to le lisina e va se for lua te si ma le 20% la ita la fo fit e va sul luote mal 20% la tala pa fo en tupe mo o se mtua ma wa lunga mele wo ye mo ide de e ta to tele tio awa ata to va ye la tele tala fo fiki ko akele ala kinga fa pena fa ni sa mo na tina fiki la ye wa ngin kele la kala fo fiki wana ni tele la tala fo fiki la to vale la to company vale mo ide de mo ide de o le fai mai ia nanga i tato mamamai ma nei ia lo saunoanga le o ta fata tanuanga o lo fa mamama mai i le wala fai ngo fie i le tu langa la wo ia tato tate tala noa lava ma pisa fa pe o tau taso i fuanga ai le ia lava sesi e fa mamama i le winga o tau taso i fuanga le fai mai ia tilo la manu le mato senga fa me tole fua tolu ta la lima su sene i le tu la ai iva tala 5 sene le tau le elengi le tayo makwa ku wal malo fas i lunga le polo longo vinga o le ka alo le polo awa ku lunga le polo yo o le fa mai kasi ka la pa elengi ma ne yal fina ngalo tilo manu la so fina ngalo o makwa o varka un ka tai tilo manu le uso le fa manatu mele no ne pa uya chau le la o ila taranga na wa o fa manatu mele uso le ko ia la tai o ia wole tau te loe tau tale ling ona nafi ana nafi no walu fa ku sa tamale pa ia mafi au o ke le mengia vai mo o nga o ia la wole fa ka mengia vai mo se fa le lua ngei fa le lua kai au wana oi ma sa mo ia wole o lo fa ka walo le wo o fa tau sa mo ma tu leisa na ala fa na o se asa la ko ma o fa o walo nafi mai ia vai mo ia a se au tamale lesi le tala mo lesi le tua to le foa e fata la vai mo tasi o isod a fu ala ye e torta la 5 sene le tongele tanga tele tula e fata la vai mo e o male tula fa ngaluenga to tele e le lava ta vai mo o vai le fa ngo fio le mele e le o se tala abane ai la tala le mo le ma foi ila ngole skama le no foi vai ma me fai ma e wolo mai patsole e fata la vai mo e sulu no tala ta wa mona vai mona fa futa uno ale wa mo e fata la vai mo le tulanga mele wo ye al tulanga na tole fo e mele wo ye le tatu tu mela le mo ku la makanga la tala mai la makanga ile il coupe le million ale le no fatu la tala ana ta o file mele a mai le tupelea e so ani tu ila lo tau loa e manu ya ma ya samo ma ono ya ma samo al fai me fa pe ya ele lo po ile fai o e kola ai ki ka le mau ya o le fa me fa la china ya
o le matua i o le tala tonu wina o le mea. Ai anga mai le tupe lea. Ana au mai le tupe lea so soani le. Ile tau tuna inga o tau olo. E manu ia o maa seo tatotun. Bo ine de. Ia, pe o tasi lea vaenga whina le o le whai mani matawsenga i le whatua pasi atu nunga i le whaasoa le na whai mai atiau. Ia, o le mawina atu ala te loa na whaasoa. Whai mai, whai mole a tole fua. Se o lea lawe ta pisa tangata i le sepulu pasene lea, alo mai le ungo al whamisnonga. Ia, pe ina le whai mai atiau. Pe le ta tauna mo ria ngai tangata wa lewo umana mai le i le pena le. Ia, lewo tato i loa lava. E whai asinga whai ngata, o no le whai nungo o penga tu whai naki. Ia, ai peila o Samoa te loa nga va ai tu langa na a le la batai dungo le se full percent no vai dungo pen te fai langi wa lango ina ele fai pule le final le tu pa i lalo ya i final ale pat wa lango ina le se full percent ya ai le besi le me final le lua vai to o akala ya e mea moni. Tele i fai pule al fast. Paftai ai la fionga ia pale mawanga ole a o il tai le o o komiti te telefono komiti tupe. Ia ai na malosi na ngoin ai le na o titimaya. Ai na o pale mawanga. E to tele si fai pule ole. O fast na mtwala ngoin na super sen. E o ai si ming star nga sa ngola sole. Sa ngola ngolang. Ale mali na mai tonu pe te to tele o lato ai o mai tonu o tele to lang lang o te yo me monil na ale me monil na e wa ma hoile le pale mo o li manu pala nga pomu nga pa e ale la wa fa fonga ye e le fa ngo fi ma nai le fono le se sa no nga fi me o nai lo ai o mo tua le fi o o pale mia la komele ka fa super sengel e matanga e matanga le vai mai fafo o le pale mia ta mai tai mo le pisai nei ai no foto e tu ulmele no foto e tu ulmele e lo wata tonu man tu le no la ngai o foi upo la ngai la so le na lo pero chama tu la ngai le si fa la vele si mista nafi fa pe mai lantala tu fai mai lango ia fia meru o le ruai a palmia. E to le mai lango le mele na oi nei tu te la fa kono kala. Ai o tu, vai le mi sta nga lango nga finu ka upule. Ia fa fonga mai oi. O le mato walo fa moni le ia fia mi. A to walo lo fa to palmia na. Tu ulmena e matanga. E matanga. E le so tali mai. Ele to tali mai. Wa ho la wala to lo. La wala to lo. Peira al mele tu o nei ia fe me muli fa sa o ia na ministale o tafitu. O foi le metai. Mistao se foi malo loni. Balas. Balas. Ele ko ku mai lunga ia. Ia fe me muli fa sa. O na tau te lo ai. O tua ino fe me ia la to ia fe le me. O ne matanga ia. Io. Tua matanga. Le me o matua ma wa lunga ia sa mo le fono len foi me nei ia. Tona sa le iu male ACP le na umar fono wan malangai pa mai so le mka ukia le vivi ingo sa moe e fai pule ele mel le super sende le tau sanga fole usu mai fono le ACP nei ai le Commonwealth nei over se lawa tu no ole tau pulenga le sa we mal tupu peltania tasi le mata up wale la volunga le agenda le tal noi o se mea matanga al fa to fa longo me le mai sa mo le mena mata 12 minute pacific ai to tu un menne le mena na ta telo fa ye ele me ai lo wata to nu ele me fa ngala ko ku al menne ele me fa ye wa mo ele me fa ya wala ngalo va ko e mo mi lo val to no na lua ele ese ai fa popo sa mo ma wai na o le matanga o la tunu ma le pale mia le me mawai pa matanga ai ona la ole wo fola sia uma me uma la langi mala tunu ese vai na le to on tal ona fa va sa mo ono sul tasi tausanga o le fta o se ono tina
Se vai la ye. I. Ana le tu la fono na lima pe fa. Ana le tu la fono la to fa. Wa fe to lua na tina ina ma to no super sen. I. Se vai la ye. Ale ina ye fel ni. Ai le wa mo tua vi ia sa mo le me o fai. E longo fia ia. O la ve fau esa no la wa fionga le di fai pule. E longo fia ia fai pule e sawa itinama tama itai. Na la te fai na me e o foi mato fai pule le fai fus pa bovi le. Ia kasi nga sawa le ma fau kamai ka. Nga. Ola to wala ia le. No fa mo dia ia. Io, o mele nga. Ia. O no ke whakalikari wa lewa o whai kaua au ka ngaka ka loka. Lewa loka ia ba. Lua i long kōrua. Wai maua le ko skumar kōrua ka ngaka leo ke whikanga. E loka i le umar ko le paia inga le ngei. Le alawa lua le, koe sukasi le koe. Ia, masalu pol mai yaso le loka le. Se longa le pa ia li mo melanga. Ko ulaku no le sa mo. O ke pikia le se furbar ko. Langa o ke le pikia suma lima nang le aso ngai pa uai le aso pomisa. Awo pikia, o pikia fur ko. Wa ia whakakau i so o Yesu, ma Yesu. Nea na wadua so o ia mo o ba amanong ko lua. Ia, le ala wo loa lesi masalo ba yaso le la kwelis. So la so Yohani. E le wa se so. O ha ulen fa mai Yesu alo e ka lai. Le wa se so. Le vinga na fa makala. Wo mal termine le fionga le hero. E ma mondi ato al mato fa tai ate o e mate tata no fa mata tano te sa ma ai nu I te le temi. O le nganga na mafua ina tato mafuta. Le mafuta tato vina le tusa proclame nei. E mo ina veto tele e anga ba le HPP. A wa fili leva le moto la wa fionga le hero. Ono tu danga fa pitoa re me sar fa malama fina le mambado le tunu. Me fa pene. Ya vai le ye. E wa matua pe ala vanga le wa fia mon mie e fia ola. A wa le se me ia nga mai le fai nei le fina le ka gola mai nga ola ka ma po na wa pepe wa illa le tunu o le la wata to no nei masala la ko ka mai ola la ikiki le nga sau ya sen ia sau lo ka o fe ka pe no masen ia le na wa pe fa tai foi le uso ya tau o fe ia wa sau ka pe sen le la wona si me ko ola mai le ala wo so ilo ka alu le anga mai dunga I le tato fingaunga ya le mo ni mau le mambaru le tunu se atu nai tata tanoa pe I le tulanga e po le ngalo finga hero a fai wa le vot fa atu pe ni la ko akina a fai le kinga al mera te va atu pe ne wa nga I le campaign o le palo ko dua fe dua so o le la kinga dua po na ni sia wala ya kai pe me finga o le fala a saude siama ya kaunga vai fo la o nga siama o siama la saunge ya ele fa ngofi o isi pepelo wa lewa ila tunu wa malam la tunu pepelo o mai nga fe la uti le não fa no fa pese ta se fa salau o tusi mai la fa mena na fa manga o mea umane na fola pa ai po feme na tau nu a feme na le tau nu ya até o eco o fei kai tangata ele sui fa salau de sunga ya iti tu lo iti ka la tama fa ya iti fa amana manamba le tunu awane te tupun mele na tupu mo la se fina ngalo lo fionga hero o me e wa ambakar campaign after ya mo chofo el mengi porque quiere maro lo campaign el fa solo ato alwa ya lela amachana le mele chache maute no fo machala no macho vai pe mar fa no o le fatu le auto toni a wale ngat o le mele auto pune o fa mai it's a disease mele o la falangolang vai fa le mai le chapipi fa mo muati nai un nai tanga tayo ya ti nai ai fa o nga fuata mai
faaogafua tamafanau uma Samoa valesi kamiki le aoga le fiaoga faaogafua tamafanau Samoa ia ola ea tamamai ea tinaʻi le atunuu mo ina le le ala mea le ua totone o totore kufa ako le kupe faakaua ko ia o mea talo fai le mea le ua iai le atunuu Malie lava. le mea le mea le mau te nofu pe mato vavai ai wa le mea le la avea nei foʻi ma faatosina malosi le mea le fai nei latou o le mea le o matou pole vavai ai e faaputuputu le toʻo le miliona le toe le fataatasi le miliona o tolu tausaga nonoviga o isi miliona ia tauauaʻi mai fakaasau uma le tausaga mulimuli i a o le matou vavai ai saulolega le kufa ai le koe faakulafogoiga tufa lava faatosina ai tagata o le mea lana o le whanonoanga tele na lewa ia mātou le teimi nei. Tele lea leo tātou le tilo iai. I le mea lea pau le mea le whatantari tangata o tupeni. Ai le o aka uma manguia le mea nei. E leo tangata u. O telo tangata leo, a mesa ngai tangata whainga luenga. O le mea pitina na whainga tā. O le usu leo mātou ia so uma whainga luenga ma le tō tele o inga o whainga luenga. E nā le whatantari a isi le tupe lea vatu. I la fonga mātou ni whainga luenga. E se mtautia. Sa le pisa matou, e alu matou la fonga. Whaonga fua whanau Samoa. Alu la fonga. E so swani nei tata matua o leto whenga luenga. Wono lima tausanga, nei matua tausi. Alu la fonga whewa e wa ma tongi ela tō pidi whale mai. Hela whaina le mea. Ai o lea lau whapopo mal mea tele nei. Le watu la fonga whaine mea. Sa o loto ato tele ato la isi tangata e manuia. Au ko whafonga o mai la unga, lisi whai pule ala tau. Mal milionea la milionea mele o maua. Walo ko o mai fakau mai me la ko fale. Alo roa mala ko me fai. A oile maua la ko kupe mavi ai. A tupe oi. Le fola sunu ne. ma dia Me le fano no tele ma vai ai. Ma vai ti nei tangata mala fai pisinisi le wini. Ole me monia to le fo. Se le ma lo solo lo to le mele tu le mai. ma dia Ai e le manai le tala ma tala mo to lu mo ngai to tato i to tato ai ile aso tato te manu malo ai ile me ne tu le mai tato mo twai pe ya tato a wa lo to fa ya auto tato malo wa lo tato mo tino lo tato mai la mutanga mo ina de e foi la me te felo ai me velo twaf style tato por kalamal ne se po fe wa kala ko i so le ngai ma tun e wo vala au mai tangata o mai e ho le tai au Stasa fai pisinisi longa wa Samoa ma son tolu. Na ingul mako ko fe nai li la. E ma mai wala o mai lala. Sole. E fa malos. Malos. Au ki fa vai vai imi. A lo fa ko ya ki o ngi me fai. ma dia E lo fa ko tole ni pelo ni tanga tama ni me fai. E o saia. E ka ki alo la fi ro kaloko. E fi o tal to ile ngalae e pe no tal no atu. So ngi se ro ngaka ka mai. mo ina de Na tu ta se le vai la to no. A le mela le wal me malo se la penga len fa ngangi e la uria. Mala to ne. O le fa nga o la to tangata ia le i fa la u vanga kuruku ia se tulo. mo ina de Marka le pelo i. E o e fa se ne ta to tangata. Fa se ne ta tangata. Al me ka kianga le la u va to ne ia. Le to ta milo mai. O le u tana o ni mo atal me tam titi le o sam le na fai. Le ia se ngal me la uli nga fai mal me sam le fai. ma dia mo ina de Nga mai fa se le tunu. Fa se tia o mal to tele na tangata. Ale lo ko su okni. Ele ai ma se me nga fai ko isa. mo ina de Pera se nga wan me tam le sam fai. O sa fa vale fa se le ta tunu. Ya le fu o ale o la fi. O sola. Po ile fa la fia. Ale lau to e watu ni tar sanga tatou ne a fia mese au nei. Ta talot, alofa, fo i mai. Alofa oi ati oi pangati e tangata nan fa so oi. mo ina de E oi, ta mea monina. Mea monina le matu te alofa i pui. A wai to e fa sanga tangata ina na fa so. Pea fa ye, fa mauni. Ia ta te alofa ye. E to e fo i mai. Ale mea nao te fa afetai ai le tuale au malipo, ile loto tele. Male file mo o mai pe ya chao. Au tele tonu, ona le to tele la tolo te talo fa tasi ni ma ta. dia ma Ya dia mse wa ina. Ina mole tole wa fa ftai tele. Ftai tele. Ele ai masino o popole le nemta upu
to le fo ma tato maftanga le fiafi mai e le matanga o fia tau sango tau i lava o le nem tau Boy de. e ale o le ngata le otiol o si tamatiti a o to ingol fa o le oti isi minsta e ai a le ta atia mata upu ngong e mo ya tina ele tun unle Ma dia. atia ana tu pe alu la le mele tu mai nele ile Kaiser Prestene to tongi fupule ai to tongi le satele a tasin ngalu e vai tele tu pe mau le marole ye le to tongi uma tongi va tasin tala famsino ele se kokongi mfupule pe ngo fo fupule ku le skausanga le wa kol kausanga a no le kausanga kokongi pe Io, se vai na ye. E tele o tōranga mele ini. Ma lo, lewa lata na umata pata tonanga malo fionga le hero. Fa mai au te asi fa mo le mole lava to le fo. Se I ka kanga I fo lava le mistale o latino. Ngal ke le wafu, ko ke le valele, ko ke ngalwenga fa vai kemi. O le makua mai mau lava le kemi le ngamiska. Ia, au ki ofori ke. Ai kasi le mingska kere ku pele mamado le kungu ko le ko kongia la ko tex ngalu ai le mingska le. Kau fa pipi inga ronga fa ku fo. Ia ma kau si ai o kau fa manguia longa fa. Ala le me ko ke ai ia mau me ai le fai ia ki ngai awa fo ke o ko pe mal fa. Ya ko la lo binga na fam talanga. O to lu fa nei. O le me monia. O tanga o la o matua mane ya. Ya chau ya. O la o matua ma lava ya latino. Il fam talanga le ala ti mu ya len fai. E chau na ngona yele ma. Ala usau lis mi skafa sa. Boy. O chau na ngona lo na ma. Ina fa mai la uli. O la kiki de wafu le kai kan ko fa si wafu. O ile le koi. O ya. Ale me le ngai. O ka se telo de tupe mau ala tunu mata fenga luenga o mai mau male mau ono nei tangata mani fai unga so na fai me ia ta o fai unga so na fai le fai o le alofa le fai le alofa le tunu ma se le le o le tunu ai fai lunga loto ele lea mo ile de loto palpala la mele uye mo ile de pio le tulanga na me pe ya sana ele kala faso itala nei me ta o pene ma to nei tai ta to e o ma taimi o mai ta to mo ese ma ese ma leo langa ai tu mau ta to fai unga fai tu mau fai unga fai me le ta to fai che taimi da o mai tonu o fai nga ma lo ma vem tai la tunu ina e fai unga e manu ye sa mo ai o fai lunga o so le fia ma so wita ma so loto ele ma so wita fo se stangat Ma dia. wa no o mai nei fa wa le valele man wi sa mo fa wa le wafu man wi sa mo no ringa ka se fi wifi ta se ta tangata o tu le pa male cha pipi o tu le pa male cha pipi istala ela fa mai lo tam fa ta pe me ia bo ina o ta pe o fe o vera le ya tu le pa male cha pipi ko mi sa ela to ai ele luma na man wi o sa mo man wi o tangata lo tele le o mo tua safa la tunu ye la to fai unga so na fai bo ina la to fai unga so na fai o me moni lava o la o to mama la to fai unga na fai ma dia da la o ko mama bo ina de ai mo muso fai lo mai muso fai lo mai ele se la tala ele se la tala ni le la ta to vai vai o mai le fa va e fiu e kalo sanga ya Australia mi sila fa se wafu pel melen ka fangi ele ai se time ba ele se coupe ele fa ya ele la ko mangel national sila me la le fa ko ya ila to ya pe o la fa ile kio ya mala fi poko ya le mangi sila ele ona tangata uma ele fa u mai le cha pipi mal maro talwai o ma to ne alu ko maro sko kio ko ka mo ingal palo ka sila o palo mengi sila o sila ma nga mako le inko ko ke lo fangi me ala lu fol ko kai mi fa le nga le cha pipi ko le pa manga lu nga leng fa wa ya sa mo bo tira ne ale ai ma se ko me fa nga ko pisa mengi ko fa puli ko in palok
ko le wa tala nga le sia wo nga ya Australia fui mo ole ya swaso ho le tatu tal no sia wo ya mai pero plama ko foi pa lo ko samu ole o pa lo ko kansoli ngi ma mo fi nga ngi ma ko le ngo foi ngi o kam foi o ko o me fai o pungi I singi ma me ponge nga e mangu ia ma to ia no foi nei nga o e ko pa lo ko samu na me fai samu ola i o ko ngo foi nga o fai kau se kasi dungo peng fai lang ia aina nga harus ko ingo sabe ngo oye ka waru di ko kongo le el paroka oi I nga kawat ai la wa amaka finga le nga ko bakule ngo o finga do sabe ngo o ka ngoi si do nga fasala ya ai ke nga la ele laku la le ele ai oso marka kabili mai ai ero o ele le ka pe ka be ki finga le nga ya lu ai fa no mona va mai le ele wa ko ngi do marken fongi dan la ki fa no ngo ya menanga na fia ko sabo wa ele e pole ala mar ko nga wa ele aru de sui ko kongi e fa pe ai e va de pa na nga mai o kam sa fa masingo o ele nga pe na le ku langa nga le fai mai mati malanga ma mak fa senga mai o le sunga va lasi le si fa vale nga ko kongo al parlement ko sa wa ma fesili da sunga ya RTS fa moni se fesili to le hiro va moto le fo si ta metiti le na maliu mai sa vai ono ele le ayo se o ke seno de fa mai sa tu paitea ma to sili ape fa le mai nga le e va ai ka komiskao sunga no vinga la fa fer ngambia ke ofu al miskadia se fa yakto la o le miskadia le I kaka le tunu nang o ia na de nga ka abeseo lua ma de ko inga o ia nga len kai o ia len kai wa ba ai ko kokong mo ko fa masiasi o le fai va de miska fai kele me fa de kongu ya o le ananga le sa o le fisit ene fa inga alo ya sa mo yelo fa mo ale me mo mo pen tata no police time o mo ko akele fa le tonu le fa me ia tau ke seni o fai si ele e fau le mele fa le ke seni le mele no fai nei ele e va na bona fa tino mo le chap pipi ale o le la ko ele lobe va fa fai nei a o le va tau na mai ni me a fo e kuai o le me hola sa fa ya so sa mai tutuila e al tara lo mo mai ele ko ele wo fiu fa kuila ele ko la winga kuila o le ko ia ko cara so a mena le o kupungi le fa pe wa mai ka ya me sa vai e ka ko fa ngai ko ku ai fa fela sa vai dato wa me ngale un tupu on me fa ngale kupungi ile me le tata no li spai time e me fo e fa kingo ia o chocolate me fo le ka o i mo meo o me fa fu e fa ta tonga sterilize sai fa mama ya fa ta tonga wo le ngale masingi sai mto tu o ke ofo le ngale masingi ko ku le ngale masingi ko sivi o le masingi mai oi e fe foi il me mai il fa mai oi e fanga malo le nga ave ka o mai ai la kikila ia o le me mari mai fanga malo e ko o mengi ko ku o ko le nga foi a wo fia ya ka konga ai ka fi fa ta tonga ale le nga masingi o le me foi ma fo o vale le kai lua kai kolu vale le leso e se vale le mai Australia e se vale le mai New Zealand ang fa oso me le party lunga mai ko e fai pe sa stanga te fai ele agency o le me la mali ele melia o si tinanga la ku o le o sianga o sonko anga fa le kongu li mai wo a ke ofisil sil e ka konga ka wel mele sa tai la le fa pe ba mai me yu kai oile ele si el falso su e fole al malo lenga mai nga ko fa nga el farma o ke mo kwa o fon nene ko fa lo ngole se me fa pe o kupu kalungo o ngi sa mo o ko ngol palmi ele tele o mea ye o le maintenance ke le o mea fa le tonu i la se senga man mele mla vale
Se vai fengo fia o le mana va le nga mai le meo le pato le afi o le lo dai mea. Ka se le ato e mai nga vile ngi sila po Australia mai le me fai wala ke le Australia ngi sila. Fa pi le meo le afi ar rako. Ale ele fai. Wingo nga me o le ku pe fa tau. A le mele lo fai fa ma ni tale sau le malio singa ya lo ko le sokseng. Ila ko nga sau. No mingo le mena wo ye, wale wa mangi okseng ngi fa ngai fa ma kelim ko ku. A wo le sokseng sa. Ya, pe yo le sili na. Wale pe ya fa mo mo ni. A nei mea. O ngei mea. E kas ele ka usu o le me a fa mo mo. O se fo malo lo ino tanga fa mo mo. Nga vile kwa New Zealand, vile Australia, vile po fela wala langyo i Amerika. Nga vile kwa ma wala me mai fai, mai lo fati no lo fa mo, a vile fa mo. Okay le ma la le kulanga le ni martulanga le anga le weni meni. Ya pe yo mi stana le na bato ba ia tu o ia nga le ka fua ko le afi le nga pa pe ave yo do. Ya la sang kala ngo vai mai wo ko mai ko. Le miskale o balas. Wa makwa ingo sia le nungo kuskusino. On makwa ingo sia o le miska. Ya ke le mga laudungo le ea langa e finga le kele fa le kongo le miskale. O le si mele fai mai nei le sunga ya Rapid Peterson. Se tasi fo yo fina lo pa anga tato moto. Ele mamawan me no foi Rapid ba itato moto le fa salam. Fai mai Rapid tau le foa. Afa pea se fa moe na vaenga le kufa la ko milionga le kemi mudi. Se fa ko le hero plaso fingal e ka kaunga ave fam sinonga wa mene na welo mal me mafu anga bu kufa. Ai de fa finga palok. Es fuanga ka ko fa penga o yai hero. Ene me ma le ye le mea. O tale mo te mo mai. E pe ese ale pe kuli au pu ama tone chapi pi fa anga tupe. Se a fina ia fai ele vanga le isi kumano ia. Ma tō whala taimi lea li paroka lea vai maunga. Le nga kala wha maro, o kupe e se fai puli. Ma tō le melena. O fai paroka la iki rea ngomba ngi. A mai fai kua kupe ngi. I kumano ia le fai paroka. I kumano mele fai paroka la iki. Wake o wha mamunu maila ko kupe. Alele i avea kupe isi tu malo. Ale la fai parota. O mem ka kia nga le wei nei. Le vai langa leo mako kilo. E sao e. O le mea leo mako vavai ngi ia me leo tupu. O le alu rua awa le milionga ngi. E kufa mone muli. I te kausanga mone muli. A kufa lo langa pula leo la korfa nganga. A kupe alu ai. Alfa ko singa. O le mea langa o le kilo mako le awala e fai e kaunta ele mea ni. O an kwa fa ko singa le mea ni. O le mea sao aia. E kaua ang ave ilo e famsiong. O le fa ko singa le mea le. Ai, o le fai mai, wale fai mai ngele le miska kupe. Malauri. O sa amora kung umomo. Okay. Tele malama po fea e o leva fai kung umelangsia mea ne. O leva. Ele work. Ele mo fa wow, nga al kele corruption na mo wai. Imeni. Ele fa mo la ko mo la nga le fa kula kala. O ma tau na ma tau wa te mo tau tuar fenga le. Mo in le. Mo le ho te ma o tala. E mo to tele su tau tuar le tonu. Pe o la ko wi ang pu singal mele kongon. Il fa si la to fai. Ele se me fo. Ele fa pe o samo. Ale la ko kilo ngi. Ia. Em kwa ke le fa le tun le wo ye. Sele le la ha fa mo mo mele. Ya le ta to vai. Me fa tino ai me fa le mai me fa tino ai ngal we ngal malo. Mo me fe ai mo wole o me tam ave fa mo mo. Ave tupe. O le nga polo misingel kasi ke si mo le ngo milion ai ave man samo. Ale fa me ngal lima sala afe nga ave ai. Ole all 1.1 million. Alo fo mele au. A kele ka la fu le ko yo la fa longo ye. Au talo le la avingi fiki. Ulang wa penga. Ma ke le ar fa le tonu le o le. O le manga ko. Ya, o le manga ko ba ko senga le kemi ngai hero de kilo kudungon mako au kuskusi. Ha mai. La ka ko una ko
e loka mo laudi o le o le nga fa mo o nga le fa me la ko o le ai ka di kongu la ko i le ka fa se e mal mo le maua sem le ma fuli ke le manga o e laudunga e ala ko kome ala ma fuli la ko ya a fa maka e sa on manga kon mak wasenga e loka ia laudi ku me le wa ku la i manga e loka laudi wa le ka di kongu la ko le baba ai ko mo le maua sem pe yo sunga laudi ke le manga ke kani me lo fingal hero ai fa pe ka wisinga enko finga ni fenga fam kalang la lo ma fam snongo me ngai ma le bengai o la ko kar ko nga a lo ka la di anonga happen nga me o midionga ye ka ku fa de kemer kemper after ya ye man tso foi e shau ta tso la ngona mana tso selfie nga lo le tso ni me le pa wala talo ya tato uma lava o la talo pa wala talo tanu file termine ya musmusuni na le tua le nganga o tamatiti le o sam ma pui ona ao sam ia mau le yo o mai le pa wana o talo le ye o talo o le time ia e o sam le on tato vai le si me mata tie tupu mun mai al time nei ia o talo ana e lo fangele tu ia pui ma mai tamale ton mai e tonu ina ia wana i ne ia faina mai tamale tonu sam ina ia o inala o le taimi ma waisa ia o le taimi na tatu te i lo ai polali sila sanga tele le la o mai awa la wa uma nai na tatia la morianga yo ia la me fo na ia na le fio isa o fam talanga o la o tatia la morianga yo i lo fiso leo ia ila to ne ia fia nta puni a o le tatalo le ia va ve mo tamale o sa alo ya o fai o toile o matou pesidi fuene la o fionga le hero faftai tele molo temi fa vandoa ya tausi ia na wai no la fa yo la vanga ia kaloka kuinge mako le wa loka ya masalo ko kikinge kasi desi vai asola sa ia o ar full court ya ainu fa kai mo le vangoa ia le fa mangyanga ka ko hero faftai tele lava ila o fionga ile li fai pule o le tu malo fale ata numero tolu lau talainga le ala le pule rimoni ayafi ia molo taimi wa mato misia sito ya ina mo ele ai faftai la wafionga ile li fai pule molo kava mai fo le tu langa sto ina malana por kala menne yaso ia fa manuia lava le atua ma wa pe lo malo si ma ia ma wa lo on sai o e lava o le atali o le atua wa sila fia le atua lautangi wa tele fa le ngaina fo o la wa fionga le li fai pule ia ai le ai se anga sala ia fa manuia le atua ia o e male faletua male ai ngali ma wa fo ile ma fa fa le ia wa fia ngai ai male tautua ina se tatu watunu e ale tu langa fai pule o lo fia ngai ai oe ma te alo lo fa tele atu si atu lava tato mafutanga tia le ava noe te fa soifua mai ele mamaru paanga mo Samoa vi ingo le atua me se fo i de tapua inga le HRPP atu no i fafo ia tato felo i fo ile vai yaso pe apure alo fa le atua i mori ai lo soifua maso mato wola ia manuia fo i fai nga malolongo nei po ia faftai la ufionga tau sala male ata ia le on faftai ne fia wa mana ia tato o wa le mali fo tato programa ne fia fi wale tele sau atal ne fia ai faftai tele faftai fo le ngale le so ya tanoa ia o vai tu le ula mana ia tanoa ia fasi ula va pena sau ma o pe mo lava na matu malu poenga fo i pa ia malo tato au fafonga i tupu mata mali imna i matu taus fo se upu fo wala vale ona fo il tato por kalama ia to on sa ia fo ele fa ngo fi ele me lo tau avinia o male ainga fo i upu la fo me tangata ia masela ia tangata fa pe o le kamalo le o sione ai fo ia le na sione ma fa malu lu tu ai ia masela ia langa ele tango fi upu e la fo i nei tangata ia ai fa malu lu to ia ise tala foi wala vale le amatanga o tato por kalama o fa mangalo foi ai
ai ama filo o te poa ki tu lo ai fa petai tele a to la forma no le tau fa tai al tatu maftanga e ta o tele ma na ia foi nei tai mi o fa tai foi o mo se mano longa tatu tamate tai o le ana matou wa nei ni sila fia ma lo si ma la to tal longa manisi foi o ila to la ina tatu por kalama na i uso matou fa fine o foi i New Zealand ia o i fo allo fa el to ina fa tai tele el to allo fa tatu tamate tai ia ama sama to nei fo i male fionga ia talenga ia nunu pasina le ia pela tu se tatu por ma ftanga ia kilani asia si mai fo i fa lave fa le ai ia sama to filo fo i lema sama to nei male uso ia talenga ia nunu pa tai fo ia wa asia si mai ia ma se tatu ma ftanga umama i so se meu mo mal tato fa salama ia ma lo fa tai on me moni to le fo a fa o tele man tala ya tato ia ta selma fo ta selma fo o ma tua ila lava o ma tua fefe lava ona le sulu o mala lama la to me po sale sa fa wa de sa fia lava ia se vai foi la le mele e fai ama utala pe ale mele su nga tupe le na fai le olo sta mtiti nei o mona su tupe ai ya kama nga kulisi su kupe ai ya le kenge le o le ke yo la uri le ngai matanga tai ya se vai ai o fai su nga tupe le olo nei ta mtiti o ke ofo tati ofo ya ala si le sila le tua o sa ole tala le si fai fiau matano ke lo ele ala tala le fai so tangata tu ile tua talo fai ele le ala lo sa no fa pena ana chitinga ina pe o leo ke makua i o kinga hinga meni ha fai ala ele ala kala nga xile fi sa tu ile tua mangaya langa le langa ke alu nga ke makua ta ya e matinga malu tau temini au le lopo e ku le tua meli fa manga o le tautala le tangata e tu ile tua langa ke lo le nga sala le melanga ke fai kalo fai maliela kalo fai ai lato oi la le ai fa fetai e ala foi no malo si malo tele o to mo tato maftanga da le kapo ia mo ko kalo mo ni fa mo ia tasia le un mel nei ia manu ia sa mo matali atu o le o tolu tausanga o nga solpel nei malo e leo ave se lava la to fala ngai na pea tu la epa male pipi maliela e leo ave se ai se a e lo po la to tali fai le tunu o tu ma volunga awa fu ya o ma voluma o le lo po fe atu e la to pelo ina pelo le tunu ma tu ai nga se e na fai le o mai nei o le ai ma se meo nei me sa le ala o te mai te fai mal nei fau mal nei pelo ya cha ave nei tama fa no fole ho tau ma fa we ni pelo se vai ai ya wilea ya tato mela lea tau el tala tu wala ile tu wala ile tu me ma wale la radar me nga ai manuia chele la volta to por kalama ya lu fa malos fai lo talo mai alo talo foi mo lu ma la tali ya mai mata ya talo se foi le tenga malanga to tali mai o atanoa ya to fa ya na ta no manui fa no te pole o tele al watu ya si o ale vala mai o tele ai manui o te mai ya fa sta tele la vai ya manui nga lu ngol nei vai aso ma wal malosi fa foi na mai le tua so fa so fu so e foi ia na fionga le hero se fono male fitu minute wa te ai nei le tu la fitu i sini Australia tato pokalame na male fionga le ali fai pule le tu mano fale ata numero tolu le fetalenga ya le ala le pule rimoni ayafi fa malo fo in fa taitele le mamalo se tato watunu ia o oro tap tapua ia fai va le fionga le ali fai pule ia ai mai se fo ia le fionga i le taitai sili tu sa fo i male fa moe sa tua ina i fua fo i la ua ia ma tuli fa malo sia i matatonu o le tato ma o tafono ia ai wilea ia sa o ia tala le stoina
ele po pese me ele yo le kala le ka wafia no lava fo i HRPP ia mo le tō tapua inga mamalu ia al pese le mo le toia lo faanga i le li faipule faltua ma le ainga li i liu mai tatou titi sal malosi ia i tawalunga le fionga i le le li fai pisinisi mai Melbourne ma Australia ia me se fo i Samoa. Samoa ia te pa ia le vaidilingi mau mo nanu na te fausia farisa mo tapua inga i le atua hol te tele mo sa ilinga seleni ai tua fo ia i e kalesia ma fioanga pe au mai taimi o faintapo o aso fia fo fausia o so maota malawa toi faatele ina o lo maota o lo ia nei mo nisi suinga o le sila na te fausia ina fo i fale fa popo po Granny Flat pe a fai o ia se lao lo fanua te lena na fesosoani na te siaki nai se maota fo o lo fuafua ina te faatawina po le lei ato le fale mo oe aua ne i faasese ina o ile ila mai o le vali ai o lo tele me te tau o na faale lei o le fale tamali i Samoa te fa Samoa tu lava iai fa Samoa mai tala noa i lau lava ngangana Samoa e iai foi le au nanga le faletua ia marina mo le tusina o le ata o le manumalu tapua ia po hol ia a o lo maota fo i malawa te le tautinga ina te sa ili se tusiata maua uma le au nanga tupa ia le vaidilingi mau mo nanu ma le faletua ia marina i le taungata ai o le soifuanga o lo ua iai nei Samoa sosoani tupa i o le vaidilingi mau mo nanu e tusile o ko o fale i Samoa pule oe pe faatau i nei pe faatau i Samoa na totonga na o na aluane lava o le kamuta Samoa fapipi i loa wa watatia totonga umo le ngaluenga le aise uruti nga wa fa o ngai Samoa le se leni o le ngaluenga mo faala bilave i oe po fea lava e te alala ai Australia po New Zealand po i wala auto pa i o le vaidilingi mau mo nanu telefoni o fa tasi valu fa o lua o fa tasi valu fa o lua mo Samoa ile polonga na fua yele atua papa le puna vai ola mo Samoa e heta pipi Natalia pua puanga ele tau fa afuluina le maa o Sofia o faiva o le tai tuila e paua malie malo wa malie o afa afetai no so ifua tau tua mo Samoa uelo alo atau sanga o e ole toi utai a upu fai o Samoa maile amatanga e wila va inifita ua va e manua ile no foa inga ae mama upea o lango ole va awa ole atuana teta itaina e ilo alava ole tauta i poto ia solo ulo
tamali ua e masani ai lava ia tasi o le roto mafaamuamua pea le atua o le a upengana e te taua i o le taua o moli atu le faafetai i minisita uma o le maota e le tau faailoaina aua e ngangana o ngā luenga tele atina e ese ua manui ai Samoa ko tumapu e ai taua i motu uma o le Pasifika sui fai pule uma o le heita pipi talo tautua ele ngalolo tou sao tau mo se lumana i manuia ele paufu a sena tau olo tou afu i le palapala e sila mai le atua i loto tau tinga Samoa tula i mai se i tātou tali sa pai manuia o i o lima aua le melea a e vi ia i le matai Lau finanga lo fa a tau sala ia mali e se i to e seu Luas fulu male ono minute ua te ainei le itu lai fitu i sini au se talia. Ma lo whaftai lau sunga korisi le ota ma le wharitua. Ia ma le vi i mātanga o fie o le tatou HRPP. Le afionga i le taita isili ia e meise le mawalungo. Whaipule o le HRPP ma le tapua inga. Atupu mai e o Samoa. Tanuai lea ua mafuta mai le tatou company ma losi al DTCR. Fitalainga i le fonga mua le vai maunga. Tō whamutalo. Fitalainga ia tūna i matia, lau tō whafotu o Samoa. Fitalainga ia wa e lua, lau tō whawhiu. Fitalainga le awa mua. Ia al fitalainga fo ia le ofo. Ai o le ao taumatawa tato DTCR. Wal whaalau loa ino ana au unanga ese. E ono anga wa ama whaamanuia ina ile mamadu le atunu. O e olo alala mpapa a au i Australia ma New Zealand. So se tua le lalolangi, ia ai mai se lava i o tātou atunu i Samoa, ma le telo nisi au aunanga, o le awha ala wiloa mai lava le whitalenga i a Muntalo, ia ai mai se tau ngō fie ai o le whaonga ina o le upenga tapailangi, tului leo le pāleni o nei a inga luas purtalanga i lunga, numera titisar, tala noa atu, tala noa mai se tau ngō fie, ia o le whaonga ina fo i o le upenga tapailangi, pei o na iai nei o na pō, i le anganga whaaloalo e whaafeiloa i lau whetalainga Muntalo, ma lo soifua manuia, ma lo le folau i langi maa, ma lo le tautua atunu, ma lo fo i le tautua i le atua, e ala i le kalesia o ala atua i le tapua inga lau whetalainga Muntalo, le tausima le a inga li i. Ia, ma lo le soifua manuia i lau whionga tautala, ma lo
tauatai ma lo foi folau ina sunga in o ia la valea wale ai sa mali toa na tu foi o leo ai tai le pula ia me si foi le amatanga o le tatu a po kalambe ia ile nei fiafi fatalo patu le fionga i tapa fasina le fionga ya tu le po tai rap ia ma lo foi le fu manuia foi lo va se loa ave ia le nei avanoa fa ilo leo fa imusui o le tatu pulenga ma le tatu kompania titisao ia mātou te whātalofa atu po i whaia si o tātou tunu. Mana tō sāma tūtui pau o Samoa ia lei ase se tau tala whātama i ai. Whaia lava mai le wawau se o le whawawau. Whaia lava lea i ainga mō lātou tama poi mō lātou ainga i leo songa pule ma tu mua i tu au ma lātaua. Ma le ainga li tai ma le wao konti. Pape poi le tātou motu tai le motu le whalenga pulu. Ia pio tama mātua ia sua ma le vai whanua. O mai tu lagi sa ole masala umua i tu au mala tau ma lau nu sai lua ia fa pe po ile mo sa ia awa ia wa tu to ia di fa tu le motu ia me se po ia au na tasi o pulava le tamal no tele o sa ma fa ngale na o si o tatu tu no ia a ma tu wa tu ia le sianga ia le fa ngaluenga ia au na le tu lo pa pa le malu so si fa pa taulanga ia te tonu po ile o mai a ona to le niu le tua oi le so ia me se foi le paso le tala le lei e mati ai e me se le polongo o le ola lata le vai va dia la vai nei o le masina le nei foi mai le foi tau o le foi tau la ulu o le o tanto tu ao i le masina o tau makamua ia le masina november ia no winga le paso le tala le lei uma lo la le tau makamua ia tanto o le masina o te se ma o tau mafa ia mapai o le tau sanga malo se fo manuia malanga fa lo malo le fetalai mutalo le o fa fe lo ai mai fo i le pa ia lasi o tamam tina matua tato pokalame me se tupu mo nai lo fa fonga mai fo i tainane le fa fonga le sui sunga fa fe ngainga malo to fa le tua lu pe fa le tala le e me se au fa pe nga malo to fa le tua le mat fa tasi male ata tanor te sa ia le wa to nei lo na well, lucky when I made no TV, so far yet today. Yeah, ane tau noanga la usionga tapa pasina mato patalo patu. Yeah, usionga le ata no al tisa, ya anga feita, ya waya, yo tu fia, yo tasi o tapa au e feita ye ta te sana. Ya le tinga e sa fa inga waitu matua, ya me se ale. Le tapu inga ia la no fa le to lisi tu malo ia o te le tau se luat ia malo te manuia tatano ia se manuia la talenga multalo le nei foi vai ngo le polkalame so i fu le nei foi aso bi ia le ri ia peo ada tano ia lau le ka ua se ke malanga i koe foi sa mo era foi o multalo o le talenga i le ya leala ia baanga al kai sidi ia pe o pauanga e fai rofu fuanga pe mo di vai desis wat mo in le a misi da leala ia lai ia multalo tua foi esse le fia le aso e fio mai ai ia felta la vole mato te fola al falama lo le utu falo alo no utu le vo alo vinga e utu ale tu mo ma pule ya dengan fia dia menengah ngafaftai utato mafuta fatasi male afia ngale atata noa intemi utato titi sao marosi ya pe foi na masan yai ya dengan fia lama na fo ia levi inga de to mutalo ya mai lo na mamalu fa manuina na fa na ya wa fo ia le tato anga ilumba e mese tu langa o lo yai temi nei tele fa mama venga le titi sao i tala tati whanongonongo tu iai, ia peo tu langa na iai, mori atu ala whaftai, paror whai ar whaiva. Ia, o le tu langa fo ia, e le ngata matu sidi atu, tu langa fo le tātou loto i whare wai maunga. Ia, langa lena whanongo, wa kekele ki munga. Ia, pe mania se mai se tala le tātou whare wai maunga po wan matonio. O le vai maunga. Na tu langa o iei i tātou
si se o manga fa mon lava mo talo fa fonga atu ia feo ia vai maunga Whaftai to le hoa ia o le nganga whiwhia le nā ma le nganga whaftai wa uti munga. Ia na wālua le newa ia to ia te lo teimi wa lolo wa po i tau. Ia ai mata wa po i dele i vai tapu po i lea e tato vai tingano whasolo i lo Samsoni ma le lata ia manisi po i whangari. Ia peforinga mai o le tele au ti munga. Ia awa lewa o na se vane whaponganga na tu. O lewa na ngā lala le lau i le eli. Peforinga mai o tele au ti munga. Ai le i mantua tafe ia vai tafe i nei. Pon, pe ana o sawa i le ma watu ia na o waenga ia i sapari. E mise lano le sa ia o le malosi o ti munga. I le vai tafe. Ia o nei e malosi a ti munga. Ia api e le o mantua tafe ia vai tafe. Ia tau mai ai no winga e lo tele ti munga yuta vo ile ia lawa ma anu auta e pi o lina ia e a ulu ia ta fenga ia ona se ia ile o nisio la ngele e o pai vai se nano ma ele o ta te maua para nga fa lo wa fa no ku le news sa mai samo fa pe se fulfias fulu ia fa ia foli mai de ia ka kere lo se wa kaule ka kongu voi nisi ka ko kala mai o sa mo le nei ata no te sa pa pe su fulu lua fa la lo fa no ki ai na tu langa fa tai to le po ia ta tu foi ta la voile a foi sulu lua ia ta tu fatalia ni fa se lo su pa ia le pa te le ale le foi patele ia ata wale ai ia la kita tau a le mel na le wai ai to le po ia foi le ma to nai ia ma se ta se lo pa le ma tu ka sia so ma ku polio sa le ma ko tu mai le patata salani le o malo lo mai penga malo lo al ma le ma to nai to le po e o mai ko to nai ia mai al ta sanga disi ya to no ma tu ka si fa mai fa mo vai niu ia la lata ile ele motor ngadu e mana ia le pai lo aku ulano o le utata mai ia matangi la pela o pai a re tau no ai to le po ia le wa mata sa pena ia ele tulanga o lo ia ai tau le tau na ia tau se ia o ne o mai ia pa ye sulu ia o no winga o mantua te le ale de me alo fo a maua in pa mi anga la maua ta tu ia ele tulanga le ia ele telefo ia tansu ia na o te loto tele ni te lo po malanga mai ia ai ka to te lo le me tu ia to ta ia o malanga fa lo danga le fam tale ai no le talo le silo matuana le tu ai ia tu atu nei a fai inu le ai na ye tonga mafiti ya le telefo ia ati o le mena sa maua isi vai te mi o te mantua te mi o fa vo ile ma valelia e ati visi lo matua te mi o tufa ia te leo me alo fa foi o mai ia na fa pe mai lo longo mai el pure no ia tofu atu la inga se vane fa fo ngana tu tofu atu la inga ma le pa fano ia le asole na o le utau nu en fala o maka ma le ta vo ia wa matua sol tele o me alo fa foi mai fafo ia tu no ia na o le fio o ainga vo ile le tele o le falo manga vo ile le faso ia lo fa me le silo matua so ia o aso ia le ngia fa ka ku le panki ke me alta o tau le al mele ni te lo wahanu fa so lo ko ia le tua ko me ngi sia fa ma ia si mele ia mara ata no pe wa maro mutaro ia de ya se de wa sa no foi petalai mutaro fa fonga la son nafi sa ia se tasio o tama for vai bonga so mai fe nafi sunga ia taufinga fimon ia an mato ma futai foi le kama pia ia o la nana tala ia tau se lo mi ka ia pe fa rongo tala no mai mutaro mai fa vai bonga ia an fe atulaia ia nanga o ka meke vai maunga ia foi mata tanor te sa nanga pio atanoi on piko faleaka ia o le area la vekas me na ta te fie ia tele foi fasa lau ia
Ya, ai de ya le kamma le vai maunga po ranga lai nu le se kenga le vai maunga pe ole. O te mai tai moka pe sawaia moi o sala fai, yo ke muse lo ke nga me ke o masa la fai ye makar ka po kala mutar. Yo. Ya, pe ole tu nanga na ya e nisi me te mana fa la viloa, pe o tato fa lo fa vai maunga ta te le ta po kala me te le pe noa mutalo. Va tai to le fo ia ole tulanga le il terminei ia o lo manuia ta tu fa le monga ia pa mai la li te o ia pia ia solo ati ta tu no i tai tarunga mono va wala mai lima ia o le pia le fala vela ia le pia ia ta tu fa lo le sula ia ile pio o sa te tasi pa pena ko ia ta tu fa lo great ia tamaringi ia pia ia o ni totua ia ma minus i lunga o Pawala ia ma tu paloloa le Victorine ia nei lunga le enga i Mangiani ia o tasio paloloa ia o le ai anga ia iso le tu ai misia ia le palau vela le pio le sa ia pio podel te me maputai a o tele ia paloloa o tele paloloa le nei le ngatu po i fale ainga ia me se foi a tulanga lo ia o siti ai lunga to di foi mai ai ale pole mata o le malai va yala ia te ni leia te lole le toi mamau ia wa te tau le lei ma pai unga tau sanga ia ona wa pai ho le ama pa ngai na ia ta te malai o vai nga uma le tunu ia o manuia me uma ai da wa mata te ia o te mi le nei o suenga pa na auto le fo ia suenga pa na o le ko pai ia na ta tu wanga tu le ia ile pai unga to sanga lo manuia ia me uma le lo pa malanga le le o le tua ia a o wa ta pena fo ia ni so ainga ia me se to ile pai unga to sanga malanga pa lo Malo, ia whaftai, ia tātou mai le whare vai maunga, ia nā o tō whafonga, ia o lo manuia lava tātou o ma tātou ainga, le ufta lai mutalo, ia te ilo le la tāse ilo tāpu krami mutalo. O le a tātou papena i ona pai, la tā ia tātou pokalame se wale manu e tēnā i langaru e lo pātoi, ia te tō ia tō noa lo ke ngai tātou, e me se ia pokalame niso vaenga ti pasoa. Ya mnato la sutoni ya lo ko ke o pole tunu Malo, ia lenga ngata ta ua le vai aso lea pena e funga ina e foi pe e sisi vai nga fou o tato whala wiloa le la fai nei le sa nei la whala wiloa mai o lawa ngai tato le kismasi ia se i whamalama mai le tūlanga multalo Whaftai to le poa e mua na mātou whamalu watu pai o su tātu tunu ia o lea na so tai e koi tātou kisa ia te tonu to titi a mai ia o na mauale o tātou promotion ia i le whai unga o le native sanga ia e lo ele tātou promotion te minei a le pautuanga lava o lo avatu le mamalo le atunu ia o tau whai ale top a mai le luas futa la ia pe sili atu ia i le tātou a telefoni tātou credit koi lea e lafo mai i le telefoni titi sao ia fa pe fo ile tato at tupe ia lo fa na solo ile terminei ia pio tato ko kalamele na to le fo ia ma to te fa malo watu ma to so vai malu puenga to titi a mai antono e pe upo fa ile ana sala fa to le fo na tau mai fa poliana ia e fa ya to titi sa ele o lava ele o ato ia la te fa nem pa ato le to le fo a wana tau fa mai se si fa poliana to lo pa po angare to ia sa wa ato le ia nga ko ile a tatu te watu vai fa ungo to sanga ia wala va ta pena tatu company ia mare pa so mo malo tatu do malanga pa lo ma ne te le ua e fitalai tu langa le mutal pe ia nai apa ula nai e tu o tato titi sao io nai fale vai monga ia le la tamita ia ta mita la fa pe nei a mata tu ia tato i le vai monga ia ai o sala fai ia io e per tu langa nai ia ka ki mi mika e muli a ko kingor kama ia al kama ia pe ma baku al fa kunga nge poru ia o ko so vai a ko roi kingo o kamo fa ka sit o le tulanga no nei muntalo
Pai ana whalau iloa mai tātou koe le masani whamonmone. Whaftai to le fua, ia o le anganga pitia na ma le anganga whaftai, ia o le nā fo ua pei ona sauno po i tūlanga lo iei tātou company. O le tele whalau loa, o ma tātou whalau loa, whalau loa le whanga solo i tātou koe le masani, ia i te mili nei, o le whautuanga lava le mamalo le antunu, o le tau whaile tau lo le tātou My Teacher Sound app, ia o i nā e me whaie ona e silsila iai, i le tele male anon wa i o tātou plan te nai lunga. O isi waenga ia mo le whaongaina o le tātou internet. Ia o isi whaongaina o le tātou le viri kua ma le lapo pe au kutia. Ia ai e fo dal mato kwain pando le nai lunga. E sulu lima tā la, e sulu lua kika pai, ko lusu tahi tā la, e lusu tahi kika pai maupua. Ia e mawhai ko ina e viri kua, o loo iai fo ila male waenga, e mawhai na e viri entuai, ia i samo nei i le telefoni i New Zealand ma Australia. Tasi la na vaenga tā ua o le tātou pain pando le nā. Ia pe o lewa tu patisia o mai vaenga o ma. Ia ala po ia vaenga po ilea na o le te autostisia pai o na paongaina. Ia e meisi te a to telo le au mātua. Mantu le au mātua i le pia ia e nga i lungo kwenga tupai langi to ia e Facebook meisi vaenga. Ia na o telefoni ia. Mo ene de. Ia o na po lai ku tau ia ina tu ia ona faile o lau pipilinga ona faile o lau pipilinga ia o le tau o le vaenga le na ia e pilipilia o pele me tala pe ngai le lei ia mo tatou a fa pe fola le te malanga mai nei ai fa ngai na tatou pai pando le na ana ia ma le minute ma wa fu ai vile tu ai a tatou Australia ia po ni sita ia le na ma wa lunga le o le vaenga le na ai fitu aso le o le vai aso to le fo ia pai la le nai rotu tasi te tio e paunga. Ia e fitu aso le vai aso. O te ilo ana valu aso le vai aso to le afoa. E valu po i aso tate plak ai uilea. Nato muri muri a le meolo i aire ta vilinga lalang e fitu aso le vai aso. Malanga whalolo. Mano, me sili lewa e ta ua tūlanga ne mo le manu lama ato tamam tina matua. Ia olo iai foi te papitoa na iai finale e mwhaiana bili numela. Ia ai de o mea fina le lungo pe whailangi le ma saini na pe o tulanga pa pena ta ua na vaanga le ta se atu ua marta to Sky TV fa mo le mutaro pa tai a telefo ia o le ta ua ta to Sky TV ia o le pa na solo al te mil nei ma le tua e valu su ma le iva ta la mo ede o le valu su ma le iva ta la le telefo a le free al installation don't know winga papi ua le ta to le tātou a Sky TV, ia mantola TV leo satellite. Ia mwhaitu nunga lo whale. Ia o le tāua la leo le tātou Sky TV, o lo o tele mano anoa i tele o tātou tālonga ia iai. Ia e le ngata fo i le lakapi, ia e o te whamalulu atu tātou au a tātou le au liki Australia pia o tau malosi mai ni usila ni nava yaso. Ia pia tolu sfuru ea i le ia uilea. Ia mo le ngā Filipia o le ele teimi na mo e mai ele wingi le na a New Zealand e fa ai ula ya mutalo fa ia mutalo na ko avala au mo tanga mo chole ultalo pe o ele so ko ia o le na ka mo te na tu vai ya le na na ya tu le po ta u o kai ti mo le ya na le a tu sa ya fa ia pia le o ta te po le o le to tele na le o alon pa na o su ta tu no o lo ta alo i New Zealand ma Australia ia wa pe fa te ia la la ni ma to ko ia se apa ia ina ta tu au Australia mo ile ia o ma na ia po ile ia e to e a po ia mata po ia to tele le tu ia lo ta ma na ia o ma no ma lo ta tu au de New Zealand ia ta si ia o liste mi ta alo ma to sa mo ia o manu malo o tāua lana nā tātou Sky TV. Mo i le maninu to le poa. O tengi ni o lolo wild tau. Matua aso ia e nana timu ia wane whaafonga te lona sila fia ata noa wau. Te mio TV. Ia aso ia alu nelma tumatanga na wala au mato ino. Lene nefu. Ia momo e se whafo e tau milo le pou. Ia i mea sa tutupu. Ele tau pa manino o le TV. A tātou Sky TV to le poa. To le ale ani o whama matangi. E manino lava lau silsila. Mana ngā whaaloalo. Malo, e sen mana ia tūlanga lea na e
lena e fitalai nei lava me mua vina le multalo ngo malanga tu faile mera Sky TV o koinga ia au lea te mafafau lea fia suiva lo sfulu lo kasi lo ruro ko o fa nge kausanga o iai lava le kau lea var sumaniva tala fasinga te lea multalo Ioi. Mantua foi le soifuanga le tatu te iai to le foa. E alu ilunga le tau o soifuanga. Ia alea pena mani sau noanga e lau fionga tau pasina. Ia o le atu mau. Wale tu mariva ia e tausanga wa lima nei le ono tausanga. Ia alea freelance toris. Ia ai mantua to le foa. E le tau ngofia le tau o le waia. O taimio o a foi o lato e atu whapi ia matatiri le ilunga. Ia e tau mai nā wa manatu wa tātou company te sao. Ia maua le wha mama a venga mo tātou tangata. Mantua a maua Sky TV. Ia maua fia. Mo ina de. Ai foi o tele ia, o tele wha ravela. O tele mea whai piho ia wa o tau langona le. Ia foi le fia. Ia e mata Sky TV. E te ia lewa a mata le ata i fia po le ata Filipin. Ia lewa e toi fia. Ia maua le malosi mantua o le fia. Ia o le waila awanga. O le waila awanga. Ai whano noa. Ia e wavena o mai le wala awanga. Tua paranga whano ato le ho. Mo ide ma ne lo fasilinen fai mai a tatano te sa wa de tau no mai a tatano te sa a tatano le na fatala mai multalo te mila au e pule le TV ta to sa mo le ngata le incha i le TV tasi a le foi fa mo mai i le TV todo le na fsi mai multalo o ese le mele we ti sa o le ala fa kimu pula ko nga causa e mangingoa ya au te mi sa ita to TV la lo fika ye sa e ke le ngau ka fafoka ka milo le antena po o le tonu anga le sai the further o le mama o lo walu tua ko le a pena na le la pale le courage ya peta iranela le wa ya le o nanga le titi sa pe ne sa no to le fo ya o le ala ke mautino le deila va ya uia so se mea la vai e te mauai le a foi le courage ne ale titi sa io ya le o fa maunia mai a tatanoa te sa ia o le ko ka ko milo le antena wa ke minga ko ko sa mo se vai ke minga ya va ko fa mero ko inga nge fu le mea a fa fe merentena mau ko ru le yo fa o ka mangingo nge po alo ke aru ku fa fa milo ya e de to kuna mea melanga ke minga e fia foi ka o le me fa ile Masuiva ka lam tan papi fua. Lalu tu mariva ta la na pawana le tongi na makina. No winga ante tongi do. Pa to at tongi ape a umari stort suaso. Umari stort suaso ya ole ta wale na ole ta to Sky TV. Ya e a nga mo tamam tina ma to ke lo fo yo se me alo ta wale mo kisimas to le ko. Mo ide ya ta faide. E fato fala inga ia mai se foi a o fuanga ale me malo se o tatu no ia o no pia ima la le sira ma stadia ava pelete si la fia ele foi esa Sky TV alo ainga sa mo o te lo ale me ano fata o ale man to foi a mo Sky TV wa o te no te ni mai to te o tu ai no mala panga to le ko e te fasi lo mo pale te ai do mato satellite le lo mo pale ia no fa pele o le ainga le o ia pa mia na to ia malanga pa alto le fo pero taua na ta Sky TV awa ale mo Sky TV ia ele misi so stalonga ai misi ata ti panga ia wa nga fo i mo fa nau ia maniu so ia o me lo tupu fa ia pero taua na ta TV malanga pa alo ia ta se ya tu tato GPS fa mo Taito le foa ia o tātou CTS ia o lo whanga solo pēr nisi o tātou ngā luenga ia o devices la iti ia o lo whanga ina ele mamalo le tuku ia e pele mo tamai tā vale fo ia e mo tuku nei o le ia tātou test camera lo no inga o le camera le whaina tūlunga
ia e loa ai le mea loaga i ai le taʻavale e loa i foʻi le awe taʻavale ia o le tāua foʻi lenā e tausefe mai ai ia mese foʻi tuaitemi nei o lolo wild tauto le afoa Bo i le o iti na sotai mai lo pisa pa mai ese le manai o le kemo lea ua e le teimi le watu le loli ia e vile atu le awe loli mai ia ua tau whale tonu le awala lea ia mantua foʻi e ale le masalo foʻi lea i le pule pape o ye le o sa o tau no anga le pilot ai vai tu no ke mo la mo le dei ya lu mo de lo e no ai le tu langa le yai ia le tasi na vai nga ta o en pa yo na se fe mai ai ta to le nga ten sini ia ma vai nga foi le te me service tel ta vale ia le tasi na vai nga ta o le tu langa al pai un o tau sanga to le po o e wa mata foi na tau le ai ta tu ta vale rentals pai mo ta le tāua lea na valuvalusia o le la'au se o tatou tunuu manai le fa'atau o le ta'avale fa'atau o le ta'avale ae tu'u sa mo nei ia e tu'u ai loa le tatou kema lea ia po le device lea leitiki ia e te va'ai mai Australia po o pea le mea lo'o aga'i ai le ta'avale ia ua autumi la le te malaga mai ai a papela te sau o le in ta'avale ia tau ta'avale ua alu'uluga ua a tele le mana'o ia po le a le alu'uluga o le taua e fa'ataua ia lona uiga afai e o atu le lua se lau tālai le aso e o mai fo ia le masina le toutio mai sa mo ua atoa lelei a lisi tau o lisi ta'avale api o le tāua foi lele na ona vati te fa'atupu manatu ae tu'u ai loa le camera lea po le tatou device lea e te iloa mai Australia ma niusila po pele mea o lo aga'i ai tatou ta'avale ia o le fa'amama'avega lenā ma le agaga fa'aloalo Malo, ia leo whaafunga atu tātou, ia me o mānai pe ona whaapenana a popoa e mai ai multalo i lewa yaso, ma lewa yaso whamanatu i e tātou, te reira wanoa, le lawe tu mau tau e le si i e nunga, ia me arufa whinga mo Krismasi, ia tātou atu tātou atu pautupe whamamoni multalo. Whaaftaito le foa, ia o le tātou atu pautupe, ia o le tūlanga le lei lava o lo ia i timi le nei o le vave, ma ia vave fo ina tala le tātou se leni. O alafo mai nei lau se leni, ia whaonga ai na ai tātou au nanga pia le Western Union po le Click X, ia maisi au nanga i longa upenga tuwailangi, ia alafo a nei e maua nei tātou telefoni. O lo ia tātou whale o loa e whaiona tala ai tātou se leni, ia o le tāu o le vaanga le leu whaonga ia le tātou atpautupe, ia e whai ai ia whatau. E whai ia tātou pātau o le tele o supermarket ia pe o le vaenga lea Frankie ia o le whaonga ai tātou au nanga lea ia e po isi tātou whale o loa o le whai e whaonga ai tātou atpautupe ia e whai me tongi ai a nisi pātau o lo ia le vaenga po le tāu a temi nei o le tongi ina o le cash power mo le cash power mo le sitia e niso tātou tunu ia e stadia sila o le tātou el tisela o le mita o le tise ia le mana ia foi lea o le fautua mai o tātou aini sa mo e whaini atu pautupe i le telefoni wai ai a ter cash power i le tolu le vaveao po le whare vaveao to le poa ia a lai ai telefoni ia e te leta walu le i se tamaita vale pe te alo e tau pātau mai cash power e whaonga lau atu pautupe le lunga o lau telefoni. Ma to tongi e loa ia tātou mita. Ia matoi ola mai e le pāwa. Ia pio le tāua le nā. Wa le fo ila pio na mali e tsau noanga e le amatanga. Ia e mo ia e paata e la fuka. Ia e pio nawa ia na i fukuanga ia sa fautua maini si o mtanga rua. Ia o lea ia le fukuanga mo whama matangi. Matangi maa pāto le fua. Ia ele ngala le pe mai o le mita. Le tolu le vaveao. Ia e te tau o sortu tāwale. Ia ma tō te mina o le wangi le pā. Ia o le pula le me maua. Ia o le umaifo. Ia whai o le kongsa. Ia a whapio tātu. A inga ie wha mo moe le wina. Ia wa te mina o le pāno no inga anga ia tupa kolo mkupa. Ia whai po le nau le tau mawhtanga. Ia o le soifua malo. Ina ma le soifua male ola. E te ua o mai mo vela le kuka. Ia whaina, le soifua le matanga. Ia tāua la le nao le iai o le tātou cash o le atu kau tupe lea. E top up ai lau cash power po le LTC.
I so se tengi malanga whaaloalo. Bo i dei, ia, pe tu langa na iai, le tāua na at pautupe le ufitalai multalo, e o oro ke me le loa ai lau se nengi vinga anu kala ma sisi mea fingale. Ia, ngā lo lai, le fo fam kala ngvingale, e o ale ku akunungo le, wa eva ai te kanga kaulenga maua le mau kingoa a makuwa le mawhai amutalo. E sa le sa unanga to le foa, ele se tala fatu la tala le na vane pa ponga na tupu. Wa ai le tangata na ngā o ia pe na maua le tupi. Pai fo ela ngō tangata le maua le tupi, e maua ilunga le kemba. Le na maua te le. Ai fio whamasino. Ai fio whamasino, o mantua ilunga le tuspa ia to le foa. Te whato o le tangi le tangata to le foa, o tātou ko e whato e o soalo ua lofa. I tanga tangata ua mantua la ngona e malpautua mai e nā te le tango te le. Ia, o tāte wa ia male alofa i te iwo ia i te imeo whaamisino, ma te rewa e whapema. Ia pa e lau lima i longa tusipa ia. Ia, son, e ke fio e whakau ko. Ia, ua mantua le toi whiwhi tangata i longa. Ia, tā ua lana o tātou atko tupi to le fua. Awa o lea le a o le pai ingo tausanga, a le i loa i al sele. Ai ngano i tono ta mai tā wale, ia, ai se longa le avita vale o iai le e nganga o le tua. Ia, po te tifo i lea e umarokati e lu so o mai ia. Ia, nā te maua te sele. Ia, ai mai se rā te mire le sa vali atu tangata o le tele ana whaara lave po tausa ili sele. Ai pa olo mal sele ni tangata le ua le iloa. Ia, ia whaatau pati ho ile, ia te fiula e toi talo. Ia, ua te lele a whaina, ia ile le ia le o le tātou pautuanga tātou a pokalame, ia mana ia whaida atu pautupi. Wale i loa le telefoni, e mawhai o na toi whaatau le telefoni ka isi tātou tala i lau tupi. Ale i loa ia le ato le tu waise le ni o mantala mai pautupi. Ai papele i loa, e tamu po ile le te moea le mamoe pe opua, anisio lau whaila e le mawhaina maua lau mano lo. Mai te ala mo le me vole o tae au e maliu, po tae au le whapuipong. Ia na e tū loe i lunga, te tini mai loa ma koi launga. O le matou se leni le spuru wafe le la moli atu. Ai te e whapea mai, wa tangi asi o matua lau tunga le tū la pale, pai o polu. Mali lie, na leilo a nei tātou tuku, ia lo ngau wina, ia o le makua na mona le ia le ia le pautuat e le tangi fuavi ia wa ilunga le waa e le li ia kalanga whanolo pina tatano te sa ia pe tu langa nei wa masani foi ata no e famasino tangata i lalo lo wa inga o finga o e pule TV e fiu ata no e famasino ia tailo ia tatano te sa pura samsi da fia le tu langa e fa tanto at pau tu pe pale lo ata no ole tu nga tonu ale na tole fo wa kusa pole ale pe ona sa no ia multalo tele foi multalo usa pale va kul kuspa ia voi le ku kalanga le isu vai ane voi ale fia ai ma kwa fai mai ale ai ama se me foi ai me se ka ia do mai sponsor TV que fio e famasino o tu langa na e to le fo ia te loa ia na o fafonga mai multado le fa mauni atu nei ata notesa ia te ana tau noa ia le pionga ata noa o te noa tu ia ina ia le wingolon sua pa tole po pe a maua tanga tele wale lolan tu ia wale ise ata ia na matua pa dia vane pa fonga ngana tu ngale ata fa no ole ata fa no ia tato se e tu noi bainga o tato falolo a me se lava tato falolo o le airport ia me se foi tato plaza i pia fa mole multado ia mani me lo fa tato tono tato falolo ia fa mole malo pa tai to le po o le tato ofisa mo si fiel malo tato no ia nisi fo e lo popo malanga mai ia e so tato no e martina ma pai mo topsanga
ia e tau no lo i pale olo le tu tau tau pito i luma na ia tātou ofisa na ia il te pisau e whai ona ia fi ia e whātau ai a sau sim card ia po telefoni telemano no ai tātou telefoni na i luma ia i le pemile nei ia mata mai lava i le tolu aka i telefoni le lei te i o mai a le lua se lau tāla ia e maua o mai luma al tātou a ofisa ia al tātou ofisa i vai tele ma vai mea ia whapea fo ia tātou whale o loa le maketi a o le ofisa utua le a tātou i Savalalo le plaza ia o nai e tātou a company e mawhai o na whatawina ai nisi o tātou telefoni ia ma unanga maksotua nei mo tātou e mana tua mo si le pia le mamalo tātou tunu ia awane ngalo o le tipisao o le internet ito i sao le Samoa awane ngalo ia tātou a papea te manatu e te whaongaina ia le au nanga lea tātou lo i aile sao ho i lea ma koina whaonga ia le teira ma niso vaenga i lunga o le telefoni i tātou internet ia pela o le tāua le nā o le tātou a kampania tipisao lo i tātou ofisa i Whaneolo o me te poila i Salalonga o le tātou ofisa i nai le maketi i Salalonga ala ofisa o tu Salalonga nai na ia Frankie ia i nai Salalonga i tito yuta ia ma le tele ma le anonoa i o tātou Whaneoloa e te anga i mai loa i a pia po nisi o nui tua e te vailo le saine na te tusau ia na i loa lo lea o i nalo o mauai le wha mama venga mo tātou whai an tau whai lau te poni o isi whai o tātou Whaneoloa e ma whai na tala ai lau se leni ia pia o tāua le nai whai koina vili malikasi lua tolu ia mo nisi te whiri vili kua mai ia po le vili mai le ono walu lima pitu lua ia ma oe pā ono walu lima pitu lua ia ma oe pā mananga whaloalo Alo, ia tasi e tu lol vang mun muli ia wa martato lava hotel fa mun mole mutalo Paptaito le foa ia o tātou lava o tau ia o mātau lava le neva ia so ia le tumtum o le mamalo le atunu. Matualo pa i mātau pipia nai i le stofi ia ai o ananafi ko i le ntantu mi ai mo nisi o wala ulia pi o tāua le o te lo panchi ko ia le tātou company ia o lo whaangai nei tātou lava o tau matualo i le conference room e whai ona hae e whai ia spanau po le tina, po le apo ia nisi o vaenga tau ho ia ma papui konga. E whai ona anga i me tātou lava o tau. Wa o te loto te lo nisi lena amatana so te mai mo le lava o tau. Ia o le whai ungo o tausanga, e mese hul whai ungo o tausanga i lato pāti ma fia. Ia mo tātou. Ia pelo kasi lea vaenga tau o lo whangai nei tātou lava o tau. O le mātau ai le fiati to le koa. Pai o le leita pena o tātou tau maktanga. A le leita pena fo lea ia mawai fo lea wanoa whamama awenga. A pei po ia i mawa sau potu lava o tau. Mawa le lava o tau. A whai le lava lau tupu e lava i le lava o tau. Ai o whai o le winga lea le lava o tau. E lava i le maranga whaaloaro. Tai lava ia le wai u le ta whatatanuanga a mese foi whai loina me alofa tato titi sao. A tatanoa te sa ia la o whaaloaro atu e sau noa ia e pinkarka maro lea wamutaru. Kulang ese alang po kalami. Ia ngā fsoswani ala o kapua iako. Ia, o le whaatai a to le fōa ia, lau whainga multalo ia veia le ni a wanoe moli atua ia le maloma le whaatai, ngā seala pa fōi le taualanga ina fōi o le o au o nanga ese o lo fōina le te tonu o le company le tiki sao, telefoni whea veai, moli atu le whaamalo i le i whaia pia o lea ngā ruenga i lea vai aso, ma lea vai aso. Ia, le fwoi lau ia ia lea fia finei, ia ma le tau wha ma talaina fwoi ia lau tō wha. Po lau talaina, ia o au o nanga umalawa o lo o fwoi nātu e le company a le titi sau. Ia o le mātou whaaftaina i lau talaina a multalu le ne fwoi vaenga o le fiafi, ia e tūsai fwoi ma le tau mawhainga a le titi sao ia whapea lava o nā watu le mamalu o le tātou o tunu ui Samoa. Ia o au umnanga e pito i sili atu o na tau ngō fie ia wā fōi le lātou wha o ngā ina
i lea taimi mai i lea taimi. Ia o meia ia sau finangalo lau talainga mulitalo ia e tātou te whaamawai fo i nei vai ngō le whiawhi ia o whaafonga fo ia le pa ia ma le maulunga o le tātou o tunu i Samoa ia manisi vai ngō lo maua mai ai ia le tātou au nanga ma le whaatara noanga i le nei fo i vai ngō le whiawhi lau talainga mulitalo. Ia, malon se ko manuia, malo fo le tawatai, malon sa no e lau yonga ta no, na to lo pa utsa no nga. Te no fa le mixel fa yonga fo yo ta to ko kalambe I ne fiafi. Ia, mana tua la ta se lo ta va ne pa ma so ta no. Ia, la nga fo le ta si ma to molia tu la nga fa tai. O mo ma to to fa ta ya to le fa yo to ta to no, fa yo wa na le tua. Ia o lo talapau to so fata pai te ulanga I tono sini ia Mexico ia Australia toa e New Zealand ma so se vai ngor kilo pelo ma o mai elta to pasara longa ma to mo moli nga pa tai o auto talo ia ma familianga ia manu ia foi fo longa a se ta no ia mo le tu nga pa tele ia sin sina I tamam tina na toa la volo so ta tu no o lo pa nga ina peta to nga ti sao le ngate le lafu ina mai o tātou credit I Samoa ia ni tupole atu po tupe mga tau koe o lofa o ngā ina I le unanga I telefon ia mātou tō I muli atu le ngā whātai ia o le anganga lawa le uauna I ngai tō I le pa ia o tātou punenga ma le kampanete Ti sao tōng whailawa ia tele manuia ia I pasoa me tō tātou no ma mua po ina mātou watu wai mātou puenga pa ia o seu tātou tunu wai foi se tala wa la vale wa le tau te mali la tu whāpunganga ia alta tunu ngā o toale kautai le vai o le auona ia ai le atoa ti le lua pa ia moli atu le ngā whāpikele ia tu sai ko I male lango mai I le tātou kompania Ti sao ta ile male leo lo pa ia lo tu wasi tolu ia la ngai tolu ape o tona o le tua o ape o tona o le tua o le mau lunga ko le nā lau tu sao pa inga I ngai kiati taila sa noanga mata mo pie ami poile no pia ai ma e nesio pa ngā mai o longa ia sa I mutangi a Mexico ile I nā tunu ia ai se teime toi te liu le uto ia tātou toi te ilo ai I le loko maranga le leo le tua ia mātou talo pia I le tua ia fai te manu mai langi mau pele to pa mai le tua I lau kionga tapa o pasina lau kionga to le poa ia moli atu le nā whātai ma le kori pasoa le nei a fiafi ia maua se fina ngalo le kionga le tausala sunga ai anu o le vaiaso le ntoa na e tu nei sa fai aile e pokalame le tafsi pai o le pokalame le misa moa le misa moa ia e lango te sao le sei uma ia tausala le tu ia e o lo inonga tātou pokalame ia o ISIS tausala malo multalo talo le o to vatu tolu ia manu tele lava ia la singa e le ne fiafi ia e leo le vai sina ia ne foi vai aso sa ma tu patasi ai e le vala upa ia le tua le fionga ia ni le vaia ia la ngai ta pa o lo to no ma le la ko le poa tua I malo si langi ia o se lo sina ko no ile e pa ia valo sina ma e me se ko ia ko pa lo se le vala si pa tolu ma vai na le lepa ma pa mau te ngai mali ma tu sa mau ia le sa a mato ke lo ia na taliu mai si una ingai samone ia o vala awai le tua le lana ma ia pa mese le tua ele na ia pa tonu wa mese le mamalo no kwalo ko ia tu ia stadium New Zealand vai sadei ia manu e tele tu company man pulenga ti sao ia ia tanto no tu to e tapa I no ia le ola malo si vai spo ia nei te mara fiapi ia paso ko ia so foi ia no talainga multalo ia malo le mafuta mai le mamalo se tātou watu no ina o se fuluma le balu minute o te ai nei le tu lai balu sini au se talia moli foi faftai tele mo ina tau malava o yo lo lango ina tātou titi sel malosi e ala le tulu yo paleni na ia inga
telefoni al TTCR lua se fulu tālanga i lunga ia o lau fo inafi soasoani ma lau langolango ma alosi mai tātou por kalame le Mount Samoa vi ingo le atua ia e meise lava fo i whetalenga ia multalo pe o na ngā pātia i tātou te wheilo i pea ia wafa alawi loa al TTCR mo le tuai lan whaaftaitele mo o tau uma ia le whaifo i wa le maua se tātou manuia i ia lātou whaamanuianga o te atu ia tatonu fo i le mua umaniwaa ia e whai aso le alii pese lea mo le tuai alo whaanga mo le whetalainga ia multalo tau si male ai ngā li e mesel pūlenga tātou TTCR i la wafionga le au pepe la usunga Kristu ia ma le mawalunga le pūlenga TTCR ia e mesel upaanga uma lava tātou TTCR i sini au setalia.
Sefulu male valu minute ua te ai nei leitu lai valu I sini au se talia. Ma lo lava le whaafonga mai le tato musika matangofie saunia e le ekalesia katoliko mai fusima lotofanga. Lotofanga I Samoa pe ona o tau sila ma mai moa mai ai. Ia taluai lea e wailunga le leina ia le fetalenga ia se umanu matamua faalia mai I le afio anga o salolonga masini au se talia. Le anga faaloalo e faafeiloa I foi I laususunga le failaunga le faamaoni o le tala le leia le ekalesia me tutisi. Ia ai o lau talenga foi se umanu o se fo o tua I tonu o se tau afio anga mai I sa lolonga I sa vai ma lo lava le soifua manuia ma lo le tawata I nei aso pa I o le atua ia ma lo fo I le tautua I le atua e ala I tapua inga o lo o ala atua I lau tapua inga I le atua a se umanu matamua faalia Malo le soifua kai foi moro bango ai o fo lo fo ma fakalo fo pelo yaku lo por ka ko ri fa o Yesu ka ko wala malo tai Malo lava. ela o fio ngal ko pasina ko le fo Tai lava. e sunga ka usala Malo lava. fo ele ka ko malo fa lo ngia ele fio ngal ta no me sa mo ia le Tai ta lava. na sa mo Malo. malo soifua Ya, malo for soy fuam. ngi mama le ngi ma kafi lo ko pa ia Tai lava. Ya, malo foi le soy fuam malang manvia I lau wafiong al sa. Ya, por of talenga foi se manu pe lau si fia ai foi le mamaro le tunu. Ya, ono le tulanga for tato pokalame la se et foi tu na masani ma le fionga le rifai pisnisi le talenga ya se manu mon yo a Andrew. Ya, sa manatu foi. Ya, ia foi vaanga e au foi na motul pau si la fia pe o talenga nga kai fale I ve singa o tupu mai tonu se o tato atunu a mese lava tulanga lea o le le fe malam noa inga a mese fo ia tulanga o le le malam lama o to tele tangata ia pe o le ala lea ua manatu ai o wala otu I lau a fionga sao ia polo ftalenga fo I se man ia se I fa malam lama ina le vai diu lea I le tulanga le iai ia pe o to tele fo o tangata utusin me ia to le foa I le tulanga lea pe o le swafa se manu le sunga ia Andrew ia hai taltonu ia o le o lo mau ai atoanga I sina fa malam lama awafu ina malu le fa fonga anga ta mama tina matua ai me sel fili malti apolo lo fa pena o ngong mai kongo fa no longo mare au koleang mala lo koleang tu lawa si oke ai mai kon mako ia per tu langa na ia te orto ina wo wala fa pitoa tu ia ele se tato po kalame tu nang mas pe mai sino fa malam lama I awa for fa fonga anga le tunu fa me bot na no fa kai ko le fo mo le bango okay no ngo fo ke mo I fa manu ko mo le a sopo le mangu pale punga kia ia ya o mga ko fo le ka o ko fa ni sa ba sipa malo fa la ka pu e ka o ko fo fa ku mangu ko ba we le ko ngai adi ia ma fusi ka ui pa ia kurasi ma ba ia sau ko fafa e va pe foi mamalu sa wo adi da wa o sa mo le mala adi mala fa fonga to se kafa le la rolangi ai o ku yai e ngai fa sa longa ai me sei o le fa fonga ka po ai ale apa anga o le ala leo ma le ala aka o le mau ka sa mo vi ingo le kua tai da ai fa kurua o le ale fa inga I se sama ko kala o ko sam fa inga aftai ka ko ngwe le nga fa kauri mai nga so ma ko fa ka wa madi ala fa piko ye mungu ya kas ya ma fa piko nga fa foi sama ko kala I lava ngo au mai tai da
O ngai. Ua mangaku ngai vaenga o le whamoe ua. Ua angi ni makangi. Maria. O le ua angi ni makangi a ua. Ua lalanga i fo i mapea ula nga vale. Maria. Ni ngai vai kau o le soifuanga. Ia ele i o nga moko le paa ua. Mangingo mamala malama. I le whafonga anga. Le whakalenga e amori o ia po le whakalenga foi asio mangu. Maria. Inga ngai kawilo pe kawiso ia pe kaumake foi wha mea ka ide ako. Awa e kure mangu ele kure longo. Maria. Ia e me se lawan ngai ainga. I suri ma feoi o le suafa seo mangu. Maria. Mano ma kongu o sale longa. Awar ka ngaka malonga ngafa. Maria. O ka ngaka malonga ainga o ka ngaka foi malonga fasi ngo manga. Maria. Okay, ka kongu foi. O le ua ma alo li ofe ua whikarei mori o. Ele ku aso ua kuanga. Maria. Wa whakupula ma whaamana malama. Se isi vaenga o longa fasi ngo manga. Maria. Awana enga pa ia le enga salvalas. Ia malako kama le fionga ia ka afa. E pa penga fo le fionga le savapiko. Maria. E pora pui ali mau fo le poru. Ia me so fo le akua, si ka ngaka malenga sa si ka. Ia elu e ku ka ngaka. Maria. O longa ku ka baka mo ku ka ngavali. Maria. Le o mga kuai. Le pe mo fairo. O le fikalenga la se mangu. O le ko o mala fa ku ku fu fa. Maria. O yo le mo fikalai. Ka usiva kele wa ingo kup, ai ngo ngofo mai ngo kama. Maria. E kama ai nga maria ko nga kari le langi ngo malo. Maria. E mai so su yo. O pu ko so sa fa kula fai. Maria. A fi fio ka pa ko or fa sa lenga. Ai la kai sa fa kula fai. Ia fa pe forma manui ko fu fa. Maria. Ya. Vai su ye le le ngo mangi ngo malama. O morio. Ia po se o mangu, o longa fasi o manga. O longa kua ao, o e vile se o mangu. Maria. O kaulanga soifua ia malupe whaanele a kapa au masare longa. Maria. O e ngai doa ai, dea inga, i doa ai le kuu i loa i male kare se makisi. Maria. Ia wa hoi o la kounga usu i le kaua suasu. Maria. O la kou ia ngana ko wasa inga nga su o le kai ao. Awara ngā runga pa ia le kuama, ngā ruenga o le kara lei. Maria. Ya. O lo lango mau ya. Ia ku ale o se mangu ya e vile i vai kuku. Maria. Lo lango mau mai kuku ba oka ole. O mkanga luenga. Sale aula. O i ngawa ngoko i longa sai nga o kakala le ave le langi. Maria. A fe nga i manga luenga. O le kala le. O mga kula wa magingon malama. O le sori muni ao. Ia morio o, ia poseu mang. Boy. Awa le ami o kongo le akua. E pe on koko i. Le faku longa ola e onga makua. Maria. Le sori muni ao. Yung fapu pula sa makuka le kariwa e po e. E fapa i o le fafonga anga. Inga nga isala se nganga. Ia mapa o papa fo i sa makukala. Maria. Ia nga whaka ele masama kukala. Whale ia le whale o le kua whika ngalo. Ma le whafonga anga. Samoa me so pa anga. Ale maoko Samoa vi ingo le kua ngia fia. Asa whamanga nga o au nei. O se umangu makamua fiso whaani a se umangu. Ia o kameki o manga koru po kameki o kolo kamau. O kama o le ele. Maria. O whamanga nga. O suri mori. Ma fe oi o le sofa se umangu. Ia mori o se umangu le wa fua ai le mako kokala nge fiafi. Maria. Kala kule male nga fa lori a manguia le. Po kala nge fiafi ko le fo. Pafkaida. Ua whamalo whetalai se manu sa no foi lau fionga le sao. Ia o le tūlanga nā pina tā pāi fo i se whaamara manga mai ati oe ta mamatua. Ia me se fo i le to yu tai e tono le afioanga wa fo ia pa ia mamamalu
ia ona o le ua nginga lunga le ea le toa tele lau tau whaaleanga ma fsilingia ia se tasi o sulimoni o le swafa ia i tonu o le afioanga i sa le longa ia leo whafonga o malawa tātou le ua mariu me lava se manu whina le matamua whaalia ia e whaamana malamba atu i toa tele tangata ia tūranga o mea manino ia mea fo ia fia ile e tua mea manino ma mea whaamana malamba ai mese lava le anganga tau o le tātou maoto sa movi ingo le tua ia ave e mea sa ama moni ma whamaoni ia maua atidente tele le vi ingo le tua whaftai se umanu i lau whaabangoa mai le teimi ma no lava ia te oeta ma ia whainga lava na whapena la vea se tu tino o lo tino e longa uma le tino atoa ia te talitonu o e whaalele ma whai e whamatalanga ia leo tau whaafonga se manu lea morioo ia po Andrew foi morioo po se manu lea e nunga le tātou pokalame ia le na whaafonga uma ia nga e nisi au whasalau ala tau whasalaua ia ma ia lalo i whasino manga o ainga ia ma mese foi tangata peftalainga ia se manu morioo a Andrew o ma fuaina e su mai ma e saunoa nunga le tātou pokalame e whaamama le tūlanga ia vi ia le tua no fangia le tua foi pelo marosi maua pea le toa ia te oe le toa ina ia te le lava me le leiro whapengang whea ngai ma oe mese lava i te tono le kāresia ia o nisi voi o tangata o lato whalenga ina ia se manu e le tonu to e kāresia ia le aleo te manatu lava o lo e whaia lava le whaiva le o sai pe o le whaiva na whaia yopu whamanuia le tua se manu ia teime toe tātou maftanga ia e batu ia lia vanoa ia e te toe whetalai mai ai ma whamawai alo ia mai ai tupu mai e o seo tātou maftanga i nunga tātou maoto sa mo vingo le tua ia na whauawa leo tātou pokala me tunanga masani se manu As ke kele mo levango ala le ko sokolo fa pe film fo sa ba ko kala ni ba ngole fia taida pa ole me ko fa maru ko fa fonga anga ale ko se kala ho yo pa papa ya fale ko finga ai me un kele le fa wingo po kala me ni fia fa ke kele mo lo vango tion ko le fo pa taida ya fa yo soi fo ya manuia teime toe nepo soi fo ia se manu ai nu ya ko fa soi fo Petele mo le manoa. Alo lava. Ia, whaftai le mafuta mai le mamano sion. Tātou watu nuu ile nei fo i tū lao le fiafi. Ia o le tātou por kalame muli muli. Ia o le whetalainga ia modi o ia ma tātou tau mamai ai. A o le tāina la sevi ingo le atuai. Moli atuai ia whaamanuianga mo le whetalainga ia seumanu matamua whaalia. Le tausi ma le ainga lii. Ai mo oelea vai luanga pasi ia va ai se fare wilanga le kulo lava le aso pa io le li e sulu ku ia ilo ulu awe ke le mi ngau mai fua ma e kau kala kiki mai a o va ai ya ke oi i singi ke va ai o ke moko o ia sala la lo ngifo wai lo a wala mangi e fia kama vai luanga pasi ia a fai la ke lo me la ngo foi mang ia ngai sau le fale o mang lo fa ka dia kwai mai lo o ke makwai o mokoa i lalo ngifo. Ia ai mai se vi ingo le atua mo le atua ia lo whaanga mo le talenga ia se umanu matamua whaali ia mal tausi male ai ngali. Ia mama mo le kwai ia loko le au mea loko le anga ia i le atua e. Fua i mai yengi loko le lei. Faithful
Toi lua 15 minute ona tale o le tu lai valuisini au sitalia. Ia o telefo ata noa mana ia tele pese le kama ia nge le ka ko insingia o fatalia fo ile mafuta mai o le fetalainga ia molio o ia pol fetalainga fo ia se humanu wa fo le fai wino tanto pokalame nei tu la le fiapi ai wa ko o ke le mana malama ia vai luanga pasi pole ala na ia mai ai foi ma palpala vale mai ai foi la fionga te pa fasina ele I pala vale mai ata le fionga te pa fasina le ai e fai mai ia na saunoanga ia o sole ko ia le mala malama ia ko pole ala anga sala ko le foi ia la to wa ko le mafai ko le foi o e manolo ma ese kui ngifo ngale kui ya ngifo ma o fulu le ngifo ma fa mama le loko ma o ka ele kuranga ngale fa ya kuai ile mane o mai fo fa so sa ma tato pokala me atata no kuranga ngale tanu mai le kuranga ya seman yo Teranga ya seman ya lewa pa fonga foi de mbalo de tunu ya se tasi fo yo wa mo mai mo dio wa mo mai fa mo dio ya mo mai telefo ya de wala ngonat ya lefto uma tu le pese dia sa wa lo fatu yai de teranga ya semanu matamua fadia ya se tasi fo yo tama o to ainga lefto mana maliu maleto ina lungan pokalame I pole fianga pole sa ya fape na ona fofonga tu ma malu le tunu ma fa mala malamat le wo mana e fa mala maina ia lo tu dangal molio wa foi le pa ia le salva lasi ya ale foi wa te fa mala mai foi te ma de to ainga ona to tele la vo tangata fina le e fa le mala malama ia lo va tu neo o oil tangata le o le tangata la vo le fa fo win wa o tu ya o tangata le tala le ya ele se me ne ai se me fina le mala malama de tunu wa ka kau nga ku opis ni se alo ki fai fi awe e suia sui na yo matua ya vile ma ai ma lor so fua le wa fataro fatu alo ia fa ia to le forma fon ta moni fo ya le moto sa movi ngole tu e fa fero ai tu ai ala uftalenga se man ya po la kaunga kau po lo afionga foi o cara lei fa o ya malo le so no telefo ya malo foi le nei fiafio le aso sapati si tato ri faola ya malo le tawata malo foi le tawata I tulanga I tiu te foi no fai vai mai se foi o sauninga sa tato fenga ele nei aso malo le tau sa se to au tu kila ko sa fai mai ngai ko sa fai mai ko o vai hul front row for the Springboks len something ai ngai pe ko bien polo vai se mano molio no ngai enka inglês que calamo vai Springboks no vai Springboks malo o te lagona foi wa umi se taimi o tau o tato pokalame lea fiafi ia malo sa no me le sa o mawatu le sa no anga le fionga foi de por fetelainga foi ia se manu fetelainga ia se man fali o sa ia trona foi pa ia le fio anga sa le longa wale ha fio ti amlo man vai ia me se foi o ia fal fia ma fal sla fai Mandiada. Avi malino male langa fa pena ia ela isi nganga ia te avere fa pe o le te I lo fa lo atu o sa no se le fetalainga ia se umanu fa ali ia ia o tu langa fa pena ia te au to le fo ia ela ila isi nganga ia te au e fa ailo nei me o sua fa matai lungo por kalame fa penei Mandiada. ona ia te au ia o le tatu ti tala noi mata upu fa por kiki
matatou finau i issues ia mamata upu ngonga na le da e leila nga ia te au fale le e fia faali ni sua famatai pe fo tu langa le no tala no atu le usole New Zealand le ni fasala la dia ia wanga i fo lote sua famatai o ainga o me fo le fa tete la vea te o te fa tete le mo po e tu langa i le lote o mersina ma sua famatai o ainga wa fi tele au tangata na le da ala tu fa fonga mai ia e mo ele tele so taimi i tale longa taimi o lai titi ia ai ma tu ti ma o tamalo tina o le matua sale lo longa au liuli sale tanga lo ato le matu ainga tala ma fiu lai ai ne soi fu nei ia le tau songa lo tina pol first case lo tina o ti tala se tu le tau si ato le ainga tanga lo ia isa pulu ia to tele ia ta tele fia tau no nei mea e mama le lo tina tu langa e pa tai fa wa petalai le petalai nga foi sa o ia se man pali ia ali foi le tu fa fitai ai o te fa fitai ai foi le petalai nga ia se man le tu langa au te la mo taimi e te la mo la tu sa mo te la via te la vala tu ai lo tu fanga lo taimi te alu ia i le swa fale mo yo le tina lo tina e pe lai le te so taimi sa le longa ia pe tu langa le pe le o lo tele ia o tangata ia o matua lo tina te malo tina o le matua sa le longa o liuli ia e tu langa le ala to tele lava tangata le matua ainga i tale longa ia e lo fo ia mo tina ia mata malo tina sa fai fe au ia o le seu manu au liuli o tio tala au liuli ia o le fiu fo ia salo ese taimi le au fo i Samoa ia a fe atu i tio matua ainga i sa vai ai o nei poto le fo ia fa malo fo mo le por kalame ia aro longa fo i le tau noa mai le tunga le fai pule ia ne fiafi ma na ia tato tata no ma na fo fa no atu i ta upu sa tala noa ia e fa ftai fo ne fiafi o ai fo o isi afionga ata no ne fiafi le te malanga i Samoa ia salo tato lasi a felo inga fo nei ma lasi aso la tato fa aso ne fiafi le te malanga atu i Samoa bo ia ma lava to le fo me se ai no ata no Malo le fetalai i lau fetalenga se manu ia leo whaafonga foi de mamaru le tunu ia amu ia foi oi amu ia lava oi mai lava i nei yo whaasina manga mai tama matua ia po le fionga foi le sao ia po le fetalenga foi a se manu wha matamua whaalia ia e le te taisele upule ata tanua te sa a whaina se vaenga lo tutino e langonga le kingwako ia pe tai ane ia le nei tama ia ora fa penao na ia lava no si de fie de de o tupe ia tele temia se manu se tangata to atel ia ana se ia vai au lot fatas ale failo na tau faleanga ia mulio ia bo se manu fo ia la no fo le sa ole swafa le ainga fo ia pe o tu dangana ta te loa ai mo tangata matutua lava to fa dia bia me o kameki fa pe ia a fa ina la tu dangane pa watu danga mo dio le na ma funo bala au de ya seman ia mo sana bandoa na no te doa to te le bala au le manama ya mo dio I o le tu dangi le ta to sala fa ia le la wa ke ala nga va ala tato wo lo mo o tulanga pe na masan yai lo fianga le di pis fai business fa maru tu foi watu o le taimi le na ngole wata walunga ya o tato pokaran ya le wata walunga ya te ya tulanga nai ngakar ka fa so ngakar ka fa so ka wai o lo fa malam la mainga o le sunga le ya pi ya wa belo fa mal manga mai pe foringa wa pi o ma pi mo ya Wale koe sao mai wa esanan mera wanga ia pe fodinga mai wa kau da ngongo kau I de be ese na le sau ba fola mai ko kele nga kama manga yo ke le ka vidia ia le la wa amakan famsingo aku le tu pero mo kau I de be mo kau mo na pepe le ana le ve la ve va le be afinga le a oro ke me I ngolo nga ko kudi wai don be aku e la se finga le se sangwanga ro finga le fai business se man I le tu lang mo kau I le be a sunga ya pio
Ya. Malo whaftai telefone nei pui fiafi. I. Wei uma tata no. Ole mali ole mea lea. O le tātou lava mata upu sa tātou whinau lava i le mata upu le ina ua a mai lunga le tama leo Samuel. Matua foi o le li lava leo pio. Vai atu sua whasiata. O le a whai no tamai titi le a pio. O le li leo pio. O ia na au mai e luna le tama leo Samuel. O ia foi la leo mafua le vevesi o le atunu. Mali e lava. Ia te au ia. Ka wheo whaalongolongo mai le li leo pio. O lau whautuanga ia i le atali i lea. Son, you need to take responsibility for your actions. Nino lava tala. You need to take responsibility for your actions. O e lava to tasi lena o mai e luna tama lea. Lewa mafua e ona mātou tūlai atu. E whinau lea mia tonu. Mafua anga fo leo lo tūlai atu e whinau lea mia tonu. I le mata upu lea. A lea lawa e whai ma mai lunga le tama lea. Uma na whaile interview e whaasangsanga lona o ia le ala. Ma tu wa i le ala. O le ala no tie le atari i le. Le ala o mātou tūlai atu e whinau lea mia tonu. Lea walu la le mata upu. O leo vai atu a kifa solo. Ma alu solo wa matana si pasa solo le alu wale eise wale sa tonu le mata upu. Kala no le mata upu. Attack the issue, not the person. O le atu te finau abatu fo le lui. O le lui o le amiotonu. E fai talia la pala toto le fo le tulanga lea i le wali i o pio mai se fo le sunga lea sabia. E se taimi o kano atu si uso le sabia. Ia le lui le Hamilton e le se tulanga se fa amolunga i ni tupe mani tulanga fa pe a fai vola to le talia le lui fa ftai a fai fo vola to fa winga se ina le batunga le lui ma fa pe ma se peti petinga ma fa ta we mo ia e fai talia la to o a we fa winga ina le upu a wa una batua le upu ma dia la wa fo fa winga ina le upu e pe tai la to le fo o le wa o vai tu nei o le wasa wale mea whaali male me tonu. E pepelo. E matua pepelo male whamau. Nia tua inga ia wa. O whai nei ale ala male o mainga lunga tama leo o Samuel. Lea lawa ta atia Samuel. A wa ngai mai loia te au whale le base personal attack le mele wa ngai mai a te au. Ilo tula e ple whikau lea me tonu. O le lola wa vea maala wa, you know, wa ngai sua whamatai o si wa inga. I tua lo fa vai atu pa ia ole o mo fusin tan male o la tala la si o san leo pio pio a fai we fa lo mai tu wa warning le wa batu ya tu une lo te fu so fa matai o aina e le ai ma se tai mi no tala no atu lo wasiata po te ta o le so fa siata po te fa ta we mo so fa siata ma le la fanga ma le no ma le fio le ai Lenga foi o o tangata e fai le mafau e tofa. Bo. To te o so fa so fa le ala le na lai ona o le toe, no le ta o pe so fa ona o te fa o te. Pole foi o ia me asina lai, ma se foi o le no fa so fa le asiata. Ai pe tai. We anu fu lo te fu me alo aina. Ai te le lama. Bo. Son, my son Pio, listen to me my son. Listen. Palongo, aua lava, ne o goi whaalonga ko kaukala lo nguku. Maka usua wha makai o le mako nguku kwa le whanga. E ke le malama le vāo makai, ma le sau whainga matai tono le nuku. Sa na i tau tala le nuku. Ai sea, leanga le nuku e pa ia. Bo, e. Pau ale le nuku e whaile fono pa ia, e le meta o le fono pa ia. Ma dira. Nga le ko fa lava ka kai kong le fong pa ia. O kere ka ua kula mea nga, a oi fa man. Oi fa man le fong pa ia le asal balas. E ko fa le kong. Io li mau fa le polo. Ma le fa le aku ngi ka kala. Ma dira. O mo o le si po fa le aku, o le si po la o fa le aku. Ai va vai ka mai kiki la lango. Se vai atu lava fa fonga anga se ta tu. Ma le fa nei tala fa ta wemu
pe manatu fata va ama fai mai se pe se matai asu vai sitanga Ma dia la. swafo ole mu ma swafo ai pa aku fo le fa fo anga swafo sitanga pa I ole ai tama sai tu awole la ta wol sunga pa la ta mu te fer ma di to Ma dia da. ale wo ka fa ka va ka me kikiri o pio ale sa we fi ngau le mele ma lo ko mai Samuel e ko fa interview Samuel ale ko mai Samuel ko fa sila interview wala ona tatu wa pe funga ia ia le mai Samuel lunga mai e fa interview ma sau fa ko singa le tunu ile nei moli mau pe pelo ale lau tatu wa tu lo fi nau le mele le mata upule ia le o sanga solo wale lo se me fiki solo ia wala fo le ia fo le lau me to le fo o ia pa fo ngana me fia alu lau me au ai kofu lo lau me le sami vale e au lau me vale le e alu lo vale ki fa solo pe le lavava ia pili ia cafe kwa le me wa pili mai ngala ko mau ko se alu lau me vale le wala sa fi ngam ka ia le wo so fo lo ke fo so fa makai ma ko ai ia le mana malama per tu langa le to la fo e la mona fa no au te lo fa si usan fa fa fo wai wa ke le fa longo el pokala mederi la o ko au fa longo ai ngua mai ngua sam for the first time in history go fa longo ai uno u fa interview mo kama kiki la Samuel kama le Samuel e ngo fa ko le fo kasi la vala fa longo e kending le upu mo la manga sau o lo le men fa we pelo mo ma le alam ta to tulai to fi nau lo le meton alan me le utu yo le wa nga imai nga iswa fa makai kala ngo ma le personal life o tangata ke lo fa ye si usan nga te va te po fo lo nau pe fa kai mai style mo yo foi po la fi choi mai to mo vai nga la po ala fa tuanga ese level un po ola nga un po ola un po le lile opio ele este velho al po le calcula que ele velho ola se sengala na un po a telefone yo e che le e ola nga un po e pio yo e che le se sengala dalla poi nai le fai ona finale na multai ya finale ya shewa tadi ya cewa nanga keden fale tonu na yai au lava le tu taua tato tadi fo ia tu nanga lava ia na masani finale ona oledi a fai nei mel sunga ya pio lengo fai mo ingala nga akole akakadi ke no pe fa penga mio me yo la me fa penga e ado waka upe ma na so lo ye mo ok nei lo nga me pa wal me di telefone o le te fai at wale sa we fina un tau wale wai lo le ka ko mo le le ai ka ke mo le ai o le po fa sang sang ele su le ala tau la I e sa we fina le tau ai wale o so lo tele me e mu wa my son Pio, don't play with fire. Non le tal no fea, o le tal no tino un po matua. E le un po la. O de tu ma un po le se velho. Un po e velho. a faila ele se velho. A faila ele se velho le un po ole a opio. No bingo o de ukakangi na ka una. Wa le foi ata le ata notesa. Ya la foi ya foi di si un po. A pena le bela we ai me le ya ata no le urfe. Oleh mama ya tu in tau fa anga mai dungan mata pokalami. Ya wa ka u ya tata notesa o de uka roki.
o me na le me la to al me silia a faila le se bedi wa ale di ileo le se bedi le di ileo o pio le wengara o du kakang ele kau ka o sulpo ia Leo te, ari to e fua. Mas o fua ngasi te atu tunu. O te alofa ia si o atari. San, o te alofa ia. Ono lai fwe na na ia e develop long na ia o langa fa media, fa news person, fa salalau. Tu langa la leo te alofa ia. Au tu langa la te fa no no ai. O le alu mai le tangata e whaere mori mo papelu. O le ngata e loa langa mea whai. That's why I'm actually challenging him. Take responsibility for his actions. Ilana mea lena whai. O le alu au mai le mori mo papelu. Whasau lau lunga o laulangi. Patam whai lo le whato sina tangata e tali tonu le mori mo papelu. Ma whaleanga le ala. Do e whasaranga i whaleanga leo leo. Whaleanga leo leo. O le lunga umalava na whasalaunga i na whai. Ar tu langa le tal no tsole fo te fia so soani e siu san. Te mana of le e a foi. E sau. Wa manga o kongi plong pasese. Sau matma futa. O te mana of le so soani e. E upgrade lunga le level langa rupo. Te le ala so soani fai ya siu so le sia tani le ya siu san le. Upgrade lunga langa level. E tau tu lunga langa level fa e mo so na value le lan fa no fa tu ai vai o san alu fa tau se fali vai le lo waina fa tau so fali o le mai mo lo tu pe te alu te renta i fu ma o le me na le renting ke fa mai ke renta o le dead money na ke ko ngi le fali o le stangata ai kam fai fa ka so fali ma fai me na e ngala fa tu anga si san si po le e ngai lo fa nau awa o mai fo o ne lo lang ya lo mo tu se fa nau mo me tu ai o tu langa la fa peto le fo le te mana o te fo tu ai si o san ya sau ma ali lunga le level langa po sau le lunga o ma lo level le te ya wa o le si level lunga su po no fa tu la ya wa ta lia lo e ma fa e le ngafa wa e o ma tono le ai sau ya o tunangan la ya fa yo fa fonga mai ya sampi la se samanga tatano le tunanga wa le na fa e ngafa le na fa e wala fem se tu lo atatano fem ya modio ele va be fa ele le nga fa se ilonga yo o ilunga se nonga bosanga fa ya nga atata no la no ba ai de tu le yo o le ho ke ia ku ne ia fia fio le wa fea fu ma ula ko ke ni mala mai ku ai ngi e po le al me fai e me o le fia fu ala vo isi o isi sua fa matai ale mera vai to le fo pa wala ka kalo ile talenga ya mulio awala le va ve ia tulanga hole ia va venga elevate nu la ka kia ya fa vale vale ai pe o le mele il ke milngi e ti dia ka kia ai fu pe fa pela e a foi e oso sa alonga fa vale fa pela ia o le mela ngai e a foi o ke loa ele o iluma i lo finangalo morio ke le loa e le mawhai ango i langa e whawal vale a pela wa nge fo le afia ya te sa tainane fo i le sua whamatai o le mela o le alu ka longa la kamama kukua i le ai songa wango i lunga le mela ngā morio i sa whamatalanga na o le po lenga morio ona le adu whawal vale lenga ngau e a wao ma ko kongi pase se sa wai na kangole la ngai fai la nga onga o popole la modio la o ye skangak no ngovinga o la kinga ba le ko makangak yo tu la tonu ana le tam fai mai modio por sa le modio o le tu la tonu la na to le fo o te mana o se o atari se o san wa foi unha ia le uma fonta to ves unha ia o que lo fa foi lá ia wa o le si mela ti falo longo tu e pe
pai me o lai vi de tanga te longa ainga ma i fa lele o te lo fala si o sana te fa tu lava ia o te alo le afi e o luli fo le puto mo yo e ala na sa mo yo o lunga fina me ia ona ye luna loto fina wala mi tonu Maria da o la fo tuanga ya san le pio please don't play with fire alo le polo ai o e te alo tino o la fo tuanga na te lo fa ia i o san pro tu la le va tu la fo tuanga fa po si un po la tit o le me fulana lo te na o upgrade lunga o langa e mo tu si ana fa na ma sa ma ali lunga no na le wa o lo le mele o fa na fa le ia mo tu le le na me si ana fa na o tu le si levo fa si fa le fa so fa pena na sta so ma ali le lunga no na levo ma lo le levo le ia e lo po mo yo ai tu langa tu le fo io fo tu ne te bet okay lo fo ia ama na ko ngi lo pase si sau kai sau i va ko isa fo kuanga o le kala ngo mai lo ai po se ki lo ai nga po o ke lo ai ia o lo va fingi ma ku to le fo lo ful valu lo ful fitausa pa o mal investigate a Melbourne le degree o le biomedicine to be honest e fa ngo nga te falma da sia tau sango tintiti e fa ka lu fali Maria da lo inga tala ia lo fingi no lua le tau sanga lua second year into le fa lo fa engineer structural engineering ia lo fingi la titi le au le private school o me la ia le tau fa so atu ia fa longo mai pio o me ia fa tuanga ia le te vatu ia san ia fa longo mai ma develop longa o langa o si o manga mo no loto i fali ia matua i fo manu ia lan fa na ai au le fa longo ia lauri au fa longo ia lauri au fa o so malo lauri e mai tanga tele na fa de mo limau fa fa de mo limau e tu wa ia le ala no so la no tal telefo atam pai fa le fa longo mai le mele tal no to i po matua no te lele anga mo na tano sa o mele tam pai mo ni no sa no le tam fai develop na na po ai o fa longo la o ina ngelo se po la ele se po ia laudi ala udi fai nga po vibo ia pe tu langa na tato ia na to fa fonga sa mo ai se si e final ia longo tu loa ia le tadi o ia san longo tu lo san le fe atu ia ia la fa longo mai la fe si di mai ya mo dio pe fa pe ilo nai ia la tadi atu ia se man ia ma na ia la tu fe si fo ia final ia san le pio ia mai lo ai na le fa longo tanga TNA te le ma la po le ale TNA ia le ma ne foi la le fisi de tuie ia le wa fisi ding ia molio le wa tali molio ia ma ne foi lo tali me pe alo ai wa me le ma te fa longo ele le da va le sta ia molio sau le wa ma tau dia e kau nga ve molio manga makamikia o nga le fa longo le o nga ia kau si ai o ngi ka kamba ko ya o nga le po le ia per tu langa na e mana ia foi le la tu ai sa foi oi fa matala mai pe lo ai wa o atatano tesa ia le fu foi mai foi di na malo mai oi New Zealand ia o mana na fa lo ia lai o atatano tesa na ngalo psi ni ai mena le mana ia mo me o fa mal lama le wa tali mo o no matai ia le foi mo mai foi ia se manu matamu fa dia Pamam nama se manu i tulanga i moli o i tono sanedonga. Ya, o tu atu nere pa no ya san. San wa mai lo ainga. Wa mai tie nei. San o po san moli o. Nei na le fai moli o la sa. Yo langa le wa no foi fa mai atia o de. Fa mai o de falta vale de le fa mai o de falta vale. Ya, o ke fa kalile se moli o o aula. E ke le kari ele fa pe o san e mo kwa po fa le la te fa tali se yo ma se uma na mo yo ya no fa le ya sa
Totongi fulo pase si sau I te tono le ofisa fasa lawan moto sa movi inga. Ya, fa kuna ngofa le emergency house. Le emergency room, fa mai o falkava le media. Ya, peo tu langana le uma nino sa luanga a mo fitalai na mudio. Moso solo pese lau mei vina le wa kifa solo me aro le au kifa solo. Me la le I fina fa fonga mai pio. Ya, ai loa ai fina le ai. Ia fa tu ese meno ia mudio o lungo le fa umasina me ai musula te fa tu ese. Ia sa lo ese ia wa fa le e fina le se man pio tu langana ai. Ane mana yo be fa pele pa mana malama ya sa mai lo batu fisile choy wa mai la lo wa inga wa mai show to lua ma show fa nau wala ngai tele yo mele ko I ai le la kiki de tele yo me ya mana ya le poto ala no fie poko ya le na tato nonge mo akele al fale kongo sunga ya pio se e atu la di si mele titi mano mo tato temia enta ua le sunga ya sabea ngoi wa ayal me kongu le mamuli la ka ungar ka le e pala le wo so mai fe mai la uftalenga mulio papea mo kele okupe ya e fa ka wisia e fa ka wesa o kenge po ngi so keng e fo ninga mi e mari ai de mari e fo ninga mai ka ilo ye se ka ofio lo talenga se manu I le uso me ya sabea wa le se tali o le uso ya ai le pe foldinga mai e ka milo mai kua ya lo san ai le lopo lo uso le kua lo san ya ya ba le se fali unga ta no le me fa mai a ke le okupe fa ka so pe foldinga mai o ya au ya ke le no ai mai le ia foldinga ka le pe se le pena ya ala se ai vai le ia ke le me lo ngoi mo le lopo lo uso le ku o lo san ia ka ufa lo ngolonga ko kala le sunga ya sabia pi ka fa penga mai sam fam tala ino avatu le lu ya te au ya fa ka ria lava ia malona ia fa winga ino le lu apa pe men na yo se petpetinga that's his own interpretation pule lava na ale anga imena le fa pe mai e va pe avere tu pe fa ta wesa teine po se to lua po se va pena ia o akala ia mo fa pe so kalo fa ringi kamo sa be so o tangata li to le fo I've got so much respect for him o te lo fa ye te fa lo fo ye le uso ya sa be o te lo fo tangata fo le ban pasa la e fo taimi ma te fa so ai tu ya so ia i taimi fo i o pa fanga pa lo te taimi o ye fa sta ma te i non se e fo no pitanga tu so yeah e mana ia lava lon manatu ia ale fai o le tala ia o le lava tu no fo ma fo peso o le lava no vai tasi lava la tala ia ona fai tala la yo le va ia le lava tam fai teu le va ala tala la ia savia e uso le savia fai o fai sa tene po fai sa tolu o mena ele te fa tau in tupi ele ka fa ka we mo yo on kengi sikupi e mai lava la tu ai fa ele mo sa kengi fa ke ro ka su sa kengi sikupi po sa ko mo sikupi on a mai le lo bank account brother my brother Sabea I love you my brother mai lo bank account ela ka ko sikupi ka fa ka sa ko lo fo ma ga ko lo fo o menge ko lo mo kengi to la forma atata no ele ka fa ka un kupi moi okay no e se kanga ko fa ka son ko lo se kupi to la fo ma tata no ai fo lo fa lo le me fa ka un kai ko lo mo kengi o longa wina tasi le tanga tele mo se tele le finga tasi le tanga tele mo se tele se longa tu pe sta mo te le to tata la mana ko lo in kupe so e lo te la to le fo o te musu o te popo ele ba o la vala fo tuanga le sole tu ese lo loto tinga ya le pule
Le mafuanga le my brother. Ave ese lo loto tinga ya le mafuanga le e sasa lava sol fanua sa vea male tamatiti le opio. Lo san le e sasa tu lava sol fanua wa maki. Ala wa maki sol fanua. E le si me ola si me ko sasa. Ole welo ma sa mo e pepelo le mo ma wo sa. Ole ka ko lo ma. Ko e pa wale me ko mai lo release my lo statement lo yisi e pero. That's all what we're waiting for. That's the only thing we're waiting for. Ole ka ko lo e pepelo. Ale sasa lava sol fanua la wori. Sasa lava ngai leo sasa. E sasa ku lava wa maki. Ala sasa lava sol fanua sa vea. Ai se ato le fo. Ma fua mai le tinga le loto ya le ala. He's got something against Leala. He's got, you know, he's got a personal vendetta or an agenda against Leala. So my advice to my brother, Savea, my brother, listen. Listen here to your brother. To ese le tinga lo loto ya Leala. Ai ti tilo me amiotonu. Lai lo le Savea pepelo le moli maua. Akamana. I don't know what the issue is. He's got some sort of personal, you know, agenda towards them. Pose tu langa fas kopa. Ya wa le simelna. E ka kau pui di sunga lela. Ole uso pe tu langa fas kopa. Kamon tene tu ai for matua on polisi wa le foi kopa u le tau talatu saber. Kula bal form 3 ka rungal form 6 ele ioso fa nga kong pe Bo. Ka kong se ka isi ma se mo. Lo provela lo form 3 ka rungal form 6. Lo fa tuanga la le uso ya saber. Tu lo awal ko sa nga so fangua. Wa market so fangua. Wa market lo inga la kala. Wa lo uma kanga ka pelo mo ma wasen. Ai ku lo ka fa la nga leo. Nga iluma. Just so ese si me nga tala no yai. Alo tala no me le batu le luia tala no me fa ta winte ne ya. Le wa fa ya. Amai ta alo account. Ai ba ka skupi fa ka usa. Vai we mo so ko lua. Ya o te no foi mo o kenge fa ka. Ese ma kenge le rofa. Longo binga ona ki di fa de kongo ya pe fa pe la han king fa ka. Ya na ta to no ne ya ma to ne I sini ya Australia. E ile King Cross. E ke de king fa ka. Le poste menga na esi ma esi ya le so le ya sabia e finga le sanga kenge finga le vaka ya le voi lo akwere ku me mo de kuskala pe fa wi mai la o le fai mai sa ya fa fonga mai la usunga sabia ngoi mga o se kenge fa ka ya nga u fa ya ku ya modio mai le ka ya ngaku le dia malonga ngaku sa le pe fa pe I le king fa ka ba le fa fonga le tunu ya mo dia nga ko ya si eu so fa sa la wa tata no te sa ka do fa ni ka nga ko ma ku ku mo o king fa ka o ma ku ma ria nga sala mo dio ka do fa ki ka ko ma ku ku ya lo nga mga os king fa ka pe ala ko fa ka wa okay kasi ki do ma o so fa de kong me wala nga la be fua ya nga yuso ya o le oso mo fui kong wala ka ma fai mo dio I langa sa ya ne wo so fua fia pui mai ma fia ku ole me da de so bia Mangya kene ya, pa kai fono ro kono fa pa kai fono ya wan mene mo ni fasal la e fai men ma to tustus ele ai ma se kenge fia ngofo ya savea nanga ngai fea wa I male mai de bai wan leva ayen media wan leva nga am kwapal ayo sabia ya o mo ai sia no to fo pe mo fa ya e ke le lava lo fa lo mo lo respect is le uso vo ya sabia o ka wale vanga fa sa la fo ya e le ya sa fa matalan pa la vale ya o le lava ka kula e ko finga o le me ton ta o pula la vo lo sabia la na ke lo
ai vai a iti ele o kalangoa iti mga upule Mo ide de. e lo ke lava iti e ki tawal pini wa e mga upule o nga lai lo le sunga ya e pepelo le mon mable e lei fa lasen no ia le faali le fina ngalo sabea ma lo san ma le o pio i mele ala nga mai la le fa pe mai ia ne o kupe fa ka weekend ia na o fa ya a fainga ke le mo se kenge i upu ia mai le kanto le lava kupe fa ka wisanga so si on ko e mo le si me la fa mai oi mo dio o le mo tu mo fa le o fa fa ta ia kala le sa ve o le sila ulu ile va ku ia ile si o prado sa ve a vi folo la le si fa le event si o san le a fa la yo ma fa fai papa ule la no le event fala apa pe ora lima se la ku la lu se la por se la kala vai aso si event si o san si o san la kikile si po la kikile yo zangi po ye pero tu langa le to le fo ka alo mai le kingo le polo e o ka alo kingo me nga e le fanka ko mo le va pe la kala mo melako on ka ko mo le e le va pe la fiki me ka ko puke me kala mo me ka ko so fa makai o ka ko a linga ma pa lo mai ya ka ko mo la e pe tu langa le to le fo le me la va ia o sai lingo la me to Ma dia da. la me la me lo ku le le o pio Sau e kalango mai ni maka apu lea. Sau e mai Samuel. Sau e kalango mai le hotel. Le ngaru kalango mai kama vai me le hotel Falolin. Falolin sa fa ngofo kama. Ale ma wai foi sa ngofo Mona Lisa. Sau e kalango mai le oral me le umai ko kongi le hotel kama lea. Le wa sa ma lunga mea. Ale wa kifa solo ile mea ma kalango mai so fa makai ma kalango mai loko I fale ma kalango mai personal life so kanga pinga mani mele ka finga we mai alu le Yesu wala si meto le fo o ke lo fala ile o siata ile o pio ela ngo lo fa ye e uma kulia ka me kikile o ninga le ona ka me kikile ona le o nganga le fo ile mele le media platform le blue wave awa si kama kiki le sta mali ile o nanga le mele le fenga luenga le o pio ile o san o le la fenga luenga I kongi ma failang por kalame le tata ya o tata ya o ka fenga suile ngol por kalame fa ngol tata pio wa o me pio a me nga mai lu e wa le ma fuka ko ves le fu mai me pio lu ngol por kalame o le nga fam talanga to le fo le la nga e ne le su le tangi po le su wala le pule ya nga I le pluway I le platform le ona afia ile o sta mai titi le o sta mali ile o nanga le pluway le la anu ska mai kike so se kupe kongelo ya wow me fa pengi this is fa pengi pe fo ke mi le man po fo le fa la kangi ma la su nga I se kasi fo o fa kengi fa kamba I nga ya a mea whapenito le fo, le utelo le leia. E o lunga le whai tau fias fu wafi. Le ala tinga aina si ta maali I leo nanga le blue wave. Ai lafi le li leo asiaka. O pio. Lafi le li leo pio. A le la tinga aina si ta maali le. Ia te ula wala ia o stanga te whai pisinisi. Anga wa ula o le ona. Por ta maali leo anai le o na inga le blue wave. Watuli. Kuli no. Kuri ese. Wa le la ki ngai ia. Le la lafi. Wa ngai o ka whenga rui. Ai ki ngai. Kuri ese sack. Ai so ese ska kai va koe fasala wa I. Pe va koe iti. Wa iti ka fe lolo ka level la ki runga langa un po. E ka e lunga la ki ko po I lo po. O iti. Ana lunga la ki ko le iti. Le po iti. Apo iti wale van fasala. Side TV 3 Samoa. Le sila fia fiong ata no. Side TV 3 Samoa. Atu AP.
Ia. E kau lunga lai kiki aku le level le po o iti le po o la san le pio. Kau la ya iska me kiki le stamali ile nanga le plue. Kuli se lopi. Ai va ku iti e. Va ku iti a fenga wenga I ma fai por kala me kau sa we lunga le level por kala. Awa iti wo le fun pasala. Okay lo le ke masangi le ya ek. Wal ka mikir ma ko ngu I malifa le fan fiola I malifa ya so yo ke lo le yo so. Lo le kan ka le fan fasa la o le winga la fam tala to le fo e ta mai titi le opio le o ma fo le vesti da tu ile lo fo mai al nekta mi tsa mo fai le mon ma pel awa anga stangata o iti a fa pela o iti le fasa la wa il poka la mele e ka ser vai ko iti se se mele la fai e le ma fai vinga lu e ke fai se mea alanga ke lo ele mo o ngala ke lo ele ese o level ese o level tanga fasa la ma ese o level mo meu popo eu tu lang le telefo ya faila ya sabeng oi awar kau kana foi e ngambia pe fa pede o yo surpo fasa onganga fia ma fa kau nyang kenge ngan le vai skanga finale ele un po e pesi dia be vai skanga ka wa lo vai se pesi de pela sote le lo ko vai ala mas ka pe yo ia wan me mau ki ngoa e fiu e ave kupe e le ase kenge manga oa atano na lo ya Ale fa men ma ko kuskusi amolio e worka o so ka olo ant ya le menena le fa fonga mai le sunga le ya ali telefo fa wala fa kuanga I se uso le sabia o ka kala fo pele se un po ka kian ka por finga ora un po ngi ma ru ira va peso son ko ru vale le ka fa le fi fa ka son ko ru e ma vini mare va se kupe fa ka non ko ru o sa fo ngi como ka po le po le fi tau le po o le fe ko ai un po ru au pa o le la kam fa le po fa le lunga ile le po ile value e kam fa e va ku fa kuanga ma kam fai upgrade mai lunga ia ka mai po ia be fai ka fa le anga ma ka fa si o le sila fa tuanga I se usan le o pio anga wa o se usan le ni ngeia ma kan fai sa ku fa ko ese boy e lua lava ka ka ke mai fa ko ese se usan fa ko ese ala le pule ko fa ko ese le leo ba dia Wai mo ki ngoa lava lo fa ka ni me leo leo. Bo ene de. Kau fa leanga le fa ngai leo leo. Kau fa leanga ma fo ngo ja mo fa ma vai kom singo leo leo. Kau fa leanga le fa ngai. Ka sin nga ka la ka me ki nga fa. Ka me ki leo pio. Ole menga le kom fa ka la ngon le ye a ve sa fa tuanga ma sa advice le fa ngolang po kala me fa au po le po ka mai po. Pero tu langa le telefo. E kau sa au ngi lenga ku fa ko ese lua fai sang fa ko ese nga le pule ele mai o moli mo pelo ma kam fai fa ka kongu ngaka ele moli mo pelo o le nga sala du mole tu fai sang ku fa ko ese nga ile leo I longa kango fa le anga leo wole paro le me lenga fai ma fiu fa ka kongu ngaka ku wa ile leo le fa le anga leo e o mo afie tu da fondo bo ine de ya ula telefon taun sa ungi sanga ku si fa ko ese o nga foi la ke la ngonga se fe la job se fe la nga luenga I le blue wave wa nga e tlo le su ya e masalo e uma kuli le ona o le vinga nga tala le se ver per kala mo mala le ya o nga fai le lua por kalame o nga fai le por kalame lo fali extend le lo fali fai le office fai por kalame o lo fali fa tau o ngai le vel o ngai ki sa fai le vel o ngai lo o lo por kalame e le vel ai sia o lo fale masalo over million o fo inga wa it's over 1.2 1.3 million le value lo fale telefo boy de ale la kala ngo merka mai kiki la fai por kalame le se vel le kala ngo merka nga kai le vel
ai le ko le fo me le fe ko o le me le ke mga o sande ke mga o ai fa le o le va le so lunga i fai malia ma upgrade malia mai lunga vele so malia le lu inga fa mtaranga to le fo o le ko le kiki ko le kiki my son listen to my advice my son listen tu langa le to le fo yo ya te tonu ya atonu wa nga fo i wa le fa no mai le sana mudio le fa no mai ya ke mingai talia ron fa tuang talia ron fa tuang anu awa o mai o mudio hi ale e tu langa yai ia to fa e le pa pa don po ya o te loa na pawana muta upu sa mana o te pa ia ai lau ftalenga mulio o po ftalenga po se manu o no le sunga ya sabea ngoi mon ta ua ia tu langa nai de tu ta mai ta ia finale batu finale e ke anwai ia le ta to lo umala ia maulalo ke le ko nga fa punga fa pene sa wa le portal tau tai ai se na ia sa papeana ia le ia le watu ngana me ana ia na se fa fong anga mai na yo na ainga ai me se fo ili tu pa ta mai tai finale ia por na ainga fo iso na na se fa fong me iso na fa le tua ai fa ni fam tananga fa pena ia le fa sa wa tu de tananga ia oi e fa se fa le kam ia ka kele loi po ka kele loi nga bia na se fa fong anga ai tau tala se si fa pe ia la mga ngana me ana ia ole me moni ia ka mai ia ko pa mo la longi ka nga ia no vinga o kele nga so fa makaya de mo se ken o kele me nga ke fa ye de mo se no vinga nga le mo al me ia ya ke fa ko inga lo tanga mo alo fa nei tanga ta mo ya yo le ai melam fa ya kia wa fa ni se kala dunga le le ngai de boy po ako yo la bayana lang o ka uor sunga le sa be ngoi tanga ngoi le la fo nei e wo ola fa la kan kan ya ma fa bar bele so lang pa wa me ma fa ia me ngoi mo ngoi ma fau ka fa lean ya per tu nanga na ta norte sa ya ala utapua ya na fotu ia de manua le te lungan bot mo bonis fa tai fa pitoa le talenga ya mudio por talenga seman ai po si me misi e ma fai lava le te le lava lo te mi seman ai la fa lo atu le ta norte sa fa tai ya to le po ia ve nei tu laole ale fiafi lau tainga molio ia moli fo ile fa malo mal fa tai ia ilo fa no me fo lo temi un fai una tanto mafuta ile porcalame ile nei fo i tu la o le fiafi ia e tau fa mala malama fo inicio vala ia o lo fai pea ma tua ia ile tato porcalame ia ile ngata le o le inicio fa matalanga e le tala fengai ia o lo fa pena na faia pea ia ma tua ia la utalaina ia me se foi le fionga to le foi ia mal por kalame o le mauta Samoa vi inga o le tua ia o le nei tula le fiafi fa tai ma fa maloi lo sao le nei por kalame ia le foi vaenga o le fiafi ia fa pena na alo fa mai le tua i le anga ia tu foi fa nga malo longa o le nei aso sa i fa penao na fa manuia le tua e le ngata i lea i o le aso fo i a tae au le ala usu i fe au manga luenga fa atasi mai pea i a le alofa ma le anga le lei o le tua i a ai o tatou wa ia i a pefo na e sao noa ni nei e whiawhi ma watu so pina ngalo fa pena lava o na maua i a tatou le fa pale pale i a o le loto o no sai i tua inga o tua i ai le polkalame o lau whetalainga i le fionga to le afoa ma le sunga ia inu ia i le tātou polkalame a o tau mawhai ina ia whaamatala ia mea sao ma mea tonu i lunga o le tātou polkalame i lea aso ma lea aso ia o sa mātou whaamatalanga le nā i le neitu la o le whiawhi lau whetalainga mo lio opo o se manu
ia malo lava le faatasi mai le tatou polokalame i lenei foʻi vaega o le afiafi alofagia e le atua ia le agaʻi atu o le faaumaina o le tatou polokalame i lenei foʻi tulā o le afiafi faamanuia le atua i lau fetalaiga ia le gata foʻi lea o le tausi ia o maualo ia i lenei foʻi vaega o le afiafi seumanu ai faasoifua ia ia faamalo pe talai lau fionga tatanoa ia o te mole te foi faafetai lenei afiafi i le itulā o tatou faasoa i lau fionga tau le afoa mai se foi te maitaʻi le maotai ainu malo faafetai lenei afiafi i le taupu te foi o talatalanai faamalo lua foi le au faafofoga si o tatou atunuu paia mamamalu tinā matamāmatu pe afai ue foi se upu ua le tau tamāliʻi le faa faafoga mai nei o le agaga lava ia te aʻu pe ona ou tulaʻi atu o le finauiga o le amiatonu pe foi la le mataupu le ua tatou iai lenei vaitau mataupu lava lē tuuaʻia le aga ai le afioga ia le ala i le pule leva ona fai mai lenei mataupu o le ala foi lea o le tatou finau le lava ua ataata mai ata o taulelei sa o le tatou finau o le amiatonu le tatou finau ai ia ua avea ma mea ua agaʻi mai le fili ma agaʻi mai satani e sofaʻi tatou ini mea e lē talafeagai ma le mataupu le tau te finau ai pe tulaga le tole fo ua le agaʻi mai le mo le malai le ua agaʻi mai tulaga lea e pei foi la tulaga le lē mafai ona tatou nofonofo tau lava ona tatou tali le foi lau te tali atu i mataupu ia ua o tatou lē tali te moni lava le tole fo ma le faafogaaga samoa o lea tau te tali o latou mafia tuaʻiga o seu san foi lea san piʻo o san piʻo na me luga ia le tama lea e o mafuana vevesi le atunuu laena te iloa laega ke iloa o lea lau te fautua atu ai seu san ai te leʻi moe le polo nei faisau tatalo le siau advice po la fautuaga faisau tatalo sani le atua tatalo le atua e faamagalo i lau agasala le ua fai o le amai o le moli maupepelo ma e tamafai faatosina le atunuu ma tuaʻia ai sesi au uso a tagata o le agasala tele i luma o le atua o tulaga le tole afoa ae momoli atu le faafetai lenei afiafi i le tatou pokalame e mai se fou tau sa se tolu ia faafogaaga se o tatou atunuu i ona tulaga faalupe ia faamanuia foʻi faiva ma tiute ma malologo lenei po faamanuia le atua i tiute ma faiva o le vaiaso afeagai ai se o tatou atunuu ia tofaia ma soifuaina manuia tele lenei po soifuaia molio toe lua sepulu ma le valu minute ona tale o le itulā sepulu i sini au se talia faiuga na tatou pokalame ma le fetalaiga iā molio o moli faafetaitele mafuta mai o le tatou malo i luga o le tatou alaata ae maiki mai se liiga o le atua i moli atua ia lofaaga fetalaiga iā molio o liliu mai faaumaina o le tatou mafutaga lenei po Yesu, ile fea lo fani, ni amani.
Toi lua se ma le whaminu te ona tāle o le itula se fulu I sini au se tālia. Le vi inga o le atua soifua na langi ina le au whaipese e whakasa mai fasito taipe o no tau sila ma whaafonga mai ai. Ia ai mori fo le whaamalo man whaaftai tato insinia ia mai. Ia mole whaasoa mai o vi inga o le atua. A tonu lava o whaafonga mai le insinia tala noanga. Ia mata mai no mal peselea e tatau ona fea lo fani le whanau le atua. E tatau ona fea lo fani le whanau le atua ia whaatai fo I le atali ia mai ia mo le tatou vi inga matango fie a o le aunga lama lea o so se kerisiano ma so tangata uma e whaatua I le atua e tatau ona ola fea lo fani tatou uma I nei funga ele ia e a whaafea fo ina whai alo fani fea lo fangi ia koe furi kua ai Kanua ia le whai fua e isi por kalame ia o isi por kalame ai mai se e kakau ngā lo lofa mai tatou por kalame e ngā re kasi pe al por kalame se hei ta apipi le a o nge o mai e nge riki o e fia fo i riki o mai ngā lea a fai sa fai kau mo mua le vanga le es full kasi a kemige es full ko e kau nga ave mai ka loka full ko e tu langa na ai ma ne foi vai ma ne foi fai mata tu mai angai tu ko kilo me ne vai e tai foi na la tu mana tu si tu la fa mata la tu tala pelo fa mata la tu tala mo ia ala fai no name fai per la to kala inga a fai forta to tala inga tu atu le fa fonga le tu no ni na fili le tu no pe ma ave la to tala pelo pe ave la to tala sa la fa la vela kere me kala e la ko kala pelo ko me ko fa la ka ko ia la ka shel fa la ngal moto sa mo vi ngole tu le mo le po pe le tu la ngana ia le foi me silinta wa fo ile mani me se man lunga tatu fatata no ia tu nga tu langa de ia tu langa le fa pe mai o tatu ia pole ala me fa ye le poka la me la me ka ka le fu nga kai ngangi farka vale kai ngangi pole por como ka vale la foi mai foi poka la me como ka vale istangata e de yo ngi ma fo tangata vai de ngi me fina le e kala ngoingi singa me on me on me te fai atu ai. Ia na o whamatara tu e morio. E o watu mali milionga le tau ar tātou whan. Mota le fai tātou pokalani. Ia, nana se, sau noa sau e te whia mai, ma sau i te tilo. Ua ne whia tala whaatupu. Wa meia o tala whaatupu. Wai le yangi se o whai ai. Mea whina ai se tangata whina le. People sunga i avui. Ia le anu whai tala a sa moe ole. Laki kilo kule mea sa moe ai. Ia maka ele I. A wha when mene ngā ngofoi o I paka. Si el mea ngai di wha makalai. Maka ele ia McDonald's. Le ai. O kene no po when mea ka ele. Ai ele wha makalai mea ngā. O le part 3 ngā lo wha makalai le rilo. Au le rilo o sawe o sa wha malu rota. Le rilo o sione matawai. Ele ngata na. Nahalu o I lisi keke nge Australia. Nahalu e leia o te iloa. E na wanwa. Na fore tupe iai. Mo meo o te iloa whina le te lofa iai. On lafu e se re. Ewa ai ai. O loa e konga puere kangi mai runga o kere foki. Kangi e wawe wa me to le fua. Kua whaile se se me wha apea ia kia. Baru se lau tala o stadion ngā kemi. Ke rere kupe ngō kong afi. Lan me o tauwi mai ai. Tauwi mai ai e le sunga le asione. Mo meo le meren tau no tonu ia mo leo ki ngā re loko. Ona o longa kama whaina. E whaaleanga tu le epa. Whaaleanga ma le pule. Ma le HRPP. Lango le melea. Ma tau leo le li le se nalo SNTP. Ma tau leo foi
na nofo nei ia tu ia tu malanga le SNTP na nofo nei de tato mota le fale o tole fo nofo ai na mai umale o tangata e o nei tu ina pine na mai malanga sa nofo mai nei ilunga sa fai mai nei foi lato tonu mo fono ia sa unga lue foi te anu sa su mai foi sunga ia vui sa wale ima maalu mai le sanga fale ele sanga ngafa e bea mai foi o makua onga mi o vale ale tangata ele ngaka e ngai waloa ma tangata le ngaka ai vai le ia de tulanga le nei ia fale ane le mota nei na fa kalo fale o lo que le kiki le mo matua nei ata tanoa se mbongi sa mo e la iki finga se va ngal kupulange e vai temi de no so ia via ele le van finga venga ai fa talo fa ya la wo ma temi nei ma la fe bisla wo iva su mal fitu e o ma temi nei o fi nei tau sanga tanu fa talo fa mama no foi nei tangata ma fa ia o anga le tangata si fa le ale le mota le ia o man temi nei ke la ke shaki aku le kawar fale o vai lunga man midioka la na te fe tu tangata le o fa le anga mai ia le fe le moto sa movi ingole tu le ai le fa pese fa le fa ka wa ngafi po lima ka le si dia kuma se furu mon kupu ka usanga ana fa tau le la iki o ka usanga ke me lima su mai va to sanga mo matua o kilo nei ya ka kera finga renga la ka fia finga renga amo lima ka mo ve ka ia fia fa ka ngol fa tengi le mai ngai ka mai ngai ai leo mai le manam lama ses menga ke fa duai ngai amu le onge sunga ya pio pio o ke fa no ngai kala ngaka mawa dia ya lo ko leanga kiri ma fa is pa le ane me e se tangata lava atatanoa e finga le fa se kala onga o kanga finga le pa uma walano pa ia tala fa pene e fa le sia di lo ke muli su le leia le makwa ai le pa o le dia na ke vai nei e le mau ku haya kanga o le kala so le pe o kanga finga le mele e fu no ka kala yo me fai fu yo me fai e le vo fio me ata tanu tesa le fino la tu sa mo o ku lo wa fio anga mo o ku melo iai mau tu le lei fangua me umba ya le ke ngo fo wa le le ka kuris la nga le ke no ai lang so ka nga ke ngi oi fasko kai po i vai do kai la te ma fo ke rakulo sa mo po fa fonga mai le ainga le ya ora ngo fo ngua to le fo ka nga nge ada so ka lo fa ya ku ya an ko pa umma wala lo ngi ka nga na fa no so sunga ile o pio ya na wa ile le ya tu e molio o lunga le e na fa mai pe ya mai lo wa ai e na fa matala mai molio ma ne era ai nga molio ma ne le ai nga fina le fa matala nga molio no ngai sa fa na sunga le ya pio fa matala mai no ngai nga manang fa nga fa pena foi le ile o finga no sa ve ngoi sa foi fa makala mai pe fa pe awale mi mika voi mi aisi awal kau loro singa mea finga a mesel sunga le sa veng oi ke ofo kai kaman ma fain fasal la le ma o le lawa ko le foi so umma so umma ke la ua nga oi le ide yo fo ma le ma e sa le pe le ma se vale ya la wa aisi am li on coupe fa ka weekend ai me le ma le vale ya kai le plaso finangalo atanoa na le la fa uman le tato po ai no a ho ia pe ona ola wa mana tu vo ile ia yole fiu e tau mawhai o whatun tangata nei whaita e le whai ngopi pa wale me ole e ta talo iai whaone tō ana ko ana kakalo tō ana i le ta talo i le tua whaatonga iai mo se ia whasoa ni mai i le tūlanga le o le lei, le o tūlanga le lei, le o lo iei temi le lei. Wairia se si mea mawhai pa walea, na o le tātou tālo whapena, na whamanuia pe iei le tua. I lo una manatu iei, ai whaptai tele a mo le awanoa,
tole fo ia mai nu uli nei pai ngole. Di si vai ngā lea le umane a. Pēne sa noa ngā hui ni whai mai. E sau e wha mamaha. Wā whai lai moni maua ia i me tō tino ma mea whina leo a se tato le fōle iai. La ua arua ia whai mai e sau e wha mamaha. La ua langla ke loa la iai ia. Se o le lumo salvala si se ia. E hoi e umantau mwhai wha a hoi tā i lalo le tūlanga le olo i ei matanga. Le matanga. Ani makua le aia ma se mea. Iwe. Ona makua le aia ma se mea. I se ri i le Amerika le sunga ia whawhetai. Leo ke whea kui a whawhetai. Wano ke ka ua le IPP ka runga o penga whai. Maha ka ngāo ngai mea ngā whaki ngoa. A o kala la ko ke whaia ngai le whionga kai sili ma le hero ia lari pule. Le kai la ko kukusa. Nana kau a mai a kulanga wha o la kua ainga, e kau IT mai ai. Ai anga ia. Ko ule ainga lau kele, ai vai anga ia. Kasi lea ka ngaka mkua o nga mea le anga e whai le whale nganga o le whionga le kai siutu le pa. Ma le rile o sa vea, le ko kolu lea. Lea lau sawa nge mapio, lau ko whahaya pio. Mea nana ke vai nei, o le maa ngai o le mele atatanoa, o ke leka kai o ku whaua le ori ia. O ke laua pēa le pipika le ori ia. Se yo ango whaaria aka i e runga. Langa ka kaunga sa we whaako ese mai. Whaako ese ia ko le epa, manga mea na whai. Whape ngā whene rino sa vea. O ke leka kai o marolo. E pēma ke ora kura whongo. Pēma ke ora arku langa ia. O ke wha mga kua pēka ngaka. Langa e teitas. O le ngoi. Leo ka kono ngai fa pe puri ngoi. Ai no oi kupe mori o mga ngoi mai. Wa fa ya mori o ya ka share fa li un ka kamana manamba. Ko mai lo akang ba kupe fa pe. Nga ka o mai ai. Na me fa ipo kala me fiola. Me na ngai le ye ngai. E o fa le li do pio. Alo e fa so po kala. E ki ka kala fo ai le studio ko le fo ma le alu o e fa ngai na wa ka me mori o. E o le mea o le afina le o le fale fasa lau o lisi kamari. Anu e fai son. E kau kala mai e le whekau. E kau kala mai fua ia e le a whape fia fai. Anu e fai son fale fasa lau. Nga ke fasa lau lalo le pisingisio lisi kamaka. Ai fia kala ngoi fale, anu e whakau son fale kala ngole a tone fua. E nei ama se si e le man na me telefone ko ke le sa moa ia fe ai sa mo mai lau fasai e fe ai fa la mo ma wana ko e le fainga ka le me loko le anga ta no ma no ia o te o io le fai unga le o tato po kalame mo ni po mo ri fa malo e lo fionga le ata no te sa mis foi lo fionga le tapa fasina mo le tato po kalame ia ala i loa lava fo ia tangata e whaleanga mai fo tato po kalame ia reva ai mai lava i o la lava i la tapau fasina napa wana tapau fasina de sila mai ale malo le atunu ia ai me se lava le sila fanga le atua me se fo ila wafionga le ata noa te sa ma lo fa toa ma lo fo ile fa tangata matua ile ngaluenga le fa tsanau ia awa ia ke roa wa le fai ngai makalepe lunga kako o ke no fa ke le pe fa no ngokula ka wo ia mai o pe la si ali leo o vai duanga ai ia le nga saungi ia ke ia wo por la vale me foi a tole foi ia por la lang sala tole foi ia e wilea ia o le fai unga le o tato po kalame lunga le apio folinga ma lunga tato YouTube fa tai tele lava to tapua to tapo inga e toa ai fo ile loto ma fia atili ai fo e ngalue e tautua atu o tau ia e me se fo i o le tautala atu fo i fa iloa le mea moni ma le fa maoni mai le atua fa tai mo o tau uma le tapua i mai fa tai fo i mo fa manuianga me se fo i e tapua i mai tino fa le fa inga nuenga ia me se le tapua inga matua i maota malawa fa tai lava le tapua i manuia fo ia fa sau ngon nei po ia fa sau ni fo i mo fa nga malolo ngon nei po manuia fo ile sapati ya spa i ole ali i taiao i au i America ma le lato sapat
ia whamani atu fo i mo o tau uma, a o lua timu tito, ia tosusu mai e watulau whai ai e leni. Whawhetai lava uso mo mea uma, pia whai wangalolo, tau mawhtanga ia tosusu mai e matu, Nia ngai le le kele lo lima ka makau le fai ngol fai ai eleng. Ia ai fa tai tele sa moa a fai fo I wai ai se ngangana wale tau tamali I sa moa lau fa fofonga mai ia fale ia le fale o le atua lo finangalo ma ngalo ai le au nanga le maut sa moa vi ingo le atua pau fo I o le mea wo ia le atamai o atio o ia wala va tau tua ino lo fita ma futa mai tatou toi fei loa I tatou por kalame tae au le afiafi au afatala o palopalonga ia mal faasoa fo I o tamali I Samoa pe apure alofa le atua I momori atu I hailo tou soifua maso mātou ola awane I moe vavale fo I se isi ngei po ia ai faili tatalo moe ai ia maua se tofanga file mu mai le atua faasoifua ia Samoa mai le maota Samoa vi ingo le atua I sini au se tadia Soifua. Maria,